Male oli oli ufana mai o Yesu le ali ioia le tupo ia o le fi le mu ave o le vi inga le fa apetai male fa amanu ilo tato atua malona alofa ya I tato ua foa ina mai o lona alopele e tongi o la ina ai I tato hey 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 oli mau male oli oli ufana mai Yesu oli mau male oli oli Au te whatal whatu I le tunu o le reitai au fau, whama lor funa umunuia, le u tātou ria le asonga fua o le aso sifuru mana tonu o le tātou fōlaunga I le masina le nei o te sema, tau sanga e lua afe, lua sfutas, tā lofa lava, I marse I whonga leo la mua la mtalia lana tautua le nei aso. Ia alo mai au si mai le wha whonga le tātou, sarmi ngā lotu o le tai au nei, o le ataita ia lea, le sunga le whawhenga, Pastor Isako Schuster, mai le kalesia whapotpotonga a le atua Samoa I tau I Wellington. Ia, si mai a le whawhonga. I le suafa manu malolo tātou wali I whaola o Yesu Keriso, o te toi whono whapi I atu le whaatalofa lana au auna. Ia olo o taita ia ma amataina le tātou polokalame. Ai ala whai mai ai whanunga le lei mai le o tātou watua o le a tātou talo. Mamalu pea la ua fionga lo mātou watua o le ona le mamalu, e ona le viinga,
e ona le whamanu, e ona le whanetanga, a toa ma le whaftai. E vi ia ilo pa ia malo mamalu malo sili sili ese. Mātou te vi ia lau fio e tusa malo walofa ia te i mātou. Lau whanau lo mātou mtai. Wala whai lau whanau le ali ia au na tamā au na tina i le nei tai au. E usu atu i ngā luenga e masania ia wā se lumana i o ainga. Ai whapea foi le tautua ina o lau whiau ma lau tala le lei. I tupe e whao ngā ina lo mātou mtai. Ai mātou te le i a mataina ngā ruenga o le nei aso. Mātou te wha mone mole atu i lau fio. E te whesoa soa ni mai. Wha manuia mai lau au no le atau talangia se upo e wha malo si ailo lau whanau le nei tai au. Ai uleli ie. Ia tū mau atu ma fo i atu uma ia te oilo vi inga. Tū maulo unei whatau wa. Ono Yesu. Amene. Ma amene. La tatou vi atu i le atua i lona vi inga ua saunia.
Tu mau pea I le atua e tō tasi. Lona vi inga e whaavavau e pei o lona vi inga. Na usuina I le nei tai au. Whaafunga maia I nisi o malalenga ma whetala inga ola alo tātou matai. Tu sia mawai, tu sia luka I sifunu maritasi. Nona foi upo e iwa se ia whaangata I le sifunu maritolu. Whaafunga o leo whaita wina. O te whai atu fo iau ia te outou. Ia outou o le atu. O na fua ina mai ai lea ia te outou. Ia outou sa ili. O na outou maua ai lea. Ia outou tuitui atu. O na tō ina mai ai lea ia te outou. A wā ai se o le atu. E maua e ia. O le sa ili. E iloa e ia. O le tuitui. E tō ina mai ia te ia. O ai se ta mai ia te outou e watu ea e ia. Ilo nā tali I se maa. Pe aule mai se a reto. Pe aule mai se ia. E watu ea ia te ia se ngata. Ai leo se ia. Pe aule mai se fua moa. E watu ea ia te ia se a karava. O le nei. O outou e le anga. A whai wailoa e outou o na watu o mea lelei. Ma outou whanau. E le siri ea o na fua inma mai. E lo outou ta maa o le langi le anganga pa ia. I e o le atuai I a te ia. Ia whaamanu ina pēr le atua pa ia. Le atua silisili. Le atua mamana. Le atua e ona le malosi umalava. I ana whetalainga mamana po ana whatonunga. Mo I tātou I le nei tae au. O le whatonunga Iesu. I so se tasi e au unatu I a te ia. E tā ua le te talo. A whai tātou te mana nao I se mea. Tātou te o I le wha mole mole. A whai tātou te fia maua se tali o se manaonga. Tātou te o e sa ili masu e se awala. E maua ai le tali o le manaonga. Ia tātou wala au pea I taimi uma. Maaso uma. Ina ia langona mai lo leo. E talia ai foi lo manaonga. Awa e te masani male o lo e wala au atu iai. O whetalai mailo tātou wali I whaola. Ina ia tātou o atu I ona luma. E awala I le te talo. E le lei le te talo. O se whesota inga wala lata malo tātou wali. E te wha masani iai awa e tātou te leiloa. Mea e tupu I le aso ma le aso. Ai tātou te tuina atu I a te ia. Mea uma tātou te manana o ai. E fia whaafonga la le atua I lo si ufonga I le nei tae au. O le tatalo e le whatu la funoina se ia o mai le fale whato a whai. Se ia o foi I tutonu o le fale sa whato a tatalo. Ai le ai watu ina mai I a te oe. Ina ia e vala au atu I a te ia. Awa o lo o lata mai o ia. Le ase mana onga o lo e sa ilia. Vala au o lo whaafonga mai lo watua I a te oe. Le nei fo iaso ma le nei tae au. Le sauni atu I fe au mga luenga. A fai fo I wangalo. E ma fai lava ona e whaafta ia I le atua. I te tonu o lau ta avale. I te tonu o le fale fai ngā luenga. E le se tau mo ini fo I whato a fai. E na o lou loto e tu ina atu ma talatu. Lou loto I le atua e pei o hana. Na ona memu wa. Ai le la ngona sona leo. Angalelei le atua I tiu te mawhaiva o le nei aso. Angalelei mai pea o ia. Tautua nā. Ia whai sau te talo. A e o mai fo ilo wainga. Mo mori le anganga whaaftai lo tātou ta mā o le langi. Ilo na angalelei malawea ina I tātou. A wai whai ngō fia I le vai. A o lo o lama pea le whiri a te I tātou. Ai le leilo te talo atu. A o lo o whaafonga mai le atua I lau alanga atu. Ianga le leile atua masanga whaamanuia. Fo ai atu e le atua anga le leile malosi ma le soifua. Ie o lo whiangai mga luenga I ana au na tama au ana au na tina. O ana au na tama o ana au na teini. Ia anga le lei pea le atua. Fo ai atu le malosi I a te I lātou. O le a tātou whai u le taro. Lo mātou atua sirisiri e se. Wa mātou whaalongo longo I au whātonunga le ali ie.
Pauleo le awala ma le malosianga ma le aupenga le atuai. Mātou te mawhai ai o na tauina o le tauolo o mātou tauina. Mātou te le tau lo mātou malosi. Mātou te le tau le poto ua o aoina. Mātou te le tau lo mātou iloa. Awa o mea ia e ngata lo mātou matai. Pe a whai e le au whaatasi la ua fio. Ma fuanga le tangata lo mātou watua. Mātou te whaftai atu i a te oile nei tai au. Ina wae whasino mai a te i mātou le ala fua le li ie. Mātou te taita i aila mātou whai ngā malanga i le nei vai aso. E te tau peo na mātou tui na atu le li ie. O mātou tiute ma mātou ngā ruenga o le a whai lea tai au ma lea tai au. Whaftai le whasino ala wae whasino mai a te i mātou. La mātou te talo lo mātou ta mai o i le langi. Anga le leila ua fio le li ie. I au nei so se whata whai taulanga. O lo tāpua ia whaiva le li ie. O lo alo atu i ai lau whanau le ne yasu. I so se atu nu, i so se ngangana, i so se lanu lo mātou utua. La mātou te talo tu ina atu le ne yaso lo mātou ta mai. Ta mā mātutua i tina mātutua i tono mauta malawa. Whapea whaile ali ia nisi o whiangai ma le tausinga o mātua le atuai. Ia iailo wanga le lei mau whamanuianga. Whamanuia tele la ua fio le atuai. I le pule o le ofisa whasalala uma le au whainga wenga. Lau au auna le atuai atu fue matasi le nei tai au. Whamanuia e la ua fio. Savalinga foi le atua lo mātou tamai. Lau au na malo lo manu malo ma le wharitua le ali ie. Manesi le ali ie. Wa le mai loa o lātou suafa. O lo e si la fia lo mātou atua. Anga le lei atu i ai la ua fia mai whamanuia. Whamanuia le ali ie le si ufonga o le lau mua. O lo mawhai o na so tau au atuai le ali ie mori atu. Lo fina ngalo ma lau tala le lei. La mātou te talo whamanuia i te tono wharemai. O lo iai ta mā mātua tina mātua. O tama mateina lele ia se ia o i whana witi. Whapea foi whaile lele ma fine tō. Ia anga le leila ua fio i lau whaamalo longa i so se mai lele ie. Le poto male ata maina e tuina i ta maitai mali i fo mai. Pule foi o le wharemai maona vaenga e se o lau whainga ruenga. Sanga whamanuia e la ua fio. Whamanuia foi te tono whare pui pui. Wa iai lele ie. Nisi o au na tamau au na tina. Wa le mātala i o lātou o langa le ali ie. Whamanuia i ata i lātou. Whamanuia au na lo tala ina lo finangalo i tutonu o whare pui pui le ali ie. I o atu i ailo wanga le lei mau whamanuianga. Ia maua pēa le ali ie. I tutonu o le to ese lo mātou atua. Le nganga o la ua fio lātou te talia i o Yesu Keriso e whai mali i mawhaola. A o maua le awa noa lo mātou matai. Tāpua inga fo ia a inga. Tai to olua mwhanau lo mātou atua. Anga le lei atu i aila ua fio lo mātou atua. Le alu o lau tala le lei so se atu nu, i so se ngangana, i so se lanu. Whamanuia e oe lo mātou matai. Whamanuia fo i ta maitai mali i leo leo. O lo pui pui o lo mātou saunga le mu. Ia maua i lātou fo i. Le file e mu o la ua fio ma le alofa o la ua fio. Ai maise o le malosi fo i le atuai. A wao lātou tiute mo lātou whaiwa lo mātou matai. So se wharewhai ngā luenga lo mātou atua. O nisi e ngā lulua i tonu o ofisa. O nisi fo i ngā lulua i lunga wala. O awala lo mātou tamai. O nisi fo i tonu o whātuanga. I so se pisi nisi, so se wharewhai ngā luenga. Whamanuia e la ua fio lo mātou matai. Lea la mātou tatalo i la ua fio lea li ie. Pa ngā lelo mātou atua, o i mātou lava o le whanau e le tonu i luma o lau si le whanga. Anga le mai la ua fio, e whātu atua i le mana o le toto pa ia o Yesu Keriso. Pau leo le awala e mawhai o na whamamai nai, o mātou le anga mo mātou se, i mea malava o le tonu ai i mātou i lau si le whanga, ia le nala mātou ai o inga. Lo mātou fisosoani a nganga pa iai, mātou te mana o mia pēa lau fisoasoani i taimi uma, maaso uma lava, la mātou te talo lea whaamanuia mai lau o fio i le nei aso, se iau o ilona toenga lo mātou atua, fo i le vi inga i lau o fio pēa mātou tini tau nuu i lea fiafi, ona o Yesu Keriso le li ma le whaola,
Amene, ma amene. Ia whamanuia atu le atua ono risuafo Yesu. Amene. O le nā ua whaafonga tātou atanuu i le sauninga lotu le nei tai ao, na tāpina ina lea i le sunga i le whaafengainga, Pastor Isaako Sister o le Kalesia, whaapotonga a le atua Samoa i taua. Mo le tuare whaaftai tere lau sunga le whaafengainga tu sai o tātou sauninga lotu, ia le fuwa te talalo ia i le tātou tautua o le nei aso. Whaamuni atu le atua i ngā ruenga o le awhenga ia i whaaftai tere lava. Se fulu ma le 2 minuto o te ene le tulai fitu, ia te vatu le vi inga lea o le atua, le peso Krismasi, ia on whanga solo i leo le tātou proklame, tā lofa lava.
fonga o le la mua. So my
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ya proklame ata le tai au ya ata mai o tau ma ata fo le taimi ya ole tau tuon le si fonga le mua ya le foto am taria lana tau tuon le yaso e me se fo le yaso le aso ngafu le se furma le tolo masino o te sema lua fe lua se furma le tasi ya to fa malo atu ma to fa tala fatu le tatu tunu le tai au pela fo i se vaenga lo e mai mo mai ai mai fa fonga mai ai ala tau tuon si fonga le mua tatu wala le tasi ono te si ma le tasi fa mo fa pe fo i lunga le tatu app ya o lunga le tātou Facebook, ya mai sei la tōro mai mo mai i le tātou YouTube, le ni taimo le tai au. Ma alo sei fo manuia, ya ma alo fo le lange ma, ya le fo a ngā lua tu mreu sa tu fo le tai au, ya ua fo le tautu ino le tātou atinu. Ya tarofa fo ma alo le usu. Ya, a talo fo ye te le uso tu tulva, ya o mai le tai au. Ya, manuia fa aftai. E pe te lo lava o ela te fo ye le fo le ayuli. Ya tau pou la ete ayuli ara ya ma lo ale sa i vo ya ele fa go fie fo vo ayuli le te faia realmente atai ata ma o ta nga tala na te fie fa longo le tai au e tu sa pe vo le fa fo ringa ya na ma na fa longo ouais o tu nga atana e me tala to ina mo matua e sel fa ma lo salo tanga tu nga atana te faia ya o ia le vai mata nei me yo we fa ma ninga yo ya man tu vo ye tu stanga te ayuli pe ia na tele lan tu pe la fo pe asi vol tapu ya de la ta ya ba lo fi vo ta fi lo ai yo tai le lo fo le di wa fa popo fo ino ta ola man so vo le yo le tuno ya to fo ina te fi pa ia tu ye fa fi lo il tato fa fonga ni fo yes fo ya fa tal fa tu le pa ia mo lunga tato tino ya le sua yo fa nga wenga pa ia le tua ya po fa la unga tala le so se fa fa taulanga fa talo fo i tato mo tu tausi o tu asina sina na ma tu o lo fa longo mai tato wala leo le taimi tono ainga mama tanga ngase ya ile tasi ono tesi mo le tasi fa mo ya fa talo fa tu fo i ya ila to lo ma futa mai fa fonga mai i lungo le tato app le taimi e fa pe fo i lungo le tato Facebook mo le lungo le tato YouTube ya o lo mai mo mai le tato tunu ya le fo to am tali le tato maftanga le yaso ya se ipa fo stay mo le ulia na ne le tu lai lua ile tau tu le se fonga la mo fe la fo se vaenga ya o nga wenga o lo en lu le taimi le tai au nga wenga amata le va yaso ya fa malo atu ma to fa tal fa tu le taimi e le manatu ya sa so longa manuia fo ya le fa ungo le va yaso ya mai se fo le sa pa ia nafi ya sa u fale fo le tele la kerisiano ile fa fa taulanga o le fa fa taulanga ya fa longa fo ya i upu ma fionga mai le atua fa wina le atua ya ta yala i tatu o langa o tatu mo le langi fa talo fo i Amerika Hawaii ma Amerika Samoa i latu wa sapati nei manuia lava ia ya sapati ya te utou ya ma tau nei wa matalia fo ia nga wenga nei va so la so fua se fulma le tolu o masina o te sema lua fe se fulma le tasi o le o to se fulma le tolu aso
ia ona tātou tau nuu loa lea i le Krismasi. Ia wha malosi, malo leu sur nei tai au. Ya, malo lava le whamalosi. Ioe. O le me tau ina lia tātou le lava malulu le tau. Sa ori. Malulu le tau ana nafi. Iau te lo foi pe na whaleo isi le fifio sisi malono ni sa yo le i luma so ma whana ma vela. Ya, mau pe tau vai lo pe o tu te me Christmas me tau sa fom tu a vela tātou. Ya, le ata te mai tau o lava leo laka le tu o to tele fifio le malulu. Ya, to tele foi dise fifio le mawhanwhana. Ya, to fuar tangata ma le tau fifio ya. Ya, whaftai le tau fo i me fol na yaso. Eu te lora au ngā lulu le ua loma ia le mau ngā lua ngā le vaso nei po le vaso le tua fia tama le ua tamaiti a onga le ua mai tamaiti a onga le fu a mata la tu wanga ia tamaiti ia ma tua fai le moe ia au le fala flave na ua pena fo ia tangata matu e fai ia ngā lua ngā tono fala ia ma moe le nei tamaiti ia sao le ia o sili atu i tamaiti o ala tau mea le a fai le tuanga lao ia le ua sauni o tautuli malai ma tu mana ia te ia e fai te so ngoi fale loa wa lu fu tu pe manele o paka ele tu pe mana ia te tu la tu a fai ale ato fruits fo ile mo fa vai ia lo paka fa swing ta alo ia o manele aso ia la o mo le fa malostino tomati mo vola va no o fa fa mal fale o te lo te mi no fo fale ia o le tv o le laptop o le telefone ia va ia o fa mal fale yo nga yo ye fo ile o tai tamati ma na ia fo fa unga nei tamati na o fa fo ta fa le paka ma ta ia tu matua ko len ia fa ta mo ia fa fo le paka ia matua moni yo ma na ia ia fo fuanga na ia sa o le ia wa le uta te lo le e la ia lava le vai ngor ka ne so le pa ule le vela le lai tino tato ia le fu te lo le nga le la ile so i fu ma lo no tangata pe asulu tino tangata ia le yaso alangi le tau o ta fao ia fai le pu lo na wa le la le ta to e fa tu ata ia tangata i tu la to fa la tu a pe ia sfuru do ta mi sanga le fu so nga le sa fai to no mai pe a mau le la le ta to ia mo tau ina fo nei taimi le vaoa fo ile o fanua ai o no na tele na ti munga lava yaso man nei va yaso te lo le fatal tali mo tele o ai ngalangi le vaso nei ya mo lo le vaoa ta pena i mo Christmas o la lista ngata na mo ta ua mo la lo le aso nei potaya o tino e fo le mo vaoa ta ma lo o i langa na me le o tongi company mo ala ya lo fate la tu po kala me mo el rita ya ya o fa vesi le aso fa mali mata le ya le na ya ai manuia ya ne ya so inga luenga mata ale ma ne ya o fo le fa longo ma na fi mo mata fa inga stasio fa inga lo to se stasio kalesi o ya me ya il fa itaule ma ne fo ita to le ya so me le ya so ya le e mo wala o li pe fa ya la mi ton ya sa ya lo no winga atu isi situ a ele fa ya sa mi o tonu se o fa unga ele mo so fia ai sa o le ya e te no ole fa ngola mi o tonu to tonu o se fala tonga te ye e ino si ai fo oi ya to le te fi na o to ale me sa o la fi na o mai stanga ta se tu me na fa me ne wa mo ta to me ma ya e wana le fi ini si ya o no tau fai e fai me mi o tonu mo me tonu tu samta ya la ngal wenga o se fala po tonga po se kalesia e le fi ya pe tau tar sa o me lo la mi o tonu ya e mo o tangata o le tangata ma na ye te vai la le wa ga fi au fai ngol tau sanga ye te o ala me te o te ata so se upu a vole le te mo tu spa ya tata noi tau fai ya li liu le ai o mana tua ile si lo mo tua sa ile sa ninga sa u ye ya na la unga ile o fa fa o mana lot ala la tu e fa fa sa u lo mo tua ma ata ma ulo lima mai ma nei ala unga ftau ile lo to lo me ftau ile la lo to lo o va so lo ngo ingo tata ne ya lot ile ma fa le ngala unga ya ma fa le nga ile sta lo ina ma mo tsemin sa wo lot Fatwa mai suli wa le la ngol fe tau le lo to lu so ya malo ya manuia ya amata ne ya so na nga ta tu no ya le la ta pesere ya no fanga solo le ta to proclame alo
Ia, tala fatu nei taimi, ia usi mele fonga le tātou tala o le tau. Mai la ofisa o le vai tau, o le aso le nei e langi le leili tau e Wellingtone. O le aso a tai ao, aso lulu, o stofi, ia e whamanumalu le tau. O le aso whareile, mai la ofisa o le vai tau, e eina i timu la i titia vai e fone matau le la. Ka piti le so e whamanumalu le aso le nei, to ulu timunga le nuu leo malu atu, whakanui mtau naki, ia to ulu fo i timunga i wai o rapa. E whamanumalu nuu lea o Marlborough, e wa le nei aso whapena fo i taupo, Hawke's Bay le mai la ofisa o le vai tau, e vai ele matau le lai nisi o taimi, a ina i timu nei le tai hao. O le maunalo le fua le malulu, whamawina o e sfulima i wai rapa. Au kilani le soe, whamalumalu to ulu fo ina i timu, ia e whamalumalu fo le nuu leo Hamilton. Wawai atu fo le motu i saute i le so, ia kala i stete langi le lei tau, langi le lei fo le tau Dunedin, ma Invercargill, Queenstown to ulu i timunga. O le pito i lunga o le motu i saute, ia nae pe au oa fo le nei aso whamalumalu. Ona Wawai lea i le maunalo le fua le malulu, whamawina le motu i saute lo i le sfutasi i Queenstown, e iwo lo iai Invercargill, o le mawhanwhana le maulunga luas furulua whamawina i Queenstown. Ona wawai lea te lengo le tunu ne yaso ia e matele ina whamalumalu mta ulu nai timu le tele vaenga le tunu. O le wawai lea ia pia i nai timu ene tele ia e luas furuvalu le fua le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington le to iwa minute i le iwa i le pōna nei. E osoa e le nā tai ao i le to i luas futasi minute i le ono i le tai ao a tai ao. O le fua le malulu whamawina i Wellington e manutua o i lo le vau sfuruluanga i lunga le sfuma le wha. O le mawhanwhana no i luas sfuruluanga i luas sfuma le ono. O le tala o le tai i le nei aso mo le au whangota Wellington le whamelo fiso le vai tau. Ia e pē le tai nei te alfitu le tai au, sua le tai le afo le tasi i le awa ulito e pē le tai. I le toi se fulono minute i le valu i le fiafia nā nei. Ia o polilua sua le tai te au leono le tai au nei i pē le tai. Te au le sfululua i le awa uli nei. Ia o le toi sua le tai le afo leono i le fiafi. Ia o le tala leo le tau ma le tala le tai mo le sile fia le tai tutuno. Ia manuia ia fuafuanga o le nei fo i tai au, fafitai. E ina i whamarianga o as whanau mo i la tō umana soifua ni aso whatalo whatu mwhamanuia le tue lo was soifua. Whamarianga o le aso whanau o le atoanga o le ono sfulima tausanga o le tō whamano vai maila ro pati mano ia nuu o nainai lai no hate iai. O la le fai salamo o tā vita lo wanga ngai e whamanu watu i le li. O mea mafo i tonu ia te au whamanu i lona suafpa ia. Lo wanga ngai e whamanu watu i le li. O wafo ina ngalo se mea tasi o na mea lofa. O le whamangalo ina ua mio leanga umalava. O le whamalo ina o mai atoa uma. O le whaola ina mailo wola ai le tuunga mau. O le whapale ina o i le alofa ma le alofa muti vale. O le malie ai lo mana o i mea le lei. O le whafowina lo tau lea lea, e peo le aeto, o le vi inga ma le whaafitai, o le whaamanu ma le whaanetanga i le atua sili ese, e le whaaititia lea i le neitai au fau, o na olona alofa ma lo na ngalele u mawhai ai o na ulia mai lo uono se fulu lima tausanga i le so, aso sifuru tolu leo te se malua i lua tasi. Whaafitai lana whaamalo nonga, o le ola ma le malo si ua fua ina ia te oe, a wale tautua ina o le tatu a inga, a maise le finangano le atua, e peo na wala uinai. O wha malolo whalau manuia, o wha malolo on sai,
whaftai mo mea le uma ua e whai e tutonu o le tātou ainga. Ia alo whangia le atua ia fua i pēr nisi aso stele man tausanga stele o lau soifua. Tātou te mafuta i pēr. Tu mau pēr lana wha malolonga ai maise lana wha unga ia te oi manuia te lelo wa soifua wha manuia te le atua ia te oi mano wha pēle ainga. Alo whaanga le mawai mai loutina ia wha uma o uso matua wha fine ia malo tātou ainga ma whanau uma i New Zealand nei mātuno e mamao. Manuia lo wa soifua lau tō wha mano. Ia o lesi as whanau lea. E tu mau pea lea lofa mātalasi o Yesu a ngā lofa ue au lia mai lo wa soifua, tapu, pou talimakti a keli. Lo wiva se fulu tausanga. Whamanuia lea tua i lo wa soifua ia whamalo mo le tautua ina. O si o tātou a inga i so se awala i nei tausanga i tele. Talo pea i lea tua ia maua lo soifua manuia. Fia male manolo ina whamrianga malo whaanga mai lau whanau mau a inga ini usile nei ma so o se vai panoa o le nei ke rope whamanuia le atua whaftai o le tama ia tapu pou tali mati a keli hiva se furu tausanga i le aso le nei nei a tele i o le ono lima tausanga ma le hiva su tausanga ia manuia tele o tō wa soifua whamanuia le atua ia tō ma ia le imeli nape ini a soifua aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Alo whaangala ia o tapu pou tali mati akeli. Alo whaanga ia marisunga ia seu ngali i ka peli. Ia male ainga, luia le soifua te mamtua. Ai ole tusi fai tau mo mai lea le Isaia lona mata upu e 5:5 lona fai upu e ono. Ia o tau sa ili ia Yehova manu o mawhai o na maua o ia. Ia o tau wala au ia te ia manu o lata mai o ia. Isaia 5:5 lona fai upu e ono. Ia o tau sa ili ia Yehova manu o mawhai o na maua o ia. Ia o tau wala au ia te ia manu o lata mai o ia. Mani ia tele lava o tau wa soifua. Ia o le pesel nei ia tai nātu mo o tau. Samo henti ai o se tala pa amanuia lo waso fana wagulia e oni awa mani bena e usitai wasirena e manuia ilola e oli ai mafia fia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Bibi Papa Appetite Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Tausina ile tele o aso Wa o safia ine male pia Ele ia so ua uria Uso e ia tautula Ya mua peale atua Pa'a atu tauro malosi Tautua male pa'a maoni Oh my tato pia So far now, wow, Tato Bibi, my appetite. Ile Tua wow, my.
tala fatu le tunu malo se fu si mai el fa fonga o se va inga nei itala fo mena tupu lo langi nei yaso I te usanga o vai I le so sfur mal tolu o te sema o le so te usanga e tasi ono fa lua o ka whatever tele o le ali isu e nuu mai le nuu leo Netherlands o le tangata e swafa ya April Testament o ia le urua I tangata Europa na ia va aia motu e lua o ni usila ya le laua tatou ia I le nuu o ni usila whamaumonga ia le tasi ono whālua o le urua I tangata Europa na ia wa aia le nuu leo ni usila. Ia po o le hao pai pai. O le solta usanga e tasi iwa tasi valu. O le Palestine o Amerika I taimina o Woodrow Wilson. O ia le urua I Palestine o le malo Amerika lana ia tau ave ina le tofi Palestine na siasi le atu Europa ma tau nuu I falani le aso nei le tala noanga le file Musa whaia I falani. O le solta usanga e tasi iwa tolus furufitu na matua to ila lo popo aile o Saina o Nanking I osfa inga sapani po Japani e tolus furu afe tangata ia na afa ina iso I fu ile aso nei ia pe amale ono vai aso na faili taua taimi lea tu ave vela le taua ia po va solo mai le taua no lua lo langi. O le soile tausanga e tasiiva limas furfitu ma fui e malosi na lulu Iran. Silia male afe ila tau na afia iso I fua ile aso nei whaaleanga ina umastasi o nuu. O le aso nei tausanga tasiiva valuiva o le Palestine o Afrika I saute le taimina o F.W.D. Clerk na whailoa I mo le taimi mua mua. Ia male taitai o le konkelesi ia por Congress Leader o Nelson Mandela. Ia por patile tau o le National Congress Leader o Nelson Mandela. O le sorte usanga lua afe martasi. Na lele mo le tai muli nisi o vaale le tau ni usila e mesele vaale le tau o le Skyhawks. Ia pe o le whaalinga lea e tau lunga I foi ia os whainga ia po le whaangaina le wha vaale le ni usila I ni taua. O le sore tau sanga lua afe mo le tolu ia na maua I loa e Amerika ia Saddam Hussein. Ia le sa sola Saddam Hussein e maua I lalo le palapala I se nuu I te tono Iraki le nuu e ta o Tikrit. Ia le utatou lor tau nungo Saddam Hussein na sala I oti. O le aso nei whaamanatu le nuu leo Malta, Republic Day o Malta, ia o le koloni lea o Peritania Tele. Ia na tau o le Republic le so I tausanga e tasi iwa fitus fufa ai lava I lalo le whaamalu o le Commonwealth. Ia po malo le tau pulenga Peritania. Tatu tala na to e maua le whapoponga le taimasa ni whaftai lava. Your
o te toi whaatana whāturu tātua tunu nei fo ia sa fau le aso sa fulu tolu nei il masino te sema lua whelua sa fulu matasi. Ai o le tautua whaawau a le tana fau mai Samoa a le si ufongo le lau mua. O le whaai unga le vaiaso te nei na te tala alo i nai se Port Kalame whaapitoa a le ofiso whaato anga mo le Pasifika e o fiai ma Samoa. Le uta o le Port Kalame Soswani mo le ati na e o whaato anga tunu o le Pasifika. Le uta o le Pirates, o Pacific Island Rural and Agriculture Stimulus Facilities Project. O le wha moe na sauno ai le fionga le Minister whaato angam whai ngā whaiva, le fionga la auli le mali toa le utepo la teva Fosse Schmidt, e lima ni vaenga wā a fi ai le ati na o whaato anga le atunuu ai me se fo ilon te mau ainga. Talu mai lava a fianga o le wha mai o le COVID-19. Ta ue la auli, o le a fia o loe au ina atu ia tunu mamao, e whaonga i nei wha lele o na e wha moe nei fi wha tau inga, e whainga malanga wha vau malo o lo tau fia nei. Lua, o le ale tu iai ni tangata ta whawhao mai mo mai whafo sa wha moe tele iai le marketi mo tātu o loa, lea o lo ngā osi sa mo nei au fia ma mea tau lima. Le ngata i lea, wa a mata na le mautonu le awina mai o tau mafa mai atunu mamao, ona ua le toe tutusa whai ngā malanga vaala o loa e pe ona masani ai mo mua. Tau fo il Minster, o le asi itia le tau le awina mai ai o loa mai atunu mamao, a ngai mai sa mo nei. Ato ai, wa mai tawina le si itia ai o le tau whatu la au ma me whai ngā ruenga mo mia, mo le whaati nongo ngā ruenga tau whaatu anga ma whai ngā whaiva, mai o le asi itia fu ma le tau o loa e whaatau i nātu ai le au whai whaiva ma le au whai whaatu anga, ma o le a fia i fua, ma whae le leanga ma tupe maua Samoa, ma ia ti nae. E ui ina whae loe le fionga la auli ia fianga waiai le lanulangi ona o le wha mai whaatasi ai ma Samoa, ai mau tutulun tal tununga ma le whainga malo. O le temi tā ua le nei e toe ngalue ina ai lau ele o Samoa, a wao ati nae tau whaatu anga o le iwi tū leo tātou te mau ainga, lea olo o iai le temi nei. Na ia sau noa o le ao ngale o le tele o whaalau i lo whaia nei. Ina iona ia ai o tātou tanga tele tā ua le tuto ina ma le ngāo singa o tātou tau mawhai te tonu lava o Samoa. Mai o le whainga, e fisosoan tele ai i le whaamauti no ina o le mau ma lava le tau mawha mo Samoa. Ai maise ia te tai e se mai ai mawhau o tātou tangata, mai i le whaalanglango atu i mea aitu apa, ma mea ai e awina mai i atunu i whafo. E se pepo whaamtalanga ua whaelo ai le fina ngalo le fionga le whongwhitalai o le maota, papa li o ta euma se pau. O le a whaatatia e se le whaatau tonga o swafo te mai tai whao popo le pānemene, e ui ina ua uma o na io ina e le whaai unga le whaamasinonga toi ilo Samoa. Mo le whaato ai na le se 40% o te mai tai, lea ele o ato e le pānemene. Tā ua foi e le fionga le whongwhitalai. O le mata opule nei o loo iai le talo sanga a le ofisa o whainga pālota i luma o le whaamasinonga. E whaasanga i le tūlanga aloa ia o tusi whaapolo inga i lua o tō whinga. Le uia whasiringi ai pe o whaia i lona teimi whaatanga ina. O lo whasiringi fo i le whionga papalii. Le whaana nati o le tui nātu ia tusi polo inga o tō whinga. Tā o fo i le whongwhitalai. E whaono le aloa ia tō whinga. Ona o lea foi ua whaauru le whaamasinonga se talo sanga se tasio sui te maita ina tau vāle pālo talai titi. Mai le i whaamautu ina foi le teimi nei le taunu ungo whai ngā pālota lea i tū māloa lea sui. Ma ua mauti noa mai ai. E le i whaamautu ina se whai ungo le whai ngā pālota a lea i tū māloa. E pei ona whaatonu mai e le whaamasinonga o talo sanga. O lov siringia foi le whongwhitalai le fua whaatulunga ina na whaao ngā. E fua i aile se 40% o se tamaita i whao popo. Ma o le mata opu fo ili nei, wa toe tu i nātu i lumo le whaamasinonga, lea a fie masui tamaita e to lua lena filia mai, e sa i di ai sui tamaita i tonu e anga waa o se sui su fono li pālemene lona se forma le fitua sa moa. Wa whaai loa e au i le whongwhitalai, o na whaatau tuina nā o sui aloa i o le pālemene, ai o sui tamaita e to o lua le ua mai a whalau i loi le mai ai o whainga pālota laiti, e le o anga waa,
Se i vanga nā ua mai a whaai ungo wha masinongo tālo sanga o loo wha ngasona nei. O le vai aso nei, e toi usui e le whontanga le pāle menea o ao Samoa, mō le whaai unga o le nei tausanga. E le whontanga wha le tausanga lona sa fulmatolu a le mtanga luenga le soifua malo loina, wa autu i le whaatala noina o fetu na ingo ngā luenga mpod kalame whaatino, wa au sia i tausanga te tasi. O se wha moe moe tāua telele mo le mtanga luenga, wa nuti mea whaatasi e tāua lunga i le vaiaso whaataua i le soifua malo loina, o tangata uma i tausanga te tasi. Tā ue se pepo whaamtalanga, o le autu o le whontanga, ia si tia le whaatinonga o au nanga tau i le soifua malo loina lau tele. E le saunuanga autu al minista o le mtanga luenga le soifua malo loina, le fionga vālasi tā fito sele, na ia toe wha mawhai le sao tāua o le tautua tau soifua malo loina. O le au nanga lava wha soifua malo loina, o le pui alo le soifua malo loina wha pia foi maleuna i o le ngā lurue whaatasi, ma le mamalu lau tele o le atunu, ia fio anga manu i tua. O lea whaingai pia na sau no le fionga le minista, e na ia antangi e le ngā lurue so tau au o tanganta uma, mō le soifua manu i lau tele. Peo na sila fia o le ua toi tu fantasi le o nanga tamai tai tausi soifua, ma le o nanga le soifua malo loina. I to tonu o le ua manino mai e le ngā luenga tau soifua malo loina lau tele, ma ua tolu vaenga ma yo i o le lei lona whaati nonga. O vaenga peo na tā ua mawhorisia le fionga le minista, o le vaenga o le whale mai matalvai, lona lua o le vaenga o le soifua malo loina lau tele po le public health, ma le vaenga o pūlenga lau tele. Na tolo lauina fo'i e le fionga le minista nisi o whainga whaavae, o ta iala ma fuafua ua maea o na tāpena le matanga ruenga, e ta iala ina e le whaatinonga o lātou au onanga, a wale una ia o onanga a wao te tele o le soifua malo loina. E pe ona iai le ta iala mo le au whainga ruenga o le soifua malo loina o Samoa, lua fe luas fumaltasi lua fe luas fulmaleono. Lua, fuafuanga mo le atina enga o le au whainga ruenga o le soifua malo loina lua fe lua tasi lua fe luono. Whainga whaavae mo tau mafa te tau, lua fe luas fumaltasi lua fe luono, ta iala mo a onga e tau fiai le uloula te paa, o ta iala mo le whaafuina o tau tala fua i le soifua malo loina, ta iala o nanga tausu e toto, whainga whaavae mo tui pui pui, whainga whaavae o nanga lango i tutonu whale mai, whainga whaavae mo le whaafuina o la pai whale mai, whainga whaavae mo le saunga le mu o le soifua malo loina le au whainga luenga o le matanga luenga le soifua malo loina, whainga whaavae mo le whaongaina o penga te whailangi, o whainga whaavae mo le whaongaina te tau o pepa whaamao ni o le au whainga luenga o matanga luenga le soifua malo loina, whaatasi ai ma whainga whaavae mo le whaongaina te tau, o masini ma wheso ta inga wha teknolosi, a le matanga luenga le soifua malo loina, o ia whainga whaavae e se fulu mal tolu. O le awhianga o le tamao a inga o pisi nisi tau whalitali malo o na o le whaamai o COVID-19 fuluiva. Na whaeloa ai e le tamaita ia Ramona o le pule leo le whalitali malo Return to Paradise. Le tele o le awhianga tau tamao a inga. Taru mai o na poloka toi malanga mai o turisi a siasi i Samoa. Moli te minei, o tau ia whaapa u nei ai poto e malo lo ma ta whawha o iele ma malo le atunu. E le o ngawha tau limaina le tutongi na i o pili e le ngata o le vai ma le wila wha o ngā. Whapea fo i tau mawha mo le tau singo ni malo e asi atu. Ato ai ma le tutongi o le au whainga ruenga. Ta ua se tasi o le au whainga ruenga. O le tele o vaiaso, wana o le aso tofi, aso whareile, aso to nai ma le aso sae te talai. Ai tā punia umaisi aso le vaiaso, ona o le le tutuso le tupe maua, ma le wha awau peo le au onanga i le vaiaso atoa. Peitai o ia whalitali malo o lo isi tūlanga le leipea, mō tangata lava i o le atunu po locos, o lo asiasi ma tā whawhao mamamoe ai. Whalia Ramona, o niso whontanga matanga luenga le malo, o lo wha aso atu e au fiai mai lantou, e wha tau teia ma wha ngau yo iai, lea o lo alai o na maua sina se leni. O tātou talafau ia mai Samoa, manuia le amatango le neiva yaso i tūte mga anuenga. Whasoi fuia.
te te whaatala whāturu tātua tunu nei fo ia so fau la so ful tolu nei il masino te sema lua whelua se ful matasi. Ai o te tautua whaawau. le mawhai lawa e se poto na whaamali e loto na o Yesu ke miso ia o ele tupu o tupu e li oli o le file mu ai ea ule tangata na sala Tangona ina pelo whaatau wa'aula Yeah, 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 yeah Oele tupu o tupu E bi'i oli o oe ole file mu Ola umpese lea o te fia fia Te fia pese ai mo oe la umatari Lea e sa mea lofa E avantu moria Fo atu mola E mana o mai O le faa ola I me lalo lalo Ia umi pea le ola Mo sa me alofa Yeah, 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 yeah Oele tupu o tupu Yeah, li'i o li'i Oe ole file mu O ai ea ule tangata masala Tangona ina pea lo whaatau wa'aula Yeah, 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 yeah Oele tupu o tupu E li'i o li'i Oe ole file mu Ola upese lea o te fia fia Te fia pese ai mo oe La umatari Oh Tatou maua tumale fia fia Kisi masi tau sang fau manuia Le lofa mai o le tupa Paatali tali atu ia I le kama Ta pena pena uma tatou ala male loto Loto ua whaamanga Ta alofa lava o telefou o le si ufonga le lumua I Wellington I le nei tai ao. E tele ofisa malanga ua le fia I le kompani wa alelo le New Zealand ona o lana fuafuanga e whaititia I le 3% le latou komisi e maua mo pasese malanga I malanga mamao. Ai tasi le pasene e whaititia ai komisi mo pasese I malanga pupu. E se tusi alo ia le New Zealand ua tu inatu I kompani ma ofisa malanga uma I le tonu le tunuu na ta uai o le mafuanga o le whainga ona o se tau whainga e whaaleleia I a mea tau tupe le kompani.
Pei ta ai e manatu o fisa balanga e le tala fea ngai le tulanga. Ona o le luas fultasi masina o mawai atu nei o le wha mai sa i longa ona tutu malosi ai o fisa malanga e lango i le New Zealand. O iulai o le tausanga fau e amata wha amamanu ai le fuafuanga le New Zealand. O liputia mai fo i le whaia o se fuafuanga wha ape nei le kompani wa lele o le Qantas la tau mo o fisa malanga i le tonu o Australia. O lo tuma o peo na wha malo sia mai whautuanga whalawa i tele le soifua malo loina mo le atunu o atoa ina ia mātahala ma wha e tete i le wha mai COVID i se furu maleiva. O lo wha awau o na datala i le awa noa mo le whaingo tui pui pui i tu SS o New Zealand ina ia mauti noa ia manu pui pui a tangata uma uanga waa mo ia tui. O lo wha mafa mai fo i le tatau leo na whaia wawe se suenga po se test a so se tasi o noa a fia i winga maunga o le wha mai ina ia wawe ai o na maua se fesoa soani. O le whai unga le vai aso na mawai atu nei sa wha pe fo i na wha tino i na i whai ngā tui o le wha mai i le kale CPIPC Newtown i le astonai ai wha pe ai fo i maloa hati le San Nafi i ni tau mo whainga so wha tasi le kale CPIPC Newtown ai wha pe fo i le wha leono au lotu katoliko sa mo i Lower Hutt ma au nanga wha le soifua malono ina i le tonu o le lau mua. O lo o yele wha mo e maununga ina ia maua umai o tātou tangata, wha pēr fo i maisi Pasifika i Wellington i le awa noe whaiai i o lātou tui pui pui o le wha mai. O le so, o le ama waise whai unga mai le malo, pe o le ase atu au kilani i le moli lanu moli pe le ai. E whaia le whai unga le kāpeneta i se teimi o le fiafia nā nei, pe a uma na lauri liwina le tūlanga o le whaangai o ia o pui puinga o le wha mai, talo na se e le tunu u atoa i le whaangaina o mō li whailo ilo. O le teimi nei, wa mai tawina le pau ma lia ifo o le a whai o mai fau o le COVID e maua i au kilani, a e whapena foi o nā rua e ma lia i lunga le a whainga o tangata ua uma o na whaia o lātou tui pui pui. O le mai aila o le fono le kāpeneta o la whailo mai ai e le pāre mia i a Jacinda Ardern se whai unga le malo i se teimi o se whailo inga ma le autu stala po le tu lai whai le fia nā nei. O suinga o le a whailo mai o le a wha manuina se ia toe ilo le malo i le aso se fulu mo le fitu o Januari lua afe lua se fulu lua. Se lau mo le tonu la whai o mai fo o le COVID-19 na nipotia le mtanga luenga le soifua malolo ina nafi. Varus furuono le a whainga o au kilani e iai, to o iwa i le Waikato, to o tolu i le Bay of Plenty, to o lua i Northland, to o lua fo i Canterbury, ma le totasi i le itumalo tau pō ma Rotorua. E ona sultasi tangata o lo tonga vitia i whanamai, e au fia i le totolu i le vaenga o ngase tinga ina. O lona nuana nei vai aso tano na se ele tunu atoa i le whaangaina o mō li whailo ilo, e whaatonu ai pui pui ngā o le wha mai. Ai o le solulu nei, le olo i ele wha moe e amatai o na ta laitua o i le tūmalo au kilani, e mawhai ai e tangata ua uma o na whaitui te ilua, ma ua uma hoi na maua o lātou pasi o le tui pui pui o na malanga e se mai ma au kilani, ia maasia si atu isi vaenga o New Zealand. Whapena ai foi o na datala le awa noa mō tangata i whafo mai o au kilani e fia malanga atu i te tonu o le tū mālo le tunu o. O Hamilton le ai ua wawe o na se atu e fua ma whaasoa soa le leila lātou soa mai i le taimi o le tau maa whana o tātou o iei nei. O le aso lunu lea o le amata wha manuai fuanga nei o le pūlenga o le ai o Hamilton mō le whaasoa soa ina le tau o le lātou soa mai. O ia fuafuanga e au fiai le awa wai o aso e tanga ai o na whaanga au e fui ai tonga la au o ainga teitasi mai le ono i le tai au e o i le walu i le pō. Ta ua mai le pūlenga e ui ina sa te tele i ti mua talua i nei ai o le tele o aso e vevela ai le tau i Hamilton ma mafua ai o na tele le sua vai mana umia tangata uma. Whailo mai le pūlenga le sua vai il nei ai o na iaso ia o mawai atu nei e si lia ma le fitus furulima miliona lita o le sua vai sa whaongai na i le tonu Hamilton a toa. Pe tusa le o le tolu se furu le a whai o ni vaita e le tele po swimming pools. E leisi vaenga o le tātou tala,
e se fuma le tasi tau sanga le matua o se tau mai titi o tu ina atu nei leo i le vaenga wha apitoa e wa ia tūpulanga te lovou wa fia ini sauringa atu la fono tanu ai se wha lawe tau ta wale le ai o Rotorua le wha unga le vai aso o se ripoti ale wale se wha se lau New Zealand na ta ua mai ai le moli mawina e leo o se ta wale ua so aina le si mai au ta whole ala tele i le fiafialas wharai le taruai sa fa e mo ia mo li ma le sa ilini ale ta vale le leo pe ta ile itu le ta vale le nei ia ma muri ai lo le leo se ia o ile fale o se ainga ma fa atara no ai ma le ave ta vale la ititi le nei na ta o fo ile leo to fa isi te maiti e lalo umol te se furu te sanga le ma de tua sa malanga ai ma le ta le ai le ta amale e le ai se si o la to no manua ai na ale ta vale sa fa le anga ina ua whaino mai le malo Australia, whapele malo Amerika, ma le malo o Japani. O le ala tau whaatupeina le whausia o se waia malosi o se cable, e ta oto le i lalo le Sami, e whaale le iai whasota inga te le wawawe le interneti, moni e tunu se tolu o le Pasifika. O tunu o le awha amunu ina i le whasosani e au fia ina uru, Kiribati, ma Micronesia. E le i whaarau i tele ina mai e malone i tolu o tu whaatasi e whaatino le ngā luenga, pe fia le tau a toa o le ati nae. Pe tai, na whailo mai a mai a le ngā ruenga, o le ama whailo na maua e le tusa o le se lau afe ma ona tupu o te ngata i le tono o Kiribati, whapea Nauru, ma Micronesia, ia ni whasota inga wha a moe ina, mawe malelei i lunga o le interneti. O lo iei se polengo Amerika, ma tunu o la tau whai mea whaatasi e pe o Australia ma Japani, i le malosi wo iei saina i le tonu o le Pasifika. Pei tai e te ena e saina lea manatu, whai mai a la tau e le aini ana whainga whaasi pai o whaia i le tonu o le vasa Pasifika. I Amerika e si lia i le fitu se fulu le a whai o tangata ua maali liu ona o ni asi o si o malolosi na tai ai se vai nga tele o le tunu ui le whai ungo le vai aso na te nei, ma o lea o whainga e ono wha au popo, a o wha ngā solo ngā luenga la vea ai mga luenga e le tau wha alelei o mea na wha aleanga ina e ia matangi malolosi. Wha ilo mai li poti, mai le vaenga, mai le United States o Amerika, e tu sama le tolu se fulu la wha iuni asi o sio na la vea ai ia nuu i le vā e lua se lau mai le amata mai Arkansas, wha solo ane ai i le tuisi sifo o Kentucky. O se te ono na la vea ia si o sio nei le Paulus Freire, e au fi ai Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri, ma Tennessee. E tele ia fale maisi mea to tino au ngā na matua wha aleanga ina ai. O le to tele o la tau o maali liu wha bea o tangata whai ngā ruenga i o tauno se fale ngau si ai moli ngao a le kompania i ngō o le Mayfield Consumer Products. O isi tangata na maali liu i o tauno se fale te uloa o le kompania o le Amazon i le stete o Illinois. E whai tau fia se lau wafe tangata o le aini mea no whai, e ma whapena fo ina motu si ai ma le tise e ona o whainga a matangi malolosi nei le whai ngora mai aso. Whaaria mai le Palestina ia Joe Biden o le atau mwhaile malo tele o Amerika e fiso soni ia i lato uma ua whaina i ia matangi malolosi. I ta alonga, kiti whaalewao malo e le ngata ina whaia ina leanga e nge lani ia Australia i le la ta alonga mua o le Ashes i le stofi taruai ai o le fo iwa whaasala ina ia le au atoa i le whaititia leo a la tau tupe maua mai lima fo ini maka o to sea mai tongi fufuina o ta alonga whaitawina whaalewao malo mo le aulawa a Australia. O le mafuanga, ona o le tuai o le whaasolonga o la tau ova i le ta alonga lea na whaia ina ai ia Australia. Whaalia e le laufoli o David Boone sa whea ngai ma le ta aloha. Me tusa ma le lima la whai o ova sa le ima whai na whaatino ona o le whaiwhaianga o le au whaatea a Engelani. E lua se furu pasene na to e sea mai te tongi o tamata alo mo ova te itasi uma e le ima whai o na whaia. Ai e ta itasi maka po tongi sa ave sea mai mo ova te itasi ina o le mwhai o na whaatino mo le au a Australia a Engelani. O le stofi nei la e amatai i alona lua o te alonga whaitawina i le vāo tunu e lua i le taiminsanga lava nei o le Ashes e pei ona tali malo ai au se talia i le taimi nei. Al whaingola nā le nei whaapoponga o telefou.
Pa malo va tai fa fong mai le tunu ho luas fulon minute wa te nei le valu o le fa pongo mo na o tatu telefone le tai au ya me se tatu tala mai sa mo fa fonga ye le tu lai vai le tai nei ya to fa malo atu malo le usinga luenga le tai au ma futa fo i mai nga luenga mo to tele tono ainga ya me se fo i ya lungo le wala le wa ta vale malo fo le tai au le wa ta vale lo nga luenga mai ai mo lava no e fa so foi manisi o so nga lu e fe ave ina o lo fo e po meli ne vai tai mi le kuria ya le kuria la to mau le matua pisi ala to te mine fa mai o le mele o mai tawina la to o lo fo i o le Black Friday ya le a mata ki riva le te mine o so ya pe o le mela nai ma le fo si fiele tu no ai fa talini o lo mai fa fo ya ma pelto vai me on sa il te pisi ne si o fringa luenga o le fo ye ma o le te mine ye o le ia ni si fo ye muli tu o kuria si e te o tu se fa mo moli se a ingal busameli ya po le ala wala la tu o ia piki se ma tala i te ua fa no se si sana me al for Christmas ya al moses ino la va on sa ya na wa te tau o te mina ni la wi ta mai te fale ya ela no winga tau na moa te wale i loa se paso po se fa mo le se ile nei vai tai fa malo fo ila to nga lo le kuria ila to lo fe ia o loa ma ele o se nga lo fa ngo fiela to nga lo fa si pisi ya wa e i fo vai ngol tu la fo no la wala fa tanga il vai nga le ona ya fa sa ita to ya na a tele va nga ya a mo el tanga a vese meli e matala alta vale ai ola ya wa winga lo to atu to la to saula to so lo to ya pisi o la to ya avta vale uma la velu ngola wala ya manuia nga luenga o fenga mo to telefone ya avta vale ya pasese ya o lo fe wa ni time ya fa manuia tu to nga luenga le yaso te lo fa le pisi ta ya o no lu tu wa o tamati ya sa nga fo le wala time o se nga luenga fa le fo i male pisi o nga luenga ta to ya e ya nga fo nei vai time pisi fo o la ta Christmas fa nga fa ta lu mo penga fa ilangi fa nga o penga fa ilangi telefone la tau fa se time fa pene ya so e la tu pe me nga ya fa tete ta to ya sa le ya o te no ana o talia o ma ia text fo ye na la fo mai la to fa vale lo po a to se lau te mine o ya me al for Christmas ya au te mi i mai text ta mai te la mo el po ya i tete ya tango tu fa mai ia lau package le fi ki li va tu o mi le link le o sa wa te mine ya ya sa ya o lo sa wa te mine na a mai ya tape ese pe local telefoni na e isi telefoni na no o mi o le text no mela na ya ta o mai options po va nga te video na tango le o mi va nga ta o le blacklist ya na lu no le na po local telefoni na le to sa o mai ale fa le vela e sui ma telefoni al va nga le au ale te tala ina se link po se va nga o i to no text le ya na ta fa ye la to te ma fa no la to wo to no la telefoni ma mo yo fa mo ai fa mlatu na le temi na ia fa mlatu ta ya tala no ia o le fa ma ia ma le tui pui le te le tala no ne vai temi ya ma le ia mai tau atu le tatou por kala fo ile na sau mai i New Town ile aso Stone Night ia ma i fia i Lower Hutt ia na wena i tina ma tutua ma to te le na faila to posta te le tuilo na tolu ma la ia yo ma loa wa o mo la to uma lava la fo fu le faile tuilo na tolu paula to e anga va la to na faila to tuilo na lua ya Februari mati a pelila me male a matanga o yuni a fa pena failo tui lona lua i masina ina la watu male a matanga o yuni o ela na failo pusta a fa pena failo tui a yulai le ai ele yo o lo tai fa long mai pea ai o te ofo se tama ma se tene po se fa na o volele la o mana fai tu il tama maltina ala ele fa ya tu il se fa tu fo o le fa to fo va nga ya la le fa nga ina o por fa long tata le fa to fo va nga le mo fai me tu te min le yo tu e por ka mai fa le ai nga fa lo lo ma o na la fa to ala ngona sa la mo te min ne fa so ana i lo ai fa lo tu ya le wa tu le yo au ni la fa fenga nga se fa le nga fa pe fa le tina fa ma va le tu sa e la to fo mai we le tali to ya o me fa na lo tu fa tal tali te min ne te wa lo tu si lo fa le fa pe tas fa ina alo e se o so fa me ta fa ta wolim fa ina wa lo fa lo lon le la tu fa tal tali to inga anga yo inga na pe fa pe tu ya tu lo fa se lo o te le tali ya
Tfai, wa. Ano le sta. Leva na pese mai le tio. To e fai mai polo inga fo mai ma lo lungo on TV. Ai to le sta yo. Oh. Wa me o fo ile tu le yaso. Ola. Pe feza o mola va me fe nan fata. La tu la tau se ya la mo va sa la mola va o le fe me lo fata. Ya le wa le tele ava le inga ma va fa pena o ndanga fa fo ile tu lisi. Ya o le wa fa nga la va le pasi le fa le tu tonu o la to o nanga. Ya afa pe o fa forme le fa lo tu ile ava no termine va le fo mai fa le inga le fa lo tu mo mo. La ya no ha. Io e fata tali le am salo po le umor Christmas mal tau fo fa lo tu le lua. Tala no e lo fo mai fa le inga o ina sa o fa mtalanga. E wone i la tu loa ya u tatal no e fa pe e le fa mai e le o fo mai. Ya. Wa fa tu fa fo mai tala no e lo fo mai fa le inga. Mai le so ani mo o e mtato umana. Ya. E o fa tau me la sa lungo pe fa ilangi. Tele na le mo ina tala. Ya sa o le ya le o tele nei tanga tau se ai tala. Ya ma fa ina termine. O le wa nga ita tau I feo inga le vaso. Vaso nei le so lulu. Nei la su tolu. Ya. Ta e la sufa. So lulu la. Le ta tala lo feo yo kilani male o mai. Wa Ai o la tau e fa tanga feo ai o I red zones ia Waikato o kilani Northland. Ya. Na o la tau o umatu ilo na lua. Uma na ile pasi. Te pa fa maulia. Wa uma e tauna failau test fitu lua I tu lao ia lu valele a faila te malanga ia kilani le solu o tauna failau test na nafi pe fai nei ina ia mau le result ia e te me te alwa Awa te lo fa pe le la te tana le feo I va o tu malo lo no wingo le la fai foi polo ka le o leo e ia la tele foi ia sa le ia ia o talo fa foi malo la ma fala to nga luenga ta luenga ia e sa o le ia o mai mau la no fai to tu yo fa mai ia na pu ia ta to e fia mo spa u fa tu fa yo la sa wering jone ia ala wala fo na mo pa wo tot o fa ali o la pasi le fa ia na e pa ar pasi te ale ai pasi ia le ai pa wa ia la ia ma du ia ta ia o te do e o le te mi tu ia o ta mai e u mi al fa mo ia le ainga sa o le to di ainga u mai fu ta mai a fiala ta mai ti fitu bole ono fiala u ma le ainga te mi la nei o la no fale ma to I fa lo le pito ia fu malo lo le wale tu wa e pa vai fo le tau fa malo se no fa fale te mini o le pa o ai sa u fa se ko pai voi pas ko le se fa la mita miti ia tu ro ia sa ma ne ia no lo le fa na malo lo ngai sa o tau fa malo lo na tanga te sa fa ngai mana fa na tau sanga to ia wa pe o ule na fa ngai male pe o la tali ia le fa ngai male fa ina o ile o nga piki mai o e longa la ngona so le lava pe a fa pe o le o ai le tau ngola wa ngola tau sanga fa pe te le lava pe va tu se I pula po ale ta ti mo te mo ta to fa I bol fa mati ya au ai tau ngola ngola tau sanga ne le se le lava mai ya mo to o fia vai si akili pot to fa tau si akili tu spasi to si e o mal ne va so no pa wa no mata li pot fa tai o lo te ia ne ai tau alo va ai le ipu la le fa sanga I tonu ma lo moenga no lo wala ia tau lo va ai le ipu ia e tau po la tu no Facebook le bon la lagi ia esa ia wa mo fo le ipu la talo to tele nena ia tonu la talo le la o le mo le ipu ipu la na talo mo le ipu o me na fa Ja, sta to pese. So 2 minuti on the tale o leiva. So tu le nei si fo, non mo talo fa la
ole tupu o ia ole pepe ole masia le ke Krismasi tato fia fia so i fua i ole tupu o ia ole pepe ole masia O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisa u whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaaftai. Malo whaatai, o nisi whaasilanga le taimi, ia e tuna atu wala whaafonga mai le tinu. Whaasilanga mua mua, whonatanga, maftanga, whaifi au so whaatasi Wellington e Porirua Manhattan Valley. Ile ava tele ma le whaaloalo e wala awa tuai le paia ma le mamalo le maftanga whaifi au so whaatasi Wellington e Porirua Manhattan Valley. Le a whaatanu ina le tātou whonatanga le poat, ma o le tātou whonatanga muni fo ilea o le neitau sanga. Ile a solua o a taiao lea, se fulu ma le whao te sema, ile se fulu ile taiao, ile e Kalesia, whaapoptonga Kerisiano Samoa, numero totus fulu ma le fitu, Mitchell Street i e Puni Lower Heart. Ma o lo tala fo ile avanoa i so o se whaafiangainga e fia awai mai, ma le whaalo lava whaaftai o lo sainia ele laulau a whono. Tātou whaasilanga lea le maftanga le urumoenga. Mapua ne ia i vao sā o le li iseu, le paia, le mauta, wa o le uau i luma le podna o lau afa whaasolo, le ua matamata i nei le malo. Le ua matamata i nei i malo. Ai o te tautala ai lo uawa tele ma le whaaloalo e whaatolo ua tuai i au paia, ma o mamalu Samoa e lau whaafonga tā puai. O te whaasila tuai o le au suia le whono mamalu o le neia fio anga o lo moenga. Le paia le toa iwa le whetalainga le matua na tongi le tō whaia alipia, a fio soa e malelangi maalo o tu ia ana tama le langi, o tu yoti, ma tau a tau alo whai. A peila ua na whai ngā ma le mamalu tele ia te oe le tūmua. Pa ia lewa lea ua a inga e whā na tausi e oe le urumoenga, ma la au na whausia, le usonga, ma ana, na sā ese ma le nofo a to o whaapea oe le urua i tūmua le urumoenga. O le a whātau nuina le tātou whono whai o le neitau sanga le mauta o le fionga le taitai whono. Fast fulu a Rahura Crescent i Polirua i le lima i le afiafi. Whamoe moio la tātou mafuta whaatasia i le aso ua ato whaina ona o le tātou whono whai ule o le neitau sanga. Mana tua mai le taitai a le ainga whaaftai tele o le laulau a whono ma le maftanga a li ima whaipule o le urumoenga. Sainia le whailau tusi al maftanga le urumoenga. Whaaftai, ia unisina o tātou whaasirisilanga mo le nei taimi. Ia mo le sirifia le tātou tunu. O lea ua sole wahawe o le taimi ele. Asa sifuru tonu le u tātou iai. Ia leo toi telefoni aso o le tātou wholaunga. Ia ona tātou taunu fo ile Christmas. Le tangata whalele le nana alu whai ona tui e se furu le furu vai atona pōna sau i tala. Ia, le tata noe la stona. Le tata noe la stona. Ole whanau noa ia, ole whainga le ono le, ole mai tau tangata le na tongi tupe. Ai, i le tū le lei. Ole alu whai le tanga le sao le. Ia. A ole isi tū e le lei telefon. Ole ala se imata i tū o i e fō mai. Mai e na whai ele vai la au. Pe eisi a fianga o le tangata lea mai le tele o le vai la au alu lona tino. Ia. Wai, i whaatita i e se tino o se tangata le ua leo whale i le whaatita. E i le ua maua nei whaase fulu na whailo na tui le aso e tasi. Ia. Ia ese umawha mau ngā tangata e nānu mai. Ona wingo tangata ne u whaitui. Le wadu le ofolo na tino whaitui o tangata i. O ni tangata e te e le tui. Sa o le. Ia, pe fefe fo i le nila. Ai ona wo atu i me vo i o poloka mai. Ia su e losi au ala e mawela tau pasi. Ia. Ia po le whaatanganga e oa i tutoru. Ia lela ua ofo alu lole i le whai.
Inga on tangata ma sani le po se la to fala tonga wa fa lunina o tama uma. Wa ni fanga mai tu le ID o se teine va tu le tama le no fo mai fa le tu. Ia o tama uma la sa ola oi. A to inga tu pulanga fo ya le tangata le. Ia, ola to ga tu pulanga. La wala pta ia to fo malo ina tangata le. Esa ili se toftinga fa fo ma ia lu va se fo ma ia lu se yaki ia tu langa pena. Ia ona e mafaina sao wa ela tu e pela o ta ua. Ia. A ula tu ata u lo ngotasi, o lo fai u lea, o la NHI number lea. E na si yaki ia wa le so wata o ia i loi oi. Ia, tu atu lo ta wa tu i mai ia. O le nga fo yo le kusa o le mele o tupu mal jangata le. O fo le o la to fa pe ile ia le official so fo malo ina ama taina le faingo o tu mal proclamino. Sa tawana na fo le mai o yo le tauna ise ID a. E o le ata tangata e fai. Ia wa le mele wa sao i fainga tangata le. Ona ile tapa ina ni ata mani. E va ai pol tangata mo ile. Ia mo i pio me na fainga tai. Fainga tai. Ia awa e ile tai mi le na tangata e fai tui a tapa ia mo me o la isene e ta vale mo tu sfolau. Na to ta ofi. Pio lunga tu i Hawke's Bay manu uia sa. Ia. Sa wale fai tionga na e watu tangata e fai tui mai no tu sfolau mai no la isene. Ia na maua le ofisa unu ma le minista ia taufi ua ele se mea atapa i fotus fo lau mala se no tangata o i tonu ala maua le tangata le pe ana faatanga ia ana faatanga la fa pe o ia inga na tapa ia mauti no ala ile saura se si wa ile te yasa ia o paule ia a ungol tangata le na wa ia tu sauna le tasi professor o le amatua o vale fiva o le amatua o vale vela fiva ma ti nga volele ma ia le ya unga le la mo tanga le so ma tu ite a le ula vale a fa pela e te lela ni afianga nisi afianga tu na o na le vaila a wan do tino ia la sala mo le va vaila le malo sul tupea ale o matua so ia ul fa ia ta tu pulang sa mo le mele yoi a al tanga ta velo na tu a ul al fu le se fa ngalo na tino tu le vaila a ul sta ai paule le tulang hole le sa tawa na fa ilo le pitonu wa le mana on va ngale fa ilo le pitonu le na fa ile pitule ai sa pui nga fo le no le a wai ile ise le isa fa le no malatu na sa no tala i tanga te ma wal fa mai lo non malatu sa tawa na fa ilo ngo tanga ta mo la to wata ia tawa na fa ilo no ta te wala ve vel fa mai ia o fa pe a fa fiela pe la ve ia fa mai ia na pe mana ola fa no ngo malo na ia la o mana o tu si di mai tata la la vel fama ia pe ala vel fama se vai la ia ma no o le fa wa na u mata tu sa moi fa unga ma to le ma ne yo le tupu tele o le sau fa sa la unga sa moi ya onga ia ma na ia tele ia ai le tu ia onga ni usila ma te lo le suinga le wa ai le taimile nei o te vai atu o se asa atu ta ole upu le longa tongi ala upu la fa unga e o ai tu langa lua wa vai atu au ta uma ya fa unga le ya au matua fa ya fa unga fa ia ofu voile le fa e o yang fa tai tai atu fa ya tu voila wai o matua ia ele ai se matua ele lima ma fola pe no na fa na mo lango no fia ia pole ale uti el fa so sa miel si na ta fe ni sa binga sili e fai wala tu ya o sa mo va son te ya le sa wa fa sa lo nga to ngi fa fe sa binga sili le na fai ya so ya te lo o ya le matua tele to me to lo na lu se mo lo sili tele fai o le onga alu ai pu ai o te mi lo nga to ngi fa unga ya to sau i la onga sa oka so le ia na lu me me ta o le alu nga me le alu nga me fa fanga da inga patua le tani tonu e fi wa fa tani tonu e le ta langa ta wana ini so o toma vo le tani tonu iso swam si don't asa ini mai ni so swam si don't asa ini mai ni mo ni mau la se mau ya va la ve le di se fa mo malo ta wata i de ta yo e va tu di Australia si tu Australia na tu la ta fa va va na fia la mo va na pe fa Australia mai nan mele te lo le te leo le tu Australia
Ia le tau te taimi whaatasi maisi vaenga Australia o isi tuai le lua i tū la ia le o isi kasi peta i ono e tū la vai tātou maisi vaenga. Te alo fasi vaenga le whawhiala. Ia o tātou pokalame o le taio nei ia ai whawhianga fo i pese mana i whamanatu. Ia besi fo ia o tātou pokalame o tala lau lunga o le vai aso mo le si. Io e. Ia mo la tō mo le taimo mo whato a mai mo me le tātou tautua. Ia o le si whonga neo lau mo i Wellington New Zealand. Ia le tātou ofisa whaasala lau i Porirua. Ia toi whaamara ona i nisi o tangata pe whato a mau me tātou. Ia o le tautua le nei na whawaina le tausanga tasi iwa iwa lua. Ia o le manu lau tia le si whonga lau mua i o le whawhiawhia whaailoa na pata ia maa o ina tātou me o le tupu. Ia whatauena na ngana Samoa na tūmanga ia mai se tātou tātou whakeu siano. Ia o nei la le nuku o Porirua le watu ai whaasana launga. Ia le tātou tautua nei o le Samoa Capital Radio. Ia po le si ufonga le lau mua. Ia mautele o matau langi o mātou na mua ai o whamaumaunga le tio Pasifika i New Zealand. O le tio ane na mua whaavai i New Zealand. So se le tio Pasifika a fiam Samoa i New Zealand. Ia o le si ufonga le lau mua. Ia le lau a lata i tolu sifuru tausanga o lana tautua. Ia pe au lia tausanga fau le ulu sifuru iwa le taimin nei. To tele la tau na mua i malai. Ia le umato mai wha au. Ia na moni e lolo fo i tau whalu bolu. So o le fau ma le fau. Ia po le fau sa iwa mua al fua fua ta ua. Ia so le fau ma le fua fua. Ia le la e uma al fua ta tu au tupulanga. Ia mai se au tupulanga e. Fa au ngā luenga ia o le nganga lava. Ia so fo le mori atu na tala mali. Po kala mela le la tau tau. Ia o fia i lalo le vaenga le o fa fianga. Io e. Na tala vo tali e ai. Ta pena ta to Christmas ma tau so fo. Ia na. Ia e malo ale mafuta mai fatalo fatu le tatou o mpaanga o mafuta mo Facebook. Ia e mua tatou fatalo foi nei matua lo falongo mai tolo ainga tatou ala le o tasi ono tesi mal tasi famo pe o tatou paanga no tasi ia toi fa malo atu le tapo i mai mal fa fonga mai ia fa pe foi lunga app le wa fata vale lo fa mai le app ia mai se foi tatou o ma au mea mai paanga ti fonga la mua mana tua subscribe le tatou YouTube pe ona matou taro sanga tuai i topa ia mo to malu ia fatalo foi le sunga o kalangolango ia fatua Erika Moe ai wa vela ia se pai ia fa pe foi ia le fatua ia mai ta ia Amelia fa moana fa fatai tele lava ia le mafta mai o Sefelina vaoa ia fa tai lava Sefelina vaoa ia fa pe foi ia o ilisi lea a loiva a forma pesua ia fa pe foi ia le siuso lea na tau fai mai o tavoi ane eti ia o na tavoi o le tali na lofsina wa fa mtana tu fue si fonga lo mua fa talo fue le sunga ya la upepeli ia mal tamalo o Mike tu manga alo tele pa o ya Mike elo fa yo ainga yo gila tata to pesi pa fianga o tai o pesi le la tatu mani sunga ya semo fiu le tufunga o lana pesi faule o Christmas ia o stas foi le pesi le tatu tu ia mo yo gila fa pe foi tata o pa anga ma la tu fa fonga mai fa pe foi o tanga ta pesi ona isa o pesi Christmas ia ma ne foi lo tango la fonga mai mo te tatu tu isa o pesi Christmas la fonga mai foi le tatu email na le info@samoacapitalradio.co.nz ia po ni pesi fa le anga lu tu wai ia to nu o ia oi la fonga mai nei fa nga tu tatu li tio ia fa tai level ba fu mai ia le tatu pesi If I fail, I
Fai matai ala ile ama koi sa ile tama ala la maia pepe se fia fia ua tau nu vara anga sava loia. O te toi whaatala whāturu tātua tunu nei fo yaso fau la so fultolu nei il masino te sema lua felus fulmatasi. Ai o te tautua whaawau a lei tala fau mai Samoa a le siu fongo le moa. O le whaai unga le yaso te nei na te tala alo i nai se Port Kalame whaapitoa a le ofiso whaato anga mo le Pasifika e o fiai ma Samoa. Le uta o le Port Kalame Soswani mo le ati na e o whaato anga tunu o le Pasifika. Le Wata Wale Pirates, Pol Pacific Island Rural and Agriculture Stimulus Facilities Project. O le wha moe na sauno ai le fionga le ministau whaato angam whainga whaiva, le fionga la aulio le mali to le Watepola Teva Fosse Schmidt, e lima ni vaenga wā a fia ai le ati na o whaato anga le atunuu ai me se foilon te mau ainga. Talu mai lava a fianga o le wha mai o le COVID-19 Ta ue la auli, o le a fia o loe au inatu ia tunu mamao, e whaonga i nei wha lele o na e wha moe nei fi wha tau inga, e whainga malanga wha vau malo o lo tau fia nei. Lua, o le ale tu iai ni tangata tā whawhao mai mō mai whafo sa wha moe tele iai le maketi mō tātu o loa, lea o lo ngā osi i sa mō nei au fia ma mea tau lima. Le ngata i lea, wa a matau na le mautonu le awina mai o tau mafa mai atunu mamao, ona ua le toe tutusa whainga malanga vaala o loa e pe ona masani ai mo mua. Tau fo il minsta, o le asi itia le tau le awina mai ai o loa mai atunu mamao, a ngai mai Samoa nei. Ato ai, wa mai tawina le si itia ai o le tau whatu la au ma me whainga ruenga mo mia, mo le whaati nongo ngā ruenga tau whaatu anga ma whainga whaiva, mai o le asi itia fu ma le tau o loa e whaatau inatu ai le au whaiva ma le au whaatu anga, ma o le a fia i fua, ma whaele e leanga ma tupe maua Samoa, ma iati nae. E ui ina whaelo e le fionga la auli ia fianga waiai le lanolangi ona o le whaamai whaatasi ei ma Samoa, ai mau tutulon taltununga ma le whainga malo. O le temi tā ua le nei e toe ngalue ina ai lau ele o Samoa, a waoati nae tau whaatu anga o le iwi tū leo tātou te mau ainga, leo olo o iai le temi nei. Na ia sau noa o le ao ngale o le tele o whaalau i lo whaia nei.
Ina iona ia ai o tātou tangata le tā ua le totoina ma le ngā o singa o tātou tau mawhai te tonu lava o Samoa. Mai o le whainga, e fisoasoan tele ai i le whaamauti no ina o le mau ma lava le tau mawha mo Samoa. Ai maise ia te tai e se mai ei mawhauwhau o tātou tangata, mai i le whaalanglango atu i mea aitu apa, ma mea ai e awina mai i hatunu i whafo. E se pepo whaamtalanga ua whaelo ai le fina ngalo le fionga le whongwhitalai o le maota, papa li o ta euma se pao. O le a whaatatia e se le whaatau tonga o swafo te mai tai whao popo le pālemene, e ui ina ua uma o na ioina e le whaai unga le whaamasinonga toi ilo Samoa. Mo le wha ato ai na le se 40% o te mai tai, lea ele o ato e le pālemene. Tā ua foi e le fionga le whongwhitalai. O le mata opule nei o lo o iai le talo sanga a le ofisa o whainga pālota i luma o le whaamasinonga. E whaasanga i le tūlanga aloa ia o tusi whaapolo inga i lua o tō whinga. Le ua ia whasiringi ai pe o whaia i lona teimi whaatanga ina. O lo whasiringi fo i le whionga papalii. Le whaana nati o le tui nātu ia tusi polo inga o tō whinga. Tā o fo i le whongwhitalai. E whaono le aloa ia tō whinga. Ona o lea foi ua whaauru le whaamasinonga se talo sanga se tasio sui te maita ina tau vāle pālota lai titi. Mai le i whaamautuina foi le teimi nei le taunu ungo whainga pālota lea i tū māloa lea sui. Ma ua mauti noa mai ai. E le i whaamautuina se whaai ungo le whainga pālota a lea i tū māloa. E pe ona whaatonu mai e le whaamasinonga o talo sanga. O lov siringia foi le whongwhitalai le fua whaatulunga ina na whaao ngā. E fua ia ile se 40% o se tamaita i whao popo. Ma o le mata opu fo ile nei, wa toe tu i nātu i lumo le whaamasinonga, lea a fie i masui tamaita e to lua le na filia mai, e sa i di ai sui tamaita i tonu e anga waa o se sui su fono il pālemene lona se forma le fitua Samoa. Wa wha loa e au i le whongwhitalai, o na whaatau tuina nā o sui aloa i o le pālemene, ai o sui tamaita e to o lua le ua mai a whaalau i loi le mai ai o whainga pālota laiti. E le o anga waa, se i vanga nā ua mai a whaai ungo whaamasinonga o tālo sanga o loo whaangasona nei. O le vai aso nei, e to e usui e le whontanga le pālemene o Samoa, mō le whaai unga o le nei tau sanga. E le whontanga whaal tau sanga lona sa fulmatolu al mtanga luenga le soifua malo loina, wa autu i le whaatala noina o whetu na ingo ngā luenga mpon kalame whaatino, wa au sia i tausanga te itasi. O se whaamoe moe tāua telele mo le mtanga luenga, wa nuti mea whaatasi e tāua lunga i le vaiaso whaatāua i le soifua malo loina, o tangata uma i tausanga te itasi. Tāua se pepo whaamtalanga, o le autu o le whontanga, ia si tia le whaatinonga o aunanga tau i le soifua malo loina lau tele. E le saunuanga autu al minista o le mtanga luenga le soifua malo loina, le fionga vālasi ta fito sele, na ia toe wha mawhai le sao tāua o le tautua tau soifua malo loina. O le au nanga lava wha soifua malo loina. O le pui alo le soifua malo loina wha pia foi maleuna ia o le ngā lurue whaatasi, ma le mamalu lau tele o le atunu, ia fio anga manu i tua. O lea whaingai pia na saunoa le fionga le minista, e na ia antangi e le ngā lurua so tau au o tanganta uma, mō le soifua manuia lau tele. Pe ona sila fia o le ua toi tu fantasi le o nanga tamaitai tausi soifua, ma le o nanga le soifua malo loina. I to tonu o le ua manino mai e le ngā luenga tau soifua malo loina lau tele, ma ua tolu vaenga maa yo i o le lei lona whaati nonga. O vaenga pe ona ta ua mawhorisia le fionga le minista, o le vaenga o le whale mai matalawai, lona lua le vaenga le soifua malo loina lau tele po le public health, ma le vaenga o pūlenga lau tele. Na tolo lauina foi e le fionga le minista nisi o whainga whaavae, o ta iala ma fuafua ua maea o na tāpena le matanga ruenga, e ta iala ina e le whaatinonga o lātou au onanga, a wale una ia o onanga a wao te tele o soifua malo loina. E pe ona iai le ta iala mo le au whainga ruenga o soifua malo loina o Samoa, lua fe luas fumaltasi lua fe luas fulmaleono. Lua, fuafuanga mo le atina enga o le au whainga ruenga o le soifua malo loina lua fe lua tasi lua fe luono. Whainga whaavae mo tau mafa te tau, lua fe luas fumaltasi lua fe luono,
taiala mo o onga e tau fiai le ulolo te paa. O taiala mo le whaafuina o tau tala fwa ilo soifua maloroina. Taiala o nanga tausu e toto, whainga whaavai mo tui pui pui, whainga whaavai o nanga lango i tutonu whale mai. Whainga whaavai mo le whaafuina o la pai whale mai. Whainga whaavai mo le saunga le mu o le soifua maloroina le au whainga luenga o le matanga luenga le soifua maloroina. Whainga whaavai mo le whaongai no upenga te wha ilangi. O whainga whaavai mo le whaongai na te tau o pepa wha mao ni o le au whainga luenga o matanga luenga le soifua maloroina. Whaatasi ai ma whainga whaavai mo le whaongai na te tau o masini ma wheso ta inga wha teknolosi a le matanga luenga le soifua maloroina. O ia whainga whaavai e se fulu mal tolo. O le awhianga o le tamao ai ngā pisinisi tau whalitali malo o le whaamai o COVID-19 wiva. Na whaelo ai e le tamaita i a Ramona o le pule leo le whalitali malo Return to Paradise. Le tele o le awhianga tau tamao ai ngā. Taru mai o na poloka toi malanga mai o turisi a siasi i Samoa. Moli te minei, o tau ia whaapa u nei ai poto e malolo ma ta whawha o iele ma malo le atunu. E le o ngā whatau limaina le tutongi nā i o pili e le ngata o le vai ma le wila wha au ngā. Whapea fo i tau mawha mo le tau singo ni malo e asi atu. Ato ai ma le tutongi o le au whainga ruenga. Ta ua se tasi o le au whainga ruenga. O le tele o vaiaso, wana o le aso tofi, aso whareile, aso to nai ma le aso sae te talai. Ai tā punia umaisi aso le vaiaso, ona o le tutuso le tupe maua. Ma le wha awau peo le au onanga i le vaiaso atoa. Peitai o ia whalitali malo o lo isi tūlanga le leipea, mo tangata lava i o le atunu po locos, o lo asiasi ma tā whawhao mamamoi ai. Whalia Ramona, o niso whontanga matanga luenga le malo, o lo wha aso atu e au fiai mai lantou, e wha tau teia ma wha ngau yo iai, lea o lo alai o na maua sina se leni. O tātou talafau ia mai Samoa, Manuia le amatanga o le neiva yaso i tūte mga luenga. Whasoi foia. Ta alofa lava o telefou o le si ufongo le rumua i Wellington i le nei tai ao. E tele ofisa malanga ua le fia i le kompani wa alelo le New Zealand ona o lana fuafuanga e whaititia i le 3% le lato komisi e maua mo pasese malanga i malanga mamao. Ai tasi le pasene e whaititia ai komisi mo pasese i malanga pupu. E se tusi alo ia le New Zealand ua tu inatu i kompani ma ofisa malanga uma i le tonu le tunuu na ta uai o le mafuanga o le whainga ona o se tau whainga e whaaleleia i a mea tau tupe le kompani. E tai e manatu ofisa malanga e le tala whea ngai le tulanga ona o le luas fultasi masina ua mawai atu nei o le wha mai sa i longa ona tutu malosi ai ofisa malanga e lango i le New Zealand. O iulai o le tausanga fau e amata wha amamanu ai lea fuafuanga le New Zealand. Ua lipo tia mai fo i le whaia o se fuafuanga wha ape nei le kompani wa lele o le Qantas la tau mo ofisa malanga i le tonu o Australia. O lo tu mau peo na wha malo sia mai whautuanga whalawa i tele le soifua malo loina mo le atunu o atoa ina ia mātahala ma wha e tete i le wha mai COVID-19 se furu maneiva. O lo wha awau o na tatala i le awa noa mo le whaingo tui pui pui i tu SS o New Zealand ina ia mauti noa ia malu pui pui a tangata uma uanga maa mo ia tui. O lo wha mafa mai fo i le te tau leo na whaia wawe se su enga po se test a so se tasi o noa a fia i winga maa unga o le wha mai ina ia wawe ai o na maua se feso soani. O le whai unga o le vai aso na mawai atu nei sa wha pe fo i na wha tino i na i whai ngā tui o le wha mai i le Kalesia PIPC Newtown i le astonai, ai whapea i fo i maloa hati le Sanafi i ni tau mo whainga so whaatasi le Kalesia PIPC Newtown, ai whapea fo i le whale ono au lotu katoliko sa moa i loa hat, ma au nanga whaale soifua malonoi na i le tonu o le lau mua. O lo o yele wha mo moe maununga,
ina ia maua uma o tātou tangata, whapea fo i maisi Pasifika i Wellington e le awanoa e whaiai i o lātou tui pui pui o le wha mai. O le so, o le ama waise wha i unga mai le malo, pe o le ase e atu au kilani i le moli lanu moli pe le ai, e whaia le wha i unga le kapeneta i te teimi o le fiafia nā nei, pe a umona lauri liwina le tulanga o le wha ngai o ia o pui puinga o le wha mai, talo na se e le tunu a toa i le whaongaina o mōli whailo ilo. O le teimi nei, ua mai tawina le pa u maalia ifo o le a whai o maifou o le koviti e maua i au kilani, a e whapena foi o nā lua e maalia i lunga le a whainga o tangata ua uma o na whaia o lātou tui pui pui. O le mai aila o le fono o le kapeneta o le a whailo mai ai e le pāle mia i a Jacinda Ardern, se whai unga le malo i se teimi o se whailo inga ma le autu stala po le tu lai fai le fia na nei o swinga o le afa ilo mai o le afa manuina se ia to hilo le malo i le aso se fulu le fitu o Januari lua fe luas fulu lua se lau mo le tonu la fa yo mai fo le covid fruiva na ni potia le mtanga lenga se fu malo no ina nafi varus furono le afa inga o au kilani e yai to iwa i le Waikato to tolu i le Bay of Plenty to lua i Northland, to lua fo i Canterbury, ma le to tasi i le tumalo tau pō ma Rotorua. E ona sultasi tangata o lo tonga vitia i whana mai, e au fia i le to tolu i le vaenga o ngase tinga ina. O lona nua nei vai aso talo na se ele tunu atoa i le whaanga ina o mōli wha ilo, e wha tonu ai pui pui ngā le wha mai. Ai o le solulu nei, le o lo i ele wha moe e amatai o na talaitua o i le tumalo au kilani, e mawhai ai e tangata ua uma o na whaitui te ilua, ma ua uma hoi na maua o lātou pasi o le tui pui pui o na malanga ese mai ma au kilani, ia maasia si atu isi vaenga o New Zealand. Whapena ai foi o na tatala le awa noa mo tangata i whafo mai o au kilani e fia malanga atu i te tonu o le tu malo le tunuu. O Hamilton le ai ua wave o na se atu e fua ma whaasoa soa le leila lātou soa mai i le taimi o le tau maa whana o tātou o iei nei. O le asa lunu lea o le amata wha manuai fuanga nei o le pūlenga o le ai o Hamilton mo le whaasoa soa ina le tau o le lātou soa mai. O ia fuanga e au fiai le awa wai o aso e tanga ai o na whaanga au e fui aitonga la au o ainga teitasi mai le ono i le tai au e o i le walu i le pō. Ta ua mai i le pūlenga e ui ina sa te tele e ti mua talua i nei ai o le tele o aso e vevela ai le tau i Hamilton ma mafua ai o na tele le sua vai mana umia e tangata uma. Whailo mai i le pūlenga le sua vai i le nei ai o na iaso ia o mawai atu nei e si lia ma le fitus furulima miliona lita o le sua vai sa whaonga ina i le tonu Hamilton a toa. Pe tusa leo le tolu se furu le a whai ni vaita e le tele po swimming pools. E leisi vaenga le tātou tala, e se fuma le tasi tau sanga le matua o te tau mai titi o tu ina atu nei e leo, i le vaenga wha abitoa e wa ia tūpulanga te lo wou wa a fia ini soringa atu la hafono, tanu ai se wha la velawe tau ta vale le ai o Rotorua i le whai unga le vai aso. O se ripoti ale wales fa se lau New Zealand na ta ua mai ai le moli mawina e leo o se ta vale ua so aina le si mai au ta fole ala tele i le fiafilas farai le taruai. Sa fa e mo iai moli ma le sa ilini ale ta vale leo pe ta i le itu le ta vale le nei ia ma muri ai lo leo se ia o i le fale o se ainga ma fa atala no ai ma le ave ta vale la ititi le nei. Na ta ua fo i leo e to wha isi ta maiti e i lalo umol ta i se furu tau sanga le maa te tua sa malanga ai ma lea tau le lea i le ta amale e lea i seisi o la tau no manua ai na ale ta amale sa wha leanga ina. Ua whaino mai le malo Australia, whapele malo Amerika ma le malo o Japani o le ala tau wha atupeina le fausia o se waia malosi o se cable e ta oto lea i lalo le Sami e whaalele iai whasota inga te le wawave le interneti moni atunu se tolu o le Pasifika. O tunu o le awha amunu ia ina i le whasosani e au fia ina uru, Kiribati ma Micronesia. E le i whaalawa i tele ina mai e maalone i tolu o tuwha atasi e whaatino lea ngā luenga pe fia le tau a toa o le ati nae.
Peitai na whailo mai a mai a lea ngā ruenga o le a mawhailo na maua e le tusa o le se lau afe ma o na tupu o te ngata i le tono o Kiribati, whapea Nauru, ma Micronesia, ia ni fesota inga wha a moina, mave malelei i lunga o le interneti. Olo ia se polengo Amerika ma tunu o la tau whai mea whaatasi e pe o Australia ma Japani i le malosi wo o ia saina i le tono o le Pasifika. Peitai e te ena e saina lea manatu, whai mai a la tau e le aini ana whainga whaasi pai o whaia i le tonu o le Vasta Pasifika. I Amerika e si lia le fitu se furu le a whai o tangata ua maali liu ona o niasi o sio malolosi na tai ai se vai nga tele o le tunu ui le whai ungo le vai aso na te nei, ma o le a whainga e ono wha au popo, a o wha ngā solo ngā luenga la vea ai mga luenga e le tau wha alelei o mea na wha aleanga ina e ia matangi malolosi, wha ilo mai dipoti, mai le vaenga, mai le United States o Amerika, e tusama le tolu se fulu la wha niasi o sio na la vea ai ia nuu i le vā e lua se lau mai le amata mai Arkansas, wha solo ane ai i le tui sifo o Kentucky. O se te ono na la vea ia si o sia nei le Paulus Freire, e au fi ai Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri, ma Tennessee. E tele ia fale maisi mea to tino au ngā na matua wha aleanga ina ai. O le to tele o la tau o maali liu e whapea o tangata whai ngā ruenga i o tauno se whale ngau si ai mauli ngao a le kompania ingo o le Mayfield Consumer Products. O isi tangata na maali liu i o tauno se whale te uloa o le kompania o le Amazon i le stete o Illinois. E whai tau fia se lau wafe tangata o le aini mea no whai e ma whapena whai una motu si ai ma le tise e ona o whai ngā a matangi malolosi nei le whai ngona vai aso. Whaaria mai le Palestina ia Joe Biden o le atau mwhaile malo tele o Amerika e fiso soni ia i lato uma ua whaina i ia matangi malo losi. I ta alonga, kiti whaale wao malo e le ngata ina whaia ina leanga e ngelani ia Australia le la ta alonga mua o le Ashes i le stofi teruai ai o le fo iwa whaasala ina ia le au atoa i le whaititia leo a lato tupe maua. Mai lima fo ini maka o to sea mai tongi fufuina o ta alonga faitawina fa le va malo mo le aulawa a Australia. O le mafuanga ona o le tuai o le fa so longa o la tu ova i le ta alonga le na fa ina ai ia Australia. Fa lia le lofoli o David Boone sa fe ngai ma le ta alonga. Pe tu sa mo le lima la fa i ova sa le ima fa na fa tino ona o le fa yanga o le au fa te a Engelani. E lua se furu pasene na to e sea mai te tongi o tamata alo mo ova te itasi uma ele ima whaia na whaia ai e ta itasi maka po tongi sa ave sea mai mo ova te itasi ina wale ima whaia na whaatino mo le au a Australia a Engelani. O le stofi nei la e amatai i alona lua o ta alonga whaita wina i le vao tunu e lua i le taimisanga lava nei o le Ashes e pei ona tali malo ai au se talia i le taimi nei. Al fai ngona nā nei whaapoponga o telefou. Whawhong mai pele tau tuar si whonga la mua lua si fulua minute ua te ainei ia leitu la e iwa ia o le whatatianga o tātou pukarame nei aso. Yoe, e whamu moe tātou tala laurunga le vai aso le se fulu, whawhianga o la auli, ia o le tātou wanga i teime o Christmas me tau sang fōu. O le vai tau o le whai ngā papakiu, tele le papakiu, ia o le tātou wa ai fo i tau mawha fo i leo le ham. Sa o le leo. Wai laki ape ai se ai ngale ai se ham se i tūlau a. Ia ele vai taimi o Christmas. Sa o le ia. O le tatalo tu ta u nei New Zealand. Ia tau mawhai e vai nei la fo o tele samo. Ai we ta u ala le hem. Ia. O le u fai lo mai ele vai nga o ano manufasi e New Zealand. Tasi fo yo so enga. E pe ama le iva se fulu pasene o hem e mau e New Zealand. Ia. E sa mai fa fo. Sa mai fa fo. O nu ula ia le ama ele tele o fa spo ai e po le hem mai
to tonu o ta ele mai fafo i tonu ni usila. O Siamani, Polani, Australia, Kanata, Spain, Amerika ma Finland. Finland. Yeah. O nu ula ia fitu lela uti au mai le tele o le hea mi tonu New Zealand. Ai tonu la fale o loa. O whawhiono te ilo o le hem lea mai Kanata, o le hem o ini vainga fale le whai. O le maa lei ala usili. O no, o lea e whaalia mai e le so e ngono whai. E te watu i tonu o le whanoloa, e iai vaenga e whaapea mai ai. E iai ia whatatainga la te latu e whaapea mai se upula tu si le tino le pepa le wata awi ai le hem whaapea mai. Made from local and important ingredients. E la tole whaapea, ngala o ni usila le hem lea. A wha mai la le whaamanatu le usu ena na whaesu usu ena. Le lopena o le maasi mama le vai e local, na maua ina ni usila. Na le maasi mama le vai le i to tonu o le pepa le i ma le hem. Na whai na o ni usila na mai ai. A o le hem mai si uma te unga lewa tu u to tonu o le hem. E mai uma i fafo. O le awala la te whamau ni o le hem ma ni usila. Ina wea latu e ei le logo po le whapea. Born and raised in New Zealand. A tu mai ma le ata o le pua tu loa. Le ngole pua ana whanau nei. Ma whawhanga i nei New Zealand. Ia o leisi logo e tau mai a o polisi whailo e tau mai a o e o whaspua New Zealand. E tau le 100% New Zealand ham. Vaenga nai lua i te iloi. O le pua a le whaile ham lea o pua New Zealand. O no le maua so suenga. O le tele o nuu ia mai le ham mai whafo i nei New Zealand. E le tutusa le tau singa o la tau mea tua olo. Ma le tau singa o mea tua olo New Zealand. O le ailo le usu esu. E le lei tele le vainga o mea tua olo New Zealand pe afua ia tunu ia. Te whatola utala no wa ai le whapeo le documentary po le tama i ata whamatala mai pua a inu se tasi o nu a sia. Na watu a tangata le whawhanga tama i pua a whapea. Whatoa le atoa le tolu masina. So le o whapea ne sa whawali me pua so tu no voi. Ua tatu i vaila au wa whanga i oi. Ona o le pisinisi i a wa a tu usao le ola whale na tūrol pua. Ia pe fia tau sanga fato a maus faspua. A le ua tope lau ia skipi le o langa tala vowel pua. Ai o sa o al pestoi. Olo se pua ma ala fa. Ia, le ala sau ia ua le motu sau al faspua. Ai tanga tala lang tulo ua. Ia fa vlave la wale na tu rai la ia. Ia manu ia ia ta tu tulo. Ai fuala ia le tau whainga le ofisa le fato anga isa mo le tano mo le minister. Toi fa fo ia sa mo ia na tau mafa o le pua o le moa ia fua moa mo sa moa ia o tato me tua o na ta aloa e o lai le langa fa na tura e le fefete vale le tino ma vavena a mai fa nga i vai la au beton fitinga fa le po e o le tala la na o hem po se a inga na vo tau fa tau hem ia siaki le pepa pe mana o se hem ia tasi vo ilona te de lope lava he mani usila tali mana onga vai taimil ne ia sa fo le sau he mai se tunu ia sau le hem le sau ai ela fo tau ma fa mu pato i tono me yo e vai le mu le he mi i tau ma fa e to sina ia tangata e tango ia i tu ngona nei ia o fas po na umona fo le tele al taimil ne fa to lo poto so le fa ta sa vari mai le pisa vari mai se he Isa vali mai se ham kana tala. Se le sa vali se ham. Malo ya tal no foi ona o tulang ole la anga ya foi ta tu tele foi le ham le fai ngone tau sanga. Tau maftanga ainga ya me foi ka le sia ma. Manu. Ma na ya pen fa pe ole sa pala mai sa mo ya me tu o lo ya fai ham ni ni. Ya lava lo fa so. Si on mena le na tatu family ina tatu fonta ma fora tu no il size tu vo ile ta usa mo e vela ma size tu usa mo vo po ta lo na fanga i popo mana yo tino sa ta mar na tu ato le yal mo e o le le ya lolo ta o le ya e o foi tato mo me na na fa support mo sa mo so ma tu aso ye o mo na fa support mo a velo mo i me fai ale lotu po komiti. Ia tala no le ni tono. Tono suava, ile tu.
Ma to tonga mo le to na ma tama vai mo vai la ele mama ai ya ma tua e saka fa tasi e tama ma tuon men en tau fa lo le pona i via meeting e tam le tau i o le fa sa mo tau si le inga pu ama mo ai le tai ya ai le ai ave me fa le lotu ave me fa il committee o le ave asi i malo alenga le vai e ole inga mana i tama i tau singa e u mai le pa i so inga folu tato i ai tau mafai a tele la pu ama la fu mo fai il suo mo tau pu sa mo le vetu na tonu o to fa tali ave me e fai ai fa ra le inga fai se swing eu te mana tua sa pe a fai foi le se fa pusa ai fa vela se oi sole no na si tua o ave la ave o me no la fai poto lo mata miti la iti o ta fore um ai ni vai tama foi le pipi ma se lift tau yo yo tinga ina to miti o fele o puare ya na ai la o ina na leila ya malo o le ia ile fuanga le Vodafone o le atape stasiona o ndanga i lo i no wa uta po no tua pe ama le valu afe ia na customer se po tangata fatau o le la afia i lo inga le la ise swinga o la to faia ava pe fa forma se no uta ya fa ina la telefoni ia o ndanga le ale Vodafone ia vili ia le over se la Vodafone fa mtala ya po la no tu so la atape ya o te lolo amatan fo fola mai a tata fo 5G sta bi uma ya ona to fo de sao ye fo fa sa longo lumra fia ya tu pulanga tala volte mi nei sa volta manna ya ma no fa tai 2 minuto ti ai nei le le wa fa riva ya fa tu tato pese ne ya va vi fiango tao ma si fongo de mo Sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the song, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Ke fianga mai a tene Rico Stero fa fianga Christmas ina o to 2 minuto na tale o le tula se fulu. Aloha. O tatala no fia i New Zealand nei fa malo tu la tau na o tali su le hem ne tai au.
Ia la foi fa bali se vai ga sila he ma Australia. Ia na. Ia le fa tu mato e sila he ma ni sila. Ole tunga Jeffrey malo Jeffrey. Tau tia vol men sa fa e Jeffrey va son te ni. Sa ole. Ah no fa lo me lo tal no. Ia. Ah na ia tele. Ia over pe. Ia o winga to toa yo ta tonga sa mo e. Toi me le lei. Ia. Wa ye fo istanga te to toi me fo ye tu po pisa yo. Alo la ma na ia tele. Ole ta vale le ta no ile sto na il por kala me o ta por kala me la sto na. E mo mai le tala na is 5 love ta tia love na tupu i na Mexico. Ole loli te le alo le uta tangata e la tale lua se la uta tangata na tono loli e ma fa fine ma tamati. Vai la a fu ile o langa le tau te ni usila. Ile tupu ni me fa pe ono lia tu ma ta o fio lo tatu ye. To ye tu la. Io e fa pe la fu Australia. O tangata ia mai no ufo i o Guatemala ma Honduras. Ia. No ia le anga pu lenga tangata mati tiva tangata. Ola la fi o Amerika. Wa so ile atu nga idunga. Ia ai mafuli le loli i o pe lima sumo tupu la umali liu. Ia malai tangata ia o te lol te la tu la to fa fo i la to tu. Ia. E mena ta te vai do mela tupu yo. Fa fita ye le isi nei no lo tatu no lo tatu ia fa pesa moa. Sa ole le. Le ini me fa pe o tupu ai tau te fia so la se mai nei. E ta lo fai nei la tu e hala ile e fo le fa no no e mo le fa no no. Ona o me fa pe nei tupu mai. Ia vai nei lai tua o yo o Peretania la tau ia le terminal tau maruru. Ia. E tangata mai sa tu tonu na wa fia o tu tonu. Ia na to la wapi le malulu o nai to ina lo matua. Fai lele ma pepe. Fa pe talo fai nei ni tangata so. Ia. O le to atele yo tangata so fai le tali ni usila mo mai nei. O le foi mai tau ina to tele la to sa o le nei tu no. Ia ai foi ni se yo na to winga ele talafia ngai. Ia matata o tu ma. E fela la tala le onga le la fa na. Ia. E to tele ta mai ti mai su ria ya onga i. O le matua u la ta mai. A se tala fia la. Le lei o le va inga matua o mi o la to fa na. Tu se una va vale lo ta mai ti vo le wa ele fina pa i se fa ya. Vili no matua. Na le o mai o matua va ai il fa tu. Me fela la mai le poca la menusila. Wa pe amale tolu le ono masina mai ya onga le ye matua ma tangate mai fa foi nei o mai poka la mele la usurfa. Ia. Fa ma sani le o langa o New Ida ia ma fai ona o mai le si so manga o tangata uma New Zealand. Ia. O lai lo le va fe lo. A vel foi na le telo tamiti ia. Ia. Ia sai ala to ulu i e voi. Ia. A fa ya me fa ya onga e ia tamiti. E si siva ile anga nuua o le onga ye umai me le mase se te. Se vana nga lai te no lato anga pongi na e ta ula na pongi fa Musalim. Ia aina na ya ta mai tia ile onga o sa mai tia usta ia. Mana ia. Ia. Awa e fu le langa ta to zamo. Sau no le strata mai zamo, sau no fainga no ngai te le lo na tutongi. Ia. Ia so na apa lo fa tau the four-wheel drive tele. Ono sfuru afe de tau, sfuru afe tala. Tau le TV tele, valu afe de tala. Ono no vatu tele erto. E fai ngofie finance na. Sau e vatu le. Ia, maua no le tuli manu vole wa fai na ngaluenga. Ia. Te lo pole al me fai. Ia. La sa fo tuanga mo uva pele wo usau ni usila wo usau se i po le wo usau tu fenga luenga nei ya le tai mo mo le wo usau wai mo fenga luenga no. Fesili lo a inga le wo leva na nei. Wo leva na o le o langa nei. O le ale se fo tuanga mo oi. Ai wo usau tuanga ya oi pe o lo anko. Awa ule wo usau lo nephew usau me sa mo usau wo fenga luenga. Le la fenga luenga nei. Ia. Ia o la ho tuanga te o vai. O tena ona usau lo fa ta uni me tanga ta. Posta vale. Fole fa putu mola tupe. Ia mai va ai le olanga o tangata nei. Va ai le olanga o tangata nei ma ute to sina va velo lo te fa ta uni ta vale tanga ta po te pulanga yo. Langa e le ala pe a cash. Fai lo le vole le o fai tong i vole le finance. Ia o na la ma fati ai. Mele. O va ai ma to anga fenga ben. O utala no e tangata pe amata o tonu tangata u te lo na amata me lo langa le video le wile le fenga luenga. Te minim to man wi ya tangata na. Ava ran mai. Andu fa mai a matanga o le ainga le o mainga ni usila. Bili le wila.
Le malulu ai vili ale wile ale fenga lunga. Tai wila nei. So ai manuia. Ya la ngala wo mai le ngatu pula fo le wo mai ni. Na na vai ai fo wheel drive si e mo ni. Ia fa tau no ia tau e no sfuru afe valu sfuru afe. E no se fai tionga. Ai ona ai fai le lo no tava le no sfuru afe. E uma e te tongi le iva sfuru afe pe valu sfuru afe. Ai tangola fa le valu sfuru afe na tup samo. To tia lua se la afe samo. Al fo wheel drive. Anga fatia la tu pena le a fai e no le lo. Te le yo le fai no lumana. E po longa a fa pena le tamale tasi o la fa to a lu sfuru do on tau sa. E uma le se furu tau sa o tong tong. A fai lo mal to lu. Ia o le matua i mafatia. E pele le winga la tala i le o fatonua. Ia e mana sunatu wele au tala vou. O so ona apa i tama i e mativa i tātou to i tele le teimi anu mal malos. E sau por kalame la anu le por kalame le bonus bond le INZ. Wa leva na o iai le iva valu iva. Fie sau tu pesa tele Ia, ai na lo lo tanga ta ofi. Ta fiu tong fo le le tupe to tonu. Ia, wa le bonus bond le INZ. Por kalame le wa leva tene na fai mai. Ai pe tau sanga pe masina mai e tro ai po tanga ta malo le miliona tala. Le na tonu tu fu na le ma fu no join le vai ngana. Ono o famonianga na le fai le se i. Ai le se interest mo o la tu pe le la tu pe na. O le mela ina taufi, po le tausanga ele na taufi. E o mal te minele i mau atu pe istangata. O i sole. Tausanga ele po tausanga le. E le sta malo na fa moe ai la na bonus bond le toke yo na fale. E wa ngau uma fale o sta malo. O i sole. Ai te le na tu pen tu i tu ton. Le wa fale. O le yanset le fale. Ya lo polo fa fong mai se si o fiu e vili le yanset, fiu e talu sanga i mau. Fa ya. A 4 biliona tu pe tangata la ya. Sa ona mena. O le tangata na la ona mafu na o i vaingana. O le yense. O na o famurianga na se ina fai po masina ta ita se fai. Biliona ta la malo. Yo ta fiu e fatal tali. Tango tu e vese. Talo fa. O le tato o nangalen sa mo sa mo le return to paradise. Why o tu le return to paradise? Elefanga. Weo ye. Ye wo elefanga ina ia nala. Oh. Se tatele fa vivi ia le no le elefanga le anga fo ia I tua elefanga I tafanga manu, no uma elefanga. Mata o fio. Mata fanga I no ia so. Ole wingo la tala mata o fio mata fanga. Ole ia fa tasi ma la au. Ia. Ole va matua. Mata fanga tonga niu o le mata ngofi ia lela na il por kala meta to tala mai samo ia o lela na il sunga ta se sama la ingal fa ngol va so le return to paradise lela il New Zealand Saudi ia mafatia na faltan malo ia samo ona ole poluka turisi wa ia le se mem fai pa pe le fai ona tu ia la turisi ia la wala fo ia fa ia va pe ole la sfa na ul to ina mo lom tu ia o tu a return to paradise o ele tina fa ngol va yaso mo malo ta fa ai sa ma no ia vo na ya alo e ia ile ma ne vo eta una ofisina tu e eta te itala le o le aso longona ia pe afa pe o lai ona o winga tala e le unga Australia mo man fai poipo ai ole olonto lua e pule le fale station company fitness foi le pese fale si fale e o man fai poipo o mana o la le tamalo e se non fai ai alu fai o tene non to lua ai se ona mana ona non ta inga ina ia auane e ona o pisini se non to lua leva na tau fai mai ele tina ai le mana ola ave ese le fai ultina mal pisinisi wala no inga fai poipo walu lo na fai ultina ai le alu foi le ala mana oia ia tu ma we pel fai ulonto olua ala tu mana ia fai ufata simonto olua ina ia aweni ave ese le fai ultina mal pisinisi wala pisinisi ia wa tele foi tangata foi le wa foi le wa fai tio ai ma ele me sanga te tau no fa e foi le tala na o fai tau e le si urungali
sa fai ele la polo misi mala multi la sa fai a malo le tina la fai ule tama ile fai ule tina pe au se me fai poi poi ina malo la tina na fai poi polo na fai ule tama fai ule tina ya a fai ule ngona le stala business ya fai ngatai ule me ile se me fai ngofi ya va ben fai ana fai ule almela tu ya fai ule fai ule ile tina ile il tama na do le business ala o wala o fai poi no petele se ngal wenga fai alo na bo la we loe e to sui ai le atal business pe sui le ngoi alu a fa mai le ali stama sa mo le ai o pala we ano sa mo alu ile ma lui da pala be mele di le alme ava pesta mai to tato de anu no fa vai tai mi Australia sui sui fai pala ni no ya l'alme pour les voix là me fai sui vai là to inga fa tu ali dia ko taya pulea oi mana oi fulele ala sui la lo fai u pe pe de ai pe fa mai 4 million na tina la inga o tele adu fai wa folding o yesu se le tele ia na Wai no leo fatu ese fa wa il tapo kalam. Ya fa fi fianga ya le tai me lo fatu po kalam fa manu ia fa wa mata ne yas. O wa tu leo tau wa i mata la. Na ya. O le si foi tu e fi no ina tatu a inga ne vai tai. Si aki le pito no o ni usila po le no una tai ai. Po a tai me a o ila pisi. Ya. Ina ia fa nga o i ka lo ne wa fa ta singa a inga. Ya wa le la tele foi tau mafa ya le po fe ave la pisi. Ya siaki le pito una te yai de taimi ave la pisi ya toso ta lo nei lumo la wala ya wa fa ta taimi ne fa na mai tatu telefone va sun tene ona ua uti la fa ngal au fe ilodi a fe wo lo no wingo jo tele tanga fo le ni tui se me fa pena le na mai tatu telefone ma fu an na le fa tu ya ina ave tatu e Wellington ya mlisi va fa mai fa ta i le ngal wenga mo lo wa tu va tu la pisi tu lumo ta vale na saula yo le loli ia le loli pe fa fe na piki atu la pisi le spito la wala ala tu le ta vale le pupuni le e fu le tauna watu tu le la pisi lu mole ma ne ia fo va ngale uta tal noi awa afa peo na fa nga lo a inga la pisi le recycle ma la pisi le ti o tam ta e la fo e ia la pisi fo ta ma fa to e le sa na wo so dia tu la fon le wo so dia tu la fon ele tu uala ele tu fata sia la pisi wa lava na fa senga pin ne tu ta to de Wellington la state au kilani manu New Zealand ai sa ole ya oi wole no la le loli po fe a bola tua tu ka lo ole ta vale le paka i tu i sa lo loli wole lo po fe a almena le na mai tatu telefone va sente ne wa ba ai le tu to so ia i la pisi fa ngo fiele loli ona sa fa mo na tonu wa nei tanga tai fenga lunga yo le turi time turi time na si ai lunga sa to ya lu lai pisi o se time ne o le so ila le lu tau mo ila to tau su en ngaluenga afa pena wi lo full license alu la fe lo license ave loli na tel le ngaluenga le e fa nga afa pe mo lo license le to ainga le o le license ave loli la iti la te lo pa alu course o tele o course e fa tu pel malo o sa ko se fai pe tialu le wings a tau so sa nga luenga le leila o ta vale alo fe sa ko ele umia ko ave lifi tele nga luenga ave lifi ko ave lo lilaiti ave kiliva tele ya nga luenga pena mata tau sa fo fa ulu le ngo tonu ko alu mana ya mo nga luenga tau sa fo pe alu na ia po le fo wa sioki le ave lo li la pisi ne i Wellington pe ole na mai le pulenga no Wellington ia tau tu na afa pe o tuai no piki la pisi ia i vai aso uma ia uma fuanga na o uti la fenga lwen ia le yo fa fi fianga tai au to sfuru todo minuto na talo sfuru si fonga no la mo La tu pele tasi oi, oi,
Krismasi mai le vaiva ina ua toe iwa minute ia ona tale o le tūlai se fulu. Whatatianga o pokolai mele le aso. Ia. 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 Ele na o le si fo ia wa le pese ele na o le na tangata le pepe le fata o le pese. Fata o data le moe lungon moe. Moe oe la po etele. Le pese fa pena e nga fo elo pese fa pena moe oe e la longa el tangata le fe au le tango mori atu ia la moe. Ia. Ia, na. Sole. Se lau. Tolu se fubitau sang. Sa olele. Ia, o te iloa e tā ua te lele lotu si hainga lea. O nei, o te iloa e tā ua le iloa e lea ngatu pulanga. O le lau te hainga malea. Ia. E o te iloa e iei hainga e whela tonu tu whamanatu manu. Ia, mo hainga la, e se le lotu whamanatu, e tu sa male reunion. Lea, ia. E tai tu sa le ia, e ta ua le reunion e whapel tānia, ia lotu whamanatu.
o mai inga o mai New Zealand, Australia, Amerika. Al mana ia. E sa o wa ye inu le tausanga uma e fai alo tu fa manatu. Ia tu lo fo le fia sa pari pe sa pari te manatu ai tausanga uma. Ia mo le fia ngone yafu se tu lo fo ia. E ia la to lo tu fa manatu. Ia mai tele ia nu o sa mo. Lauli ile sinu. Lauli. Tong mo mai tau tu ape nu na. Ia se lau tolu se fulu lo tu fa manatu se ainga le olla. Mana ia le la o mai le se watu bulanga lau te fa ua ele uma. Ia. La wo o to fa mai si tanga ta sa fa vai. O si tama sa mole o Tianglo le wila. Le talo i Waikato. Talo le Waikato. Tama le manu sa mo. Ele o maua sa na kon kalate o supa la kapi. Wasasi ia le. La wa ia tu e bope wa. La wa to va ia tu ia. O te loa Aaron Major. Ia Aaron Major. So le pia wasasi la na piki. Ia ta for table ole avatu to tonu. Ia. Tu sa pe le talo. Avatu to tonu na ve tonu le au te we se na ve ala. O le talo le wila le fesi ma le sekene le una ia se matua ma na ia. Ia o ia la na le ua maua le si failonga le tu fanga failonga la pia Waikato. Ia. Ele o le player ia le failonga fa pitoa le ua maua le tamsa mo le. Wana talo le ile yungi au kilani. Ia. Me i malo i Waikato. Vai la ute lo fia ia va semana ia sei la lai. O tele lo pala mo le ia i wo. O tele tama. Ia Waikato. O tele lo la tau mo fai ia Aaron Major. Tau fa pale ni o ni over sa mo le. Ia. Ia tau fa pale ni wai tama la ia na Cook Islands, tama Maori, tama Fiti. Ia matonga ai tele la usa mo. O tele lo captain le aule o se sa mo. E uno captain pia Lam. Ai mana ia foi pena mo le tato o le Hurricanes ia Angelo le wila. Wa toinga ma lo si le wa vai atu ia Angelo le wila ele lele phase 5, le lele second 5. Ma toinga second 5 le mana o miro peleki. Ai te lore le tu te o no ai le talo le e o no ma nei ai se au fa second 5. Ona e anga vale. Anga vale. Sa. Mana tu o tangata pe o le o te piki al second 5 foi le Crusaders na ya so ia Meia Hofla. Ia. Al tamana anga vale. Masa sau. E o loi tu ale le no fu le pasia ia Merchants ai pasi le rina na te anga vale a mengal po. Masa sau o matua ile le ia tar sia tam sa mo san kun kala te wala titi la tal vo. Me titi. Fu le man fu ono. Ia. Mo te le alo ngano mana i tato au le man sa mo. Wa ile ma fai New Zealand to piki. Ia o te lo pe na itala na e fa uma to poka la me atal tai. Yo e. E ma no. Ia lo fatu ia Rom McRae. Ia va pe foi ia Amelia Famoana va pe foi le ia Talivui ia Malatali. Va ile fai lot pe tato tunu vai tato YouTube channel na ta ole Samoa Capital Radio. Na lutanga o mi fa maulan mo na subscribe pai. Il tato YouTube na tele tato videos mata na ina te mai moi. Ya me se mai mo ngala ai ngai so malolo. E mal tato app download app i lo telefoni. Samoa Capital Radio app. Na ola le app lu su fai tu la te fa fonga tato. Por kala me fa fifia. Na. Ya, tato pese le sa mel tato kala me tala lungo vai aso. Sa fonga vai son te nei tato tasi. Ke on to foi me foi le tato mafuta. Malaya. O to te ese mel tato to tu le nei aso. Malo. Na fa amalie lo lo to na o Yesu
so. Oli o e ole file mu. O ai e a ule tangata masala, langona ina pelo fa atau va anlo. Yeah, 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 yeah. O ele tupu o tupu, e bi oli o e ole file mu. Se lea o te fia pese ai mo oe lo umatai. Oh, lea e sa lea do fa e avantu moria fo atu mola. E mana o mai o le fa aola le la lolani. Ia umi peole o me aloha. Yeah, 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 yeah. O ele tupu o tupu, e liki o liki, o e ole file mu. O ai e a ule tangata masala, langona ina pea lo pa atau va anlo. Yeah, 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 yeah. O ele tupu o tupu, e liki o liki, o e ole file mu. Ola pese lea o te fia pese ai mo oe lo umatai. Oh, tatou maua tumale fia, si masi tau sang fo manuia le lofa mai no le atua. Pa tali tali atuia i le kama, ta pena uma tatou ala male loto ua pa amangalo. Yeah, 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 yeah. O ele tupu o tupu, liki o liki, o e ole file mu. O ai e a ule tangata masala, langona ina pea lo fa atau va anlo. Yeah, 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 yeah. O ele tupu o tupu, liki o liki, o e ole file mu. Ola pese lea o te fia pese ai mo oe lo umatai. O lo fa o le lani. Osana, 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 tupu o le lani. Osana, 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 tupu o le lani. Osana, 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 tupu o le lani. Osana, Osana, Osana. Fatalo fatu mo fa lo fa funga le tunu ni tai au. Fatalo fatu le funga ringa pa ia ni tua. Tupu mo o le tunu mo pa ia sila si o tatu o fa funga si funga la mua. Ma lo le so fo mo langi ma. Talo fatu fo to mo mo tatu fa sa lo mo lo mo YouTube o le Facebook. Ia ma le Apple fa lo mo ni so to inu mau. Ia tal si o so fo la le o to me lo to ala lam papa o ni tai mi so fuanga. A fatasi foi ma Sabrina Casiano ia tatala tatano foi início fu fanga tato malwenga nei
Ia me se awili ili atu ni se o tala laulunga le vaiaso. Talofa Sabrina. Mano so follow fiona masanga ia toi fa felo e fo ile. Malo lau fa fonga nei tau, malo laver so fua. Malo ole vainga le mo atu e Rovers talo isa matano tatano to le avalo finga rengo lo ye tato ofiseni. Mo se digital and social media specialist. Ole avano na ole la fa mutal fa sa le fo ile tala le avano le fa mo tal sanga apply ia po ni si fital sanga le avano le fa mutal le limo le fia le songo fu asau mo to lo mo mi se si fai ona lu e tu fa tasi fa sa le longo lungo le tasi ono te si male tasi o lungo le YouTube o lungo le Facebook ia male tato app o lo ia le vaenga mo ia lo mfain fa sa la ni tato le tio ia fa pe male app o lo fa ngai lungo le tato Samoa Capital Radio Net po le internet radio ia le nai fitu asol ba ia solusu fa tu la fa tato fa sa la io vaenga ia le o ele tau tu al si fongo lo mo te tonu na fo io fa fine fa mli na inicio la fa fonga I fa fo to Wellington wa so la e o mele lua fesfulu wono sa mfai ona maua mai e tangata Pasifika mai la to ia fa sala longa le tio mata mai tau po o le lo kala stete a tato fa mai na le AM frequency le fitu val tolu amo e pita I o le lua fesfulu ono su fitu na mata ina fa ngale tasi ono te si male tasi fa mole eni ia na tonu ale li ol ne Wellington o po rua male Hutt Valley ia mena amata lona nga lua tato office e o lunga le internet radio o lunga le YouTube o le Facebook ia mawhai o na maua le to telo o tato tangata Samoa fa salonga si fonga la mua leva nola lea mo tangata e lela nga fatonu ama vaenga ia ina ia fa ngofie fo nga luenga tato ia mwawa aisi vaenga lo tawanga I fo ia fo fuanga le tato li tio mo le nga I luma ole mo la tola fia talsanga mai nga luenga lea mai fa to si mai lo application a miselo CV ile info@samoacapitalradio.co.nz ia itali limo la fia la son fu asa ia utau no mai ia ona so ta ia tu lola ia mata tato interview yo tu fa ngol va so mo fa tu langal va ngale ia ma fa ilo mas fa un si na te mo fa ilo ale fa un ale avanolia mo tato li tionik ia pe o va ngana o le si o le tato va inga mai Samoa o le la amata ona fa solo mai tato ata ia awa fo I mai mo ngale tinu te mo malolonga le la anga ia to tato ia lo fatalta no fatulanga inga luenga sunga ya ta se salam sem Samoa ia no faile ia no to mai mo inicio vaenga lo anga I fu fuanga ta tolitioni ia mania fo ile poto fale ma inga ia ala ni ataponi fasalonga fo imfai ona mai mo ia o fainga ta on tato o Samoa ia le uta mfai tato ngaluenga ni delitio ia mai Samoa ia tato ole nganga tonu ana fa moi ia na fa ngo se ba inga mai Samoa va inga se Samoa yo il tato tau tu ole Saulina ia ma lo la vole ma ia tele to ma le weekend le te ma lo lava ia fa tai lava masanga ia manto fo yo le ia ile fo fanga le fa ile so tai au fa awa wai ia le tulanga o tui pui ia pe ona tau la moile vaenga tupulanga talvo ia I le PIPC Newtown I Wellington a matala ile tai por fuluena a matai o le fofanga le mo fa tau mo le youth o le tau tuli el tupulanga talvo le o le wo ia tau fa solonga le o le eastern suburb o vaenga I tai Wellington ia mo tato ainga mo mai fa salonga ni tai o le fo umana vatu amata to ala matanga va so ni tatale no yalum fa nau ia po tau ainga fo ina ia fa manatu ia le avanole o fai tui te le yo le swing o New Zealand le wo ia ni te minei ele ngate inga se ngase o tanga te fa mai pe le pisi tato a tu la fono fo ile wo mai ina ia fa malo sia le fai ngotu ia ni so e kale sia o la tutali ina ia
vaccinated only ia luinga ale iso tu ia le faina ia lu tonu tele o ngā luenga o pisinisi o fale o loa me fiel tu pulanga televo ale iso tu ia ele talia oe tonu vainga na le tawana o toi fa malosi tato o fa ngava no ia ole avano le o lo tamo fai ngā luenga le fionga tangaloa junior ulu ma le district health boards ma vaenga ese o tato community o Pacific Health Services o community organisation po whara putonga ese. Ia manisi fo ta i o tato tangata Samoa Pacifica. O la tōna o ave i ele avanoa le district health board male malo. E o e wha vai pe whainga ruenga wha pēne i mawhai e o na maua wha nauma. Ia lea lai pe o na talanoa savalina. O le tūlanga na iai. O le vai aso na te enei. Ia sa u iai whaatasi ma la tō nei sa ngā lua tato le tio i o le Hutt Valley. Ma nei ai o le tamu whainga lea. Ia sa wha taula mua le mawtanga whaiwhi au sa mua tō whaatasi nei Wellington. Whaiwhi au ia o le Hutt Valley po roa ma Wellington. Ia la tōna sa ngā lua whaatasi ma le una ngā awhionga ia nanai pati mua au o le Pacific Health Service le Hutt Valley. Ian mana ia la tō vava ai fo i la tō na iai, ia la tō whawhiwhianga sa whai, ia ai mese le tō tele o la tō noa tui whai o la tō tui. O le vaenga le wo o ita tō atonu o uma le vaenga whai ngofia le amatanga nana whai o le tui, sa wali loa lu whai le tui. Ia oisi le imo le avanoa, ia whai a le wo, ia oisi ia le aita wa naunisi, ia la o whai o toi. Tafa fina ngā lo nisi o la o whaia la tō tui. Ia vaenga la le nei, ia o isi fi wa tala no ato, ai pe ia le anga mai. Ai mawai o leo wele swinga. O sui ia whale ainga o mea umana ato o atu nei. Ia lo inga e, a wha pe tō se fulu o tō leo, e ato tō lua o umana whai tui. E tangal tō lua tonu atu tui, whafulu tō watu. Ia e le matango fia nā tō inga pe a mena ai tupu nei, pe a wha pe o iesi whala pitonga. O le tupulanga tala voula, e fia te leo i mo wha fianga ma mena. Lo ringa aku tifanga, po fese me fio e. Ia, ne ole alu le lana wo tonu ai tutu la walo e whafo ona le whaisi tui. Ma fu anga tonu a le tala noa to e mi tamu whai ina ia wha wau le vaenga lea. Le vo ilala tamu whai tato le tio, whaila na ia ngā luenga ngā lue whaatasi. Tamu whai alea so le ina ia longo pui li le malo le atinu. Ia matawa nau fo tato e whai tui. Ina ia vave ona na fo i mautua fo fuanga le malo. E lele le vai mai e o tato fo i Pasifika le muli i. Ai siri tato o tato mo se me vapea. Ia vai mai o le tato amna ia o tato so i fua malo loina. Ia me se fo i le tawa nau mai le malo e ala le o nanga tangata Pasifika lo i tono Pacific Health Service. Ia ma le District Health Board. Ia ma toni ala o whaasalau. Ia tato e o pongi e whainga whaapea ina ia wawe o tato man mi whaatasi. Malo, ia pe o vangana e fo mai si po kalame tui pui lo whanga solo le Hutt Valley. E anga e fo iai. So salna a. So sa. Ia na le songa le patele ia maleko. Ia o ia na e taula mua fo i maulangalongo ina tai o le ekalesia katoliko le wha moe lea. E o ale tama pope ia ma le katinani le ia nei. Ia o le tawana wana i tangata lotu ma tupulanga talavou. Ai o le tu ua ili avanoa o lo te tala fo ili avanoa i nisi o tatu tangata o fia whaise tui ia anga ia i. A whapeo ia isi o le uwhaalongo le vanga vo le tu o le tui o le pusta. Ia wa ai o isi no uwhaalongo le so tō na i watu mana i whaile tui na ai le ianga waa o tau. Ma ne sa ili mo po le tonu al tu ulanga i o na e anwela ia. Ia ai ma ne ia mo ili whatau tonu mo la tau. Awa fo le tu o se i o le taimuli muli le wauli. Ma ne ia le vave wha umai fo. Ia ma le umi fo no fo na i au whainga ruenga e. E wheloa i fo i mataltala noa. Ia. Tutal tono lo iei fo ina i tau mawha po whawhiwhianga isi. Tai pe fo le mele na whaile Hutt Valley iei. Ma ne isi wale au tala vau ia no wawa iei ma pese ma tulanga whapena. Ia e sui e fo i o tātou Pasifika. E whai wha festival. E whai pese whai wha. Ta singa fo le fia. Ai le na le atu e tui. Ia laki lala tō asa walina le mele iei nei. E o te mantua o parangi e lua. O le
the early bird gets the worm va pe ai mo mo le manu vo le fe le mo la to nu fe vo le te va i tai au ya ola la ve ta to ina mo sa al me le wai e fo le fa punga fa pala those who wait good things come to those who wait ole la o maluie tangata i o muli le o mawala to tupe o mawala to pusa mo o so so la to fa mania fiu ta wa now ai le faina tu sa pe to te muli ai mo le tupe o le me sili i hoi faita to tu na sa ole man to le wa mai nei mai le songa fua i va tasi pasene o tangata Pasifika i Wellington a to le wa wa mai ale tu i tasi ai pe le wa valu 5% le second dose le tu le na lua te o fola pe a le mai folfa in wal vaso ne masanga ia wa o ilunga ile le i va se 10% tu ilo na lua ia wa tolu ava pe oni sile no le Hutt Valley le no faile tu ila stona ale after faile tu momo lo yo le si tolu va ya so ta faile tu ilo na lua e lo yo tato va el fai o te semba o le mea lo fale le ia mo tato uma ia o tu le teimi lea o vale iva 5% tangata uma o fai tu na wala tau fai mani malo le iwa sfu. Ia te mine, ia afa pe te alu fai lo tu ine le asto nai. Fai tau lo le stolu vai aso. E o tu al kisi masi wa. O tai so o tu i tato i le. Ai ma tau lia tolu vai aso. Te fai ne le tu i le asto nai. Le sfu tasi, ia fai tau le tolu vai aso lo su tasi o via na ia fai ungal masina. Ai tau mo fai tato o ia alna fo tu o tu le o le New Year. Ala whaleina li New Year tangata ilo ni a inga matato uma. Whai o tato tui. Awai, so soni fo e wawena maua le pasi po le whamauninga leo tui pui le vaccine pass. O le au tatano atu e tō fue ma tato o whai ngā luang siri la e matasi. Ia o le au tato whai mo fia o le pasi e moila o pasi le te pasi. Ia, ma neia na wa e latua le whale inga whasidi maisi. O isa o pasi. Ia, whai loa. Mane fo ele no fa pe o vai aso ne usa o fa le New World le i wali i purua fa pe o te lo tu ne e tu mo si fa te to e fisili mai ia o la tua o scan sa vali tonu ne masani le nei mo e de si tu mai vai po ia sa pasi fo le fa pe o ia ele o fa ma fa te mini ia vole te we fa fo mo fa pe na la ile ase me te o fa sui ina no tu lo lem foi ne lo foi lo fata pe ia o si vanga o supermarket ma ele o fa nga ina ai le vainga le ona e o tanga te fata ai por tawa msanga wa le sa we report le ile aso fata longa ina le o tu le aso fulo January ia o mai o matui pui o tamaiti ia o mai polisi mo to le fi o ave to walon fa na i talonga ia afa pele o foi se tu lo walo e sili le a fo tam foi fatino o le vava ia tu fo nga ta longa New Zealand me se au kilani o tu le su se fulu January ia e te tau ona fai uma tu e lua o le tama politeni fita alo a woita longa fai lunga awai o le wa fa ma madu vaenga le ia ma tonu o le tu langa fo lana ia vaenga se uma New Zealand lo inga fai mo aso foi athletic days a onga le o ia onga tulanga lua ma ia a la tulo walo le fai le tu ia lo na inga le fai ona awai au te tonu foi it's tonu la va onga ai le pikia le first 15 ta longa la kapi po au foi au soka mena ia te tonu la va ai foi po el tamba male tini le fai le tu ia na le avele io le avano e talo awai e maule o tu la kapi pe asi fo lele i se si nu ta alo ia o mai fa pe o mai se sia ki o to po foi to tu ia te ia le vole a to le au sa o le ia vale le ta o na ai vole le o te mau e o te la susful a fai lai ia nga i fai le toi mo mo le stona i nei ia pola sa lava le to wa ia so to no te mina i fai le tui e mai le malolo ne ia o tamu fai e tal no ia lum fa na ia se fa pe se o fiu foi tamiti ia le wala tal no i lo walo mo lo watali i lo a fini e ta le lima mo sa ta fa ia ma vatu ia mo le mele foi le tui sa ole ia atu no nai o te fa longo la foi mo me o fai lo mai fai i me e fai tu po le sto na i mo tu pulang talabo
Ia o isia me lai fai ne mo lo lima suta la po la voucher. Ia lui atu na mo fo se me fifia naso. Na. Ia wal fata tai I le pule no vo leo I thanks Gromando. Le ai PHTA polo inga I fa tino I tui pui pui o tangata whainga luenga o lato pule ngā no. E mau hai fo I to inga tangata. A sila fo I le pe ava ai mo me o whainga wha demokrasi ma whainga wha malo. E mo ia ele ia te tau. Ai te vava ai po le atonu wale mafu angalina whai tui. Me mo mua al tātou dei e wo whai tui. O le soi fua malo loino taita. O lo ta ainga. Ia lona winga. E leo whatau a isi le tūlanga lea. Au isi fo. E vava ila ia le tūlanga o ia le malo mana fufuanga. Ia o le na tatara no le sunga le fiumal pale mia wha apia mai. Mana ia le tātou tūlia le matati ele o le hivas fulpasing. O le ala wo wanga I tātou le tūlanga lea. Ale ia le lalo fulpasing ele ele mwhai. Ai a misi la pe wha peo o ele te pela o le fo mai le pe Ia. I kaya poi. Ia, fo mai le I kaya poi. Ia ono fo whai mo certificates. Te luatu e whai se wha mole o ele whai se tui mai o mafuanga ia. O le wha lawela le fo mai le, e tau la mua ia, ele watu ia mafuanga le tau na whai so tu. Ia na tusi lole le pepa te wherwa I moe. Ia po e vai ai le si ofisa wha sala launa. Mau le lei ana wha mtalanga lai whai o tangata o le ofisa wha sala laule na alu. Tala no ele fo mai o ia fie fai ia e tu so la tala no tu ele fo mai fai o upu ia fai ia o ma fo o tala ia fai o ele fai le tono le fo mai na ia o le ala o fai nei le o saman pe tala no e fo ele associate a fo mai ia te tono I una fa malo lo mo se vai temi se fa sala ia o tu langa na o le se le fa le tono to inga mionga le ai foi la malesi pulenu o le na vat foi telefo ia o lai te ia fa mai o ia le fa si tui ia na alo le fa mai se mo malesi tu inga tui o le ropo ia scientist na te fu wanga po le tui fa mo lontino ia peo a wala foi le na ia fa tu ai na fa le tui o le fainga tala tu langa le o ia o le pulenu o lai fa fo wanga al pulenga nu ale te ia ia la o su le stanga to o le fo la to wa council le fa le to o le fo ina mo le tala na lu fa lan tau tala ngai ele si fa tonga o fa tsinga tanga te le tu o le e fa le policy la to pulenga vaccinated only ale solo mo le pulenu ia le io te to no al pulenu le to e pale mai le si fa inga filfilinga in masino october walo no winga le fa inga luenga tua ia il fale pe fa pe tau no ole la to e lo ingol telefono pulenga nu e fa lungo le so le to e se fono vo le fa ta si ai ia a matau di o tele o me tala po o me fa tono pulenga o lo tu malo pe al pulenu o tau na ia ia le to inviting o tanga to wedding final what you know inga fa lo fasili nei lai le sfinga palo tale lo venga pisi nei sui pulenu o pulenu ai o mo fa le sui io na le anu le fa ia e fa i sui ia malo ia amsanga se iwa va ia tole va nga le tono le newspaper nei tai au pe yo le mata wato nei tanga te ye la to fa le vo i wo ave le fa tono ngai tono fa man lo se tu sai ma ai inga o ma fui pe a fiela to fa pe foninga mai wa ole ma tau le fale le sata to ye te o le temi mo mua na vatu le pe palanu pe muli a samsam fa be pi na fa tu ele mal fa upunga e te tau o na fa malu sia le fale na yo o tu ya te se malua fe lus fu mal fa ya e la ki ala le fale na va fa ya fu fanga la to o ma le lua fe fu ono fa ilo le ngalwenga e a to le tau sanga pe si le titia o fa le ngalwenga na fa malu sia o fale ai fitu fonga fale o fale len tato ye ia mana tato lo al taimi na e uma nei si lunga tau le red se tau fa square ile fainga e tasi te si male lua miliona na fa ye ngal wenga le fale na ia o tulanga na ye ele uma na fa ngal wenga ai mata mai le tu se le no te mata o si lunga tau ia na fa ye lo le fa pena tai o no ma si na si ia na nei wana mato sa vali isi
o le ngā whatia le ti ona tonge to i ngā si tangala nei ai. Ia, mani e foi la tonu ngā foi le whātua tala nei. I le teimi le ana tau whaatau ai, o i la tō sa i no mai ofa mai whamai. La me le wawa i o tō whaatau mo le whale lea. E se lau lima sifuru afe le tauna mai whaatau ai. E tala noa tō whale tupe e whamai tala le whale tupe. O le whale vela ve te tō te le lope e fie le tō sa o whanga, pēa o le whale le whale. E uma, ia wa ila le tasitesi ma le lua le pa vai la, on tō te le au tupe le alu na alu e whtanga te floor ne. E le ngata ina, ai maua e muli, mo le tausanga uma e nofo i o. E tolu su wha fe le tupe au, a whape o e ona le wholoa atoa. O le tupe nai au, e watu te tonge la to insurance, o meta o corporate fees, o mea, o lona winga e, a whape o lo to tonge la le tausanga lo inga te le senete. O whape. Oka. O le matua i polonga, e si le whaatau le wholoa, na tango le i a rent and nofo i wa, o umana whai me tau le unit title. E tolu o umana vai ngai tolu e nofo i tangata. Ia a tolu ala ni apartments ia, pepe, i o naisi tolu kue tangata mau les, tupe nai. vai, ele tolu sulfa. E o te nofo i wa te fiu te tongi le tupe le tau tātele. Ia o le tūlanga nana iei. Na a mate le fōwhanga le whale se lau wafe le fo le sau whanga a le floor. Ai umai, o le vaa le wha se lau lima se lau le no whaalonga le tongi a. Lo na winga la ana whaatau se lau lima sulu wafe le na ofa mai. Ai whaapopo malisi lima se lau le. E o over le ono se lau. E toi whaapopo lau ma le tai tūsu whaafe le tausanga. E mtua i ngaua. Sili lo le aluise. Ai o le ono tau pule wa vato le i tūlanga na. Wa umalana whalinga luenga le whale lea. Ai na toi tau whaile ma lo oile pulenga nu. Ina ia tua wa noi tangata na sui mai lo le deadline mai le lua afe lo sulfa le lua afe lo sulfitu e o mai le taimini to tele i o fale ia i tangata i fale ia e le ma whaia la tonu whatu o le ala ua whaia whamtalanga le council e te tau le malo central government ona fisosoani tu langa le whatu pengo i o le me e te tau na una i le fina unga le ala to ata to vai le melen tupu kale stete na afaina ia fale le mafue o tu lo le malo to fa o to tau langa i te lo mela tupu ne fa tupu le malo e te tau no le malo e to tongi le fa le o fale ai o ne pa u fale te le nga le ngai fa a tu no tau fi ia i lo fa tale se tupu fa le tele no to le ia to si le tu la le nga tai tele tanga tai fa ina i so i fua le tele mo me fa le mai no fa le ia mo o tola o ye tonu taulanga i Wellington i o tūlanga na iai a tono nisi fo i o wha fonga mai nisi vaengo New Zealand ia o ye fo se wha tonunga ina ia wha malosia le fale ono mafui tūlanga mafui ia o le tu inga fi naule le wanga i le pulenga no i Wellington tau sanga le malo i fiso soni tūlanga ia wai i le ma whai le tō tele o nei tangata i ona fale ona whaia tu inga tupe e mo mia e malisi mea o le ofainga tā fo i mo kesi i whaltupe. O na watu ia mo kesi. Ia tau tāle tau o le rent o le fo le pasene tului. Ia wā tidi ia. O le tūranga na iei. Tau whai ngā lue whaatasi pule ngā nu ia la tō fo. Ia a tōno fo i whaafonga mai whai pule. Wā o Wellington lo iei Paul Eagle. Ia o nei la hanberi ia o ia fo tangata Maori Pasifika. Ia o nei o Barbara Edmund. Ia a i fo ilani tūlanga whapena ia whai. E la vea i fo ilani mo malu e kalesia. Ia me tau lia fo ile St. Mary's fo ile na masanina e anga ia o tatu i tai. E se fulu miliona na toi whaale ia ile whaamalo si ele whale namo. Ia e laki na whai ala tau a pili fo ile ma tau tele tangata na wsosoani e ma abatoi tupe. E o ele au whainga ruenga sa wsosoani fo i ike konkalate sa ofala tau saole i tūlanga na. Ia ai te li lope na isi saole malo au te tonu ngā ruenga te tele whaapea. O ai o whale sa malu o community buildings. E le ngā o tangata lotu, tūs tangata mwhai o nalu whaonga. Ia o tūlanga na i tau wawa ai sa ilingo tupe whainga ruenga whaapea. Malo. Ia se vai foi se tama tato pesele ia toi. A tano to le vai no lua.
ai ua tuene le whanga I koa Kilo su e manoa Samoa Kila leiti o ua tato whanuai Ua mawhai o na peso o tai ai Ole tai au le tana lele Walai o na tato penei Ia so e komisa o mea umana whaingata O nei tausanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si fofo mau le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua le si fofo male la umua Ole tai ole tole le nei Walai ole tato penei Ia sole komisa O mea umana whaingata O nei tausanga ua tato aulia mai I nei manui a ua tato maua mai Tui whatalo whatu le whawhonganga le tino Sabrina ia si vaenga na tata noanga fa so so mai. Ole mana foi fofuanga le malo le la fa sai nai tangata. Na pe la to la lo full fa to sanga mai le fa tau no tapa. Yeah. Pe a tatala le le se tu la fo no fa pe. No winga la to langa a to le mfen la to fa tau wina le tapa a pe Whaatino I tau sanga I o fofoi nei malo. O lea wa toi una I fo le vaenga le pesa adualu matu. A mai si whainga malo e se fo le la tau mau. Ai peia o le taimi au I ai Tariana Turia. Le whai pule lea sa mauni sa I tonu le whainga malo ma le limpa. Io nasa tau mwhai e una I mei le wha moe moe lea. E pi e koila ma hone a Harawira. I le tūlanga lea o ie whapea o mene o si kaleti o tele na maari di o tangata Māori. Pe o le mauna laifi na waila tō ina ia sefe o la tō tangata ma le ewa o le vā e le whā e le lima awhi tangata maari liu. I mene o le ololo si kaleti, tau tangata I tasi. O isi e tuaia ia ai o le teimi o maua le ngasi muli ane soifuanga. Ia o maa e teimi matalita noa ma Dr. Semisi ai ono le I longa I whanganui. Primary Health Organization. Ia ona ni ana tala wa iol fo mai tipi. Te leo na ngase e watu ia o tuai o mau le tūlanga na. A le vaenga le ua toi wha a mai le wha malo si le malo. O le au wa I te wha la fono ina I o te lua felosu tolu tau lua felosu lima. Wa mata ona wha a mautu ia la tau la fono mfufuanga. E wha sai ni toi wha tau o te maiti la lo su wha tau sanga. Ia mene, mai ni eifo nisika leti la toi wha tau a tono New Zealand. Ia, te lo fo I o mania mo le tui whango tātou a wha sa mai ne mea. Na e rule su e pola e wale mo i me wha pili a. Ia, ia ine fo I la tau la whaia la tau pisinis wha pena. O le me sidia, o lea wa whaia le malo. Ai de whaia mo sesi lava tūlanga. Na whai ona o le soifua malo lo ina o tangata. Whaapela o le te mali diu to wha le di mawhi tausanga. O isi tangata nei a tonu ana le ula pe ngāri sikaliti. Ia e umiana so I fua ma soani la to ainga, tausinga o ainga ma. Fo ili le o fua e tonu New Zealand. Ia wha lewe o lea na sa loto ale le ula. Ia o lea lai whaiele tu la fono le te tonu e fo inisi o lo fia sikaliti le teimi nei. Ia o la matoa I te fo ili fo fua lea. Ia, au fia nei tau sanga o whai masi ina malo le exercise duty po le tau o mea ina ia o le mafuanga nana si. Ia au ene I wha. Ia au ene I wha tau. Al wha lewe lawe. Wā tiri mati tiva isi o tā tangata Pasifika Māori. Ti ngā le fiu o si ilunga.
Ia o le popole me ai o se fel tu pe fa ta o si kaliti a. Ia mama o lo male si tu langa le manuia le na mo vo ita tu tan no ita usanga o vai atu. O fa te tu pula ia male a nga oi, tanga vo o atu mo fa so fa i mo me o fa le mo te sa fa le lo la. Il maliela o le wa mai le fo sanga le al malo, ia le o mai a social au business. A mai fa nga o le malio o te so mai. Fast food e pese no la to business tu pe mo ma fo mai mene. E lo no winga la ta punia fa le lo. Se vai la me le fa mo o lo ni business. Ma ni di wol to fa li ma fe tau sanga ala o lo la to. O le sila vai nga tele lea masanga pe o panga i fo i le vaping. E me se tele o tu planga tala vo. Tau si o lea o fia o matoi vai nga i tu la. Yo tau si fa no no ina wa e me le vaping ele le tu o le malo e fa mai le imotino le fa mo mo ai le umia a matalona ma mai le na fi el tu planga tala vo ya Amerika. Ya ona ande fa pe o le la ata o so lo ta tu ta puni lo vo na va no. Ia a leo fa se e fo i le au e fa ia o lone ma ni ene manongi ma ni ia na se ti ale o lisi ale ro la e ti ngai na ia to tonga i me ia va tu numa ia a tonu la va ai to fo le malo wa le la ta fi le ia tu langa ia o te mane tu ale te mina fa sa i le malo le fa ngo mo me o to no si si kale ti nei ma fa sa o la roi mo tueka e le te mino ia le lo o to te lo tanga te motu e kai whai la to anga mo meo tobacco. Ia na whai ale tunu na malo, to tongi tupe le malo tangata nei, ai whale anga umala to anga. Mena na whai. E o te le lopo le ale whai ngal wheu te inga le malo pena yesi tupe vole le wha nganga i tausanga umama ave e pol mena tongi ato wale fie tausanga ai ave se lo. Ia ona wha pena le na whai a. E o te le lopo e ni se o lai to na ni se mema a tono me vo na tu la mai I to inga finga I al me ai vai ai longa to telen tato tangata sa mo po tangata Pacific fe ni dairy sa mo falolo light wa pe o le la fa lango le na e ta wal fast full pasene e mo mai to pe mo wai fa tang mo to pa te le lo e under for me se o ne fo fa na me ne sau se va mai se no foi le tanga le na mai si kali sa o le ia io le fa va ia tue i se so enga o le wa fa ia le ona o fa le ona toi va la ole suka le mai countdown supermarket se countdown toi fa fo o le suka ena o le suka ena le o te fa longo atu pe a nga foi ku ka ni si a mi se termine o tato na nga e ku kisimasi ia isi nei tangata na o bakers fo o bakery se fi tele la fa nga ia ne la wa fo o to e ia le countdown ia la to suka fa ta wa ona yelta tu nunga lo a fi se chemical se vai la au le ngai ia a fa pena fa ka so suka ena na fa ia so ku ia atonu e sirilo to sila pe fa wa fa mo pe tu lo tonu la pisi na to fa fo men fa ta uma ye ai mo tu so tu pe o me na le ye fa to fa fo ya to mai so refund ya mal tu langa na ya atonu mo la to le to inu suka na le inu le green tea ye le se me pole ya va pe la le tau sa mil fa si man tu fa si fa mai so no suka no ena la le mi se idea for you pe le to fa ngale su ko ngai yes fa malo lo le fa si mon ne mai tau pe sa I se me vo le fa la no le me pe ya la ia ai tu su ko pa ia wa te le fo le suka ma wai mai su o le wa ye le fo fa ngal malo pe wona la to fa la lo ai ni fo ni mata fa fa to nga fe ni swinga I fo ye fa I va nga fa fa donations mana o le temi nei o lo talia il talo tu la fono se fulu li mafe le donation fo le vatu I tangata ia ai le ta ua pe fo ia ngo tangata na mai vanga na usilia ia ona declare lo le fa pol party ta to le ia ina ta ula ia o donation tu pe fa malo fo na mo mai tangata ia lisi lo le la to pe sulu no afe na mo mai le pisinisi sul fit a ela no masulim ele o ta wale
lea fo i le ngō tangata. O lea lau tau whaatūlanga e whainga mālole e nei. Pe ua maulunga tele nā numera. Ai tu mai lalo le afe lima se lau. Ia ona mau ai lole o tangata ia le tele tupe mo fo le tu se o whaatau ia favor mai company ia party. Ia ona atata wai le mela i tupu i Amerika. Pe ia sa olotu. Ele se fa se numera whaatapula. O e pe 4 miliona e ave o ia tonu le si awana nai whai atasi ale me ia mawhai ona ilo umai ngō tangata. Ia open. Ia tatola New Zealand pe ele whaari ia lau tau tu mai tu ila lole. Ina ia lango tasi ai. Awa o pati ia le pe o le leipa o le green. E tau le ini la tō milionea. Au le national. Ia leu tato wa ifo yato tūlanga o whale o taita ia le tua ngai. Ai fo o le leipa ma le tua national ini. Ia mtua te lei o tupe le taita ia le. Ia lo na ingol tūlanga na ia na lau tau mwhai whatu la whono ina whaingo fia ifo ina. Ia tau tutu sai. E waila ani mwhai ona to e whase tupe vo i e. Ia wa se lau watanga tai sululi mawhi a. Ia o te le tele tu. Ia a mai le leipa. Ia lo pena le se lau lima sfu. Malo, ia. Mali fo ile tangata le am toa te le ala na tupena whase nai ma. Ole alu la wa iluma ia to inga whainga whaasol to la fono i ole tau whaavale i tangata maa o to ila tau tupi. Tau whai e foi e mata i tu i vaenga ia misi fo i o tatou mātua. Tala noa fo i whanau. O isi e leo maua lele la tole i tatou whamtalanga ia watu. Ia mai fo i lungo TV le fia kou. E whautu ina ele malu le tunu. A vili atu se si au e mai lau account number, po lau pen number. I lungo le telefoni, po lungo le email. Awane e avea iat. O oe te tala noi lau fale tupe mai fai. Na tau vili mai e watu le numero lau account. Na tau vili mai pa. Wae lau fa mea tala le fale tupe uma. E le aima se si o mātou e sidi o te oili lau numero fa li lilo. E tela na mai lea wanoa tango a oe pansi tonu pe lo tano a telefoni mai. E le la watu le wanoa le na tango le o mi tonu lau pen number. Ai le fai la tu. Ia o te ofa o ni tangata fitse lau. Ia au wawa ia tule ainga, le telo tupe i nana o isi e o fale tupe e tau fia mai. E tau fia fale tupe. O isi e o ainga tau fale tupe tele le tupe le na. Fitse lau a fale tupe le tangata le na. Toiti miliona. Faase e tangata i Hong Kong. Ia se i fai fus tangata i ne, ia e fai tangata le le wa ia ma. O tūlanga na ia i tau tua nai. E tarwa i ne ia. Atonu le la ta otu im tata no tu le Kiwi Bank. E te ia wa mai le taxi wa mai le fa le taxi mai le Kiwi Bank. E fa mai o le mo ta ofi lau ka. E ia tangata la ta walu tonu fa ngal ka te fa ta ole o lo e fa fo a. Ia fa pe. Ia walu lo la ia le fa le tupe o la tu fa tu ta ofi o to le ka te le fa mai. Mai o siri o to e fesa o card fo. Ia, o leina la e matala la to e siaki a. A pe o sa fo ila le. Ia, talua e nei a e tupe no tango tutongi fo. Ai vidi mai ta. Fa mai o le siaki o po o ele fa ia le tele o to na fo mi siaki mai. Ia, no inga e to inga telefoni na te fia mo a le angal fa mai. A mai la numero la fa lilo na si. A mi se pa te o ti lo se bank statement va se me pe o le te va e tu le fio lo la lo tu pele o. Na mata tu a me se te mi nei o le coronavirus o le la vo le si Omicron le usau ia mai si e te fa pe ia o le o va tu pele e mo so tu. Ia ko inga fa se inga fa pe na. Pe va tu pele mo e a le fa lo tu. Ia na e watu lole lo kau nam. E de mai se tupe no fu se le tupe mai lo kau. Sa olele. O toi titi ai vai so o mai e ia ni tala o mai ngai to fase. O lo se ti ai pe ia mai se fo ina tanga tama tu o wai pe o. Mai tanga e tere na ngai fo i le au to fa vali ai. E lo e fainga tana la to fa ngai na mo masini computer ma. To langa fa pena. Ma a fa pe se tupe lo kau ia ve pe ia.
Pawan me te o mau to lu se tu pe tonu na kiringi voi le mo na tu. Malo. Le va nga folia le pe o se ta ia la voi le al malo e le fa na nga na ia ma fa ia na fa mo tai mo me o sawanga fo I tono ai nga sawanga ma tanga ia tu po mai se le tu pa ta mai ta. Moni o le vai nga le o le fo ina va ia le malo na fo o lo fai no ese yo ia sa mo la fo I va ila tu ai na ia long fa na I sa wanga mai matanga mai si tu on fa pena yo le la wa fa malo si fo ile la to plan ia mo me o ta iala no sulima tau sanga le va ai de si lo sulima tau sanga e va ai ina ia fa ai ti pe o ia to ua pe fa muta le sa wanga o walo fa na ia mali tu pa o to mai ta ai me si ia va ai me fa pe nei to no ai sa wanga to no ai ina ia fa muta lo ole angala ole nei fufuang o pongi uma tangata a tono la afso soani ai mo le tato so I fola le le tono o New Zealand ole ai fai ia nga luenga al to tele ina ia fai tia ia fa manu li walung fa na ai le ata to fa longo le taimi male taimi o la fo avel starship stamatiti lo no winga o tamiti na manu tele la le na avel fa ma ai e manu al fali ai le ave va si fo mai pe ia o fo fangala ne o le tau fai ele malo ina ia nga ita to e fai se to ai nga fainga e va ai le ma pui pui le e ma to nga fa salanga tau fia ngai I te tonu o fainga nei el malo le wa mai ia te tonu la e fo la se ni fa la tonga o la to la tau la mo le fainga o va ingo o ta upuni ia ma fa tano fo lungo le tio mo TV ina ia maua o mai tātou ia whaamtalanga tu sai male whamoe le malo e o te no whamo ma whautulanga whapene po le hase tu la whone mo e ia le taimi e matoa ai lucia ia tangata te awa so na whasi tamatiti te whiwa e tamu whai a ia le tangata e alo lua le la vale onu sa te ia o ia ave no tamatiti whalma to langa na ia ia o le wa to suile te ita o le malo sia mani e wa na wa pole to pale mai la le tinale pe usfulu no e tau sanga talo na tau avena e merkuli ia le te ita ingo a le usui nei na to fainga malo sia mani te le ia va nga e tau o sia mani lo lang ia sa wango na tanga te juice ia sia mani fo ina ilan pule anga sa mo se vai taimi so fuanga ia e tau la lang ia ai sai fo ile le lato va fo ile le lato wole pale na fo ina vai sai le sia mani se sa mi sia mani si fo iste mani na pala si lo la le pana sui lo le ma sia mani ia pale mai ro mane ma fine le te le yo le swinga na sa o sia mani o sa o pe o le si ma lo le fa lango lango I tonu I Europa Uni ya le Uni Europa e fa ta se ma falani ma Britania o esela io Britania e to ya le Uni le Europa ya te le o si taimi na tau fa ma vai le si fa fine le na ya yo Merkel Angela Merkel ia tamu fai ai fa ma popo ia pe o na sa mausali ai le I parti ese o tele o parti le tau fai ia e to tolu ela le o fa tasi ai o foi o sia mo to ese ia filosofia la ia ma fina un tai mo fai ia fa to sina o le ia ala nga le fia pule o mai lo le ia ma dia ma to ia fa tasi a to nga lo fa tasi o le ala o me si dia o le tau fio lolo o le tangata le o fili ne o le sa sui taita o ia sa pito ia Angela Merkel ia ma ia foi sa mista mo tupe ia o lai mala le ia fio ingo mea ia tono fai ona tau fia ma fa file mu to file mu foi le fai na malo wa le e fa vai o mai no Europa ia o foi ia New Zealand e fia masani le foi ia Siamani le sino le tele na mo me tau engineering mo me o lo e fa tau mai fai siamani e mau tu le ia fainga
Ia pe o tūlanga nā le wa ia tō ini sinu o laulangi. E mālo si ale ia lātou. Se tau sia ia solonga le ai pia ma. Ia lātou te inga le ma nei fo. Ia wai peo le tono le pitu te le lona tamau ai ngai tono le mafutanga le o tono Europa, le Unia Europa. Sa, mo le tūlanga nā iai. O tātou fo le tau whale tātou whatau inga fo le whianga inga whatau inga saulo. Whai whatasi malātou. Ina ia mo fo le siala ngā tupea New Lopo o le si tolu pasene o tangata wele pito mau o loa lalangi le tātou te vai atu nei ai. Si fulu pasene le. Maria la tō le wai o le vaenga le. Ia le su e ngana whaitalua i nei fo nei tausanga. Po whele no fo le tamau a inga le telo tamau a inga le lalangi. Whai e sa li linga. A wha peo le lalangi 5 biliona. E se full pasene o le 5 biliona le sa whai mo le fixurono pasene o le tamau a inga le lalangi. Oi vai le se full pasene o le tua i te le o le tupele no fo malatou a le fia ai matitiva onge te le tūlanga wha le tonu le mo ne tanga te le tango lima le insu. Ia le sa whai le se wanga le mo le tele o le oa. Ia o le si lima se full pasene. Ia pena le lua se full pasene le whasafu ia lato. Ia te toi lole le si fast full pasene. Ia nei tawi maenga na iai tātou la ne o mai tama i maenga fo i lele iai Ia. Na iai tātou tō tele le. Maenga le lalo le fast food pasene le tutoi mai. O ta umai i o le matua i le fitau i o le wealth distribution po le distribution of wealth. O le fo lele whasafuanga o le tupe o mo le tamau a inga le lalangi. O atili milionea, pe bilionea, pe trilionea, i la tau le tonu al 10% lea. Ia ana leonioni al mele mo o tō tene. Ana leonioni. E tele mo meo grain of sand. Ia alfa lave le tau lia. Na mo meo crypto le wanga ia tō tele le o whātau o tupe ia o aulo e whātau mo gold bars ma mena e investi i tangata ni. Ia o tātou ia na le so al me whātau le tio le tai au ma le fiafi. Tūlanga nā le siaso. Le whetau i o tūlanga le soifua. A tere wo i tātou tupe ia lopo le lo le stūlanga o i tātou. O le mawe atu fo i le fo wha ma vai le stangata le i le whalaptonga fo i le o tālonga i vili wila. Ia le pe o le whanga so e ngai. To inga me fo i pe o le sawaina o manatu ma fo fo tangata ta alo. Sa o le tamaita ile na malio fo i o Potmore. O le pe fo dinga mai le famtalanga ina o pule lon soifua. O le fidia ia le aulenga ave Tokyo. O ina le na la ngalo fina ngalo e faise so enga le me utopua fa mai le o fe le faingo fidinga. Ko leng to leng ni mo le fata usanga uma isitanga te abele au. O tel tonu o meia elena o New Zealand tupu o lo tupu inu uma lala ava ele fidinga au e se tanga tai fa pepi ki o te foi fidinga ia o ave fo tanga te masani ai matau ia ai ave tanga o le ala na ina amata so enga le o foi o la toia o le ala o lono tolu e peto fa ni tanga te mo lungo le o fa na tonga ne mo bila vai ma o fa ma vai au tanga te ia o le te tau o la tau na tau no fo se fa isu enga ia le o fa ma vai lo ngai ni fa ni no tala no se longa e fa ma lo si la si tu la fo no na mai le fa ia su enga tano a le tu langa na le ia le la fa popo le vesi talo ale fo ino sa ia le tene le la kapi le o tele ni si yo o le o faila na ia fa se ale le anga o le va ingo ia matala tanga tale na nga vo nga coach le au e fa mai wa to ile fa le tono lo na ia ma fa o tala fa ia o tala pe tala fai tala ile fa ma lo si au ia yo le tene ta alo ai pe e fa ia to ye to ile anga tele mai maule pikingo ala no le pike o ile au takita na na piki o le lo se vai to nga tala na vai ia o ia la o ma fo o mrisia tampa ai no nga ai lo i tamichi wifi ya onga stein i tamichi o e de ai pe lo to nga
Ia o nā le whai lana ia whamatalanga o whai ule la wālu roa tu ulo i lunga le Instagram. Ia whai tau mlo i laulang. Ia le whai lau pe vesi le. Vesi, wapisi. Le tino lea le pea la uwhai ni skalamu wale wa mai umati tonu e whai po le me tupu lau la kapi. Esa ili po le tonu al mena tupu. O whainga nei. O te ofu fo ia ule le la tō i lo le mena tupu a. O la fo te tonu ai whai a tala i o whaalongo e fo nisi teino le au. Sa te tau naru se si tau. Ya o te leo mena e ngu fo ia isi e musu ai te utuli e le au ai le tonu le au pa i lo ai. Ya na ufai fo susu nga na talong. E tata no ta o talong ala fo fai susu nga fa pe al porkiki a Peltania. Yeah. E fai le close down i Peltania tau sanga lentia. Ai fai le party a le vai nga fa fai le mo fai pe ya e le se me utupu. Ya o fo le fai ma poeta. O le la wa mo ai ya ta ya. E se al fa tu nunga fai le tu nu ta puni uma vai nga ye le indi me fai. Ala e o pa. Ai o la to po le la to party mo. Ia la lau wha maa vai le si finana ia ina po le ya te mina la e pe fo le fai me mari. Ai le o mari le te mina. O la o le singa lue. O maua e tau talu e so o le fai o fai fofanga wha pia. Ia o fo ilana o toi fai fo i tangata inga lani. O toi fai ngaruenga malfale pe am fai. O o toi pipisi le. Fai nga tā tele la le fai atu nol pale mia to no foi vai. Ai fa mai. Oi, ia to o fo le fa to pati. O me la na tupu i mele. O so ona fai el soi fuanga fai fofua. Ia ma nei fo na mta upu na fai tu fatsi e ne vai aso. Fa mana tu atu tato ngaluenga le tato avano fai ngaluenga le na to e watu e. Ai stasi e sianga wa fa pia. E tau ona le o il fa Samoa le fa Peretania tu singa o li poti, whainga o li poti. Ia mamana malamba le fa nganga teknolosi fa pe o social media. Ina ia so longa le ngaluenga tato si fongo la mua. Mole anga i luma. Al tato por kalame na whaintu fa sia, mo fo sia avanoa to tano na va yaso au te mine mat fa to fa sufua. Josefa ma Maria e tausa ili se avanoa ile fale apitanga. Josefa ma Maria ai sepanga uatali tuali maina. Le ai se avanoa wa saule tali ua le ai se avanoa. Le ai se avanoa wa saule tali ua le ai se avanoa. Le ai se avanoa. Na fa asino ia ila ua le fale o manu. Le anga mamatanga ai satalia e ila ua ma le fia fia. Talia ma le fia fia na api ailoa o ila ua i le fale o manu. Whanau ai o Yesu, whanau e Maria o lana pepe le lio le file mu. Wai moa nei a Yesu, whanau e Maria o lana pepe le lio le file mu. Wai moa nei a Yesu.
ke lua le ali i tula ia ina ave Yesu ma Maria o ese masosola i ai kupito ine i maua mai e herota le topule a mawhaia le iona maua mawhasioti i le tama Yesu le whaaula le iona maua mawhasioti i le tama Yesu le whaaula Fianga mani sunga ya misiri kisua ina ua toe tasi lava minuti ona tā leo le tūla e se fulu mani tasi. Ia e toe wha malo ma toe wha tāla whātu le taimi o le tautua le si fonga le laumua. Ilunga le tātua ala leo le tasi ono tesi mani tasi wha mō. Ia wha pefo e toe wha tāla whātu ia ila tō lo wha ngamari tātu app le Samoa Capital Radio app. Ia le taimi o le tai au ia o whianga i o tau i whiau mga luenga. Ia mese fo ila o wata avale ila tō lo wha longo mai wha fonga mai ai. Ia i lunga o ta'awaleafi ia o whenga i fwoi o tōu ia i whiawa i fwoi ia i ta'awale nei taimi ma awa fwoi li whaawino ngā luenga. Ia wapi fwoi antoi wha atalofa ma toi wha malawatu i la tōu lo mafuto mai lunga le tātou Facebook ia mese ia le tātou YouTube channel na ia olo o tōu mai mo mai nisi o le tō tēle le tātou o tino i so se vaenga le laulangi ia e toi wha malawatu ia ma toi wha aftaiatu wha aftai fwoi le mafuto mai ia e ala le tautua le sifonga la mua nau mai ana toe whaasalawina o le pokalame o tala o mea na tupu o tala lau lunga le vai aso ia peo na whaafonga ia i le vai aso nte anei ia nau toe mai atu peo na tanoa toe le whionga le pule ia Savelina Kasiano tasi le minuto te anei le tula sifuma tasi ia o leo le a ia fo le taimi ia e matuai ia whaafiafianga so i fifiloi ia awa le whaafonga mai le atinu ma le mafuta mai ia e ala i le tautua le sifonga le lau mua peo e whaamalo ia matoi whaatalo whatu ia a whapea fwoi o naua a whaavo fwoi ma amtadia fwoi ngā ruenga i tono a inga ia meisi tono o whale se i tulou ta pena fwoi ia nai whanau nau o malolo fwoi nai whanau ni nei taimi ia mai i tuanga wa ongo ni tausanga ia o le whavesia nai whanau i pisa fwoi ia tamaiti ia o nae malolo isi o le a inga a meisi la tau sa ngā lua le po na po ia ule whaapisa tamaiti ma fua ona pisa tamaiti ia ona whiala ia ele i vela ko koalisa ma ko pai wa leva na palu lau ia puka lau ko pai ana leila le tale valu ia na o toi whiala ne lava tamaiti ia ele i umana whai puka lau ko pai ia melea ia tau fo ona tapena lei ia wa fo ia ni tau maftanga fo ia fo le wa fo nei tamaiti ia manai whanau ia a o malolo ai la toi mai malolonga o le nei aso ia misi fo ia tuanga onga le tuua wa tele la fo in tuua onga ia e mo la toi ia lo whengai pia mga luenga whaatalo whatu fo isi vaenga leo lo mafuta mai ngā luenga whaavai taimi le ngā tai Australia le mai mo mai nisi ina Tasmania ia e whapea fo ia laloi Nelson ia mai i whea le luatu le i Picton Feeling o le si mea le mātaini na tano me tama leo laifoni. Ia nai fo i eini sira au ngā le lua lo mafuta mai ai ia manuia lava fo i a ngā luenga o le whengai mo tau ia mtau tuana ia tau la ei ia wa fo i le pui pui o tau ia wa ese lau fo i le tau tātou i Samoa ia matau o ia tinu te fua e sau fo i whaariali ia lau a eto nei lo tau au ia le fata e tau nuu mai a nafi po o te latua nafi ia tau sia pea le pa mua mua lau saonga le mu ia awa fo i le whengai o tau i ngā ruenga ia ono lai whatari mai nei a inga mai Samoa le leila fo i le whaima viri Samoa whaima viri Samoa i nei tina ma ta maiti ia po nei ta maa fo i mana ta maiti ia o le nofo e lava pei lava e le isa wa inga ia maloa ia mafuta mai le sifonga la mua tolu minute o te nei le tu la sfuma tasi ia le la avatu nei fa fianga o pese tars fuma le lua ia ona fa fonga le fa popongo tatu telefou o nei yaso le sifonga le mua Wellington yo ta pena mai le fionga ya la wano ati lawa ia mai sei tatu tala mai Samoa o le nei yaso ia mai tu la sfuma le lua ile uli sifonga le mua tolu minute o te nei le tu la sfuma tasi
le lalo langina fa tali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fa tali o a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia le kirisi masi ua tatangi mai longo le kirisi masi le lalo langina fa tali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fa tali bo a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia le kirisi masi le atua ua whanau mai i le whale o manu olu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fou le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisi masi wale tau sanga fou le tamalea na valo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le me tausanga o Yesu o le pepe la fola fola Fia ia ma alleluia le tamalea na malo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena mo e ma uile ne tausanga o Yesu o le pepe la fola fola le tua ua whanau mai i le whale o manu o lu i tau te lelena o o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisi masi vale tau sanga fou manuia le kirisi masi vale tau sanga fou manuia le kirisi masi vale tau sanga fou O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Mai mai na
sava I ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua I upolu na o te wina e ali I tae ai aina pare upolu tofia pali uane ina fetalai a ia e mana tua o sa fotula vale pomai sa fai ole pina na ai tu uma ole ne pasa o ai lava seta sina telia ina ole ava o italo fai ile atua amai uale mafai ole ali ole itu malana fana wa aami iai o sofia ole mausau tele walia itomi ese avamua nai savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua I upolu na o te wina e ali I tae ai aina pare upolu tofia pari uane ina fetalai a ia e mana tua o sa fotula vale pomai o te muai pa atulo vile pa ia Samoana I ona tupu matamali I wapa ia lava ona ole ponei ua pa ai mai lupe ole tafa ona ole mua mua wasusuru mai I le itu o tala a ona suafa ona singa ona torua I ava avamua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua I upolu na o te wina e ali I tae ai aina pare upolu tofia pari uane ina fetalai a ia e mana tua o sa fotula vale pomai ia e tali tonu Samoa I lelei upu ole a ano atamali ina tupua ma isi o ulupu ua mafuai ne vangana petalai I ava ole ata ole ama lupina ona tolua I ava umatamali le saufa inga wataru mamafa avamua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua I upolu na o te wina e ali I tae ai aina pare upolu tofia pari uane ina fetalai a ia e mana tua o sa fotula vale pomai a ia e mana tua o sa fotula vale pomai E ava mua mai sava I sa fotu lava le whapongai mai le sunga taulanga tangaloa ina o 45 minute o te ainele tu las fumatasi whaafia fianga so I whiwhiloi e mōli atu matai atu
ia wa fo i le whaafonga mai le tinu. Ia me se fo i la tō lo mana o mia la fo i ni musika, ia mani whaafianga le taimi, ia a o whianga ei o tō i ngā ruenga, i tono whare whai ngā ruenga, ia po i la tō fo i o lo tono ainga, ia o lo tā pena le whale le nei tai ao, ia o tā pena le whanau, o le aso mua nei o malolo mai a onga o le nei tau sanga, ia e me se fo i, ia o i la tō o lo o e sāwa vali le nei taimi, ia ma whaalongolongo mai lunga le tātou le tio, ma le tātou wala leo, lunga le tātou app, o le Facebook, ma le YouTube, ia o mane fu nei tai ao le whaamalo stino pe a o nei te savali, ia o nei musika la fu ia e fu i le space ele whaingo lau la al savali, ia na, ua tau fu i ona whaisina whaamalo stino, ma sina savali o nei tai ao, wala fu i sa tele fu i tau maftanga nafi to nai, ia sa whianga hei tātou umalava, ia ai, mo la tau fo ia lea o lo o whalongo mai ia i te tonu o ngā luenga nei taimi, lea lava lau ngā luenga nei whai ia maua e oele o na sai. O leo tātou ia i vai tau, ia ma le taimi o aso fia o lona winga, e le tue mana o mian mon mea fo lele o le mai teita i tonu ngā luenga. Ia whai e teita, ia fo lele nga ki, a whai o nai te mo oele ngā fo lele o le fia le tai aole nei, ia i tono le whalawhai ngā luenga. Ia, ki mai la lau le tio, ma lau Facebook, ia ma lau YouTube, ia e te whaalongolongo mai ai, ia i le tautua si whonga lau mua. E le mi ana popo atu ai musika ia la atu inatu. Ia ai, te ala wita, te ala iwa toi ata, ia mai toi tatala no atu o whai ngā luenga. Han mea lea, ia, fia o ele nei tai au, ona nau tele ma, fo lele wa, e isi tangata nau lo le whai ngā luenga. Tu ale toi mana o ala tamana e toi whaalavilavi atu sisi. Pa uare me la e tope ia umana whai ngā luenga. Ia o fōri sona nau iai, wa olo nau iai. Ia iai a vaenga te tupu ai, e le whale tonu lau masini ngai te ngarue ai, ia pe whale tonu fo i lau ngā luenga. Ia pe te fo wa afi ai oe, ia ona olo nau te le lau ngā luenga. E mana ia le whale le ngā lue ma tala noa tu ilesi o uso a whai ngā luenga na i o tafa. Ia mai whale hotele ane la le tato Facebook lau sau musika mai o si whonga lau. Whamalo atu ia leilani ane, tailama lani, ia mania fo i lea mawai nai i Aukilani, whape fo i le sunga ia Nathan Levy, tailama Nathan, ia whaftai tele lava, ia le mai mo mai ma le mafuta mai sini Australia. Tua tele la Australia le mai mo mai le tato tau tua i le aso ma le aso. Ia whape fo i toi whaatal fatu le whaltua ia Amelia whaamoana, tai lava Amelia, vai. Tau pei mo Amelia ata mea tai au e poa o ata. Ia le alale mea la whale tonu i le aso. Ia e tō angai ata. Tu sa pe telefi ata, tau whaina e whamasani ni man mea le ata. Ia e. Mai te whamasani ai lava. Ia e te masani ia na e pe ala i sau me fia fo i lele. Ia o whaiamai ata. Ai whape te whamasani ni mea le wha Ia e whai o le se la talata atu ia te oe. Ia e leima se si fo i lele, ia mai e whaano noa ia. Tau whai whamasani mea le ata. E taina atu pesen nei ia mo i lato uma ia o loo tu tonu ngā luenga. Mo o tō mai whaafong mai tonu ngā luenga, tonu whai ngā luenga, lehan ngā luenga nei te mafuta mai ai, le mea tau o le ngā luenga, ia taina atu pesen lea mo o tō. Ia whamai le pesen lea, ia ono sa ile alofa. E mana ia. Whetau le pesen nā mo o tō. Ia te awai e whetau. Ia. Luas fultasi minuta te ane luas fultasi. Ua lofa atu ai mo o tō umai e whaafong mai tonu ngā luenga. Ia whaasosola i mafofonga mo ini la ai. Ave o mafofonga pese da. Sa ile alofa
Salia io mafutanga io navalo ia le poto ile amatanga io navalo ia le poto ile amatanga sone io le malama lama ai fe filoi ma mea le anga a ole ono sa I e fua o mea mamala ai a pipi I le faola tanga e mausali ai o mafutanga e io navalo ia le poto ile amatanga Navalo ia le poto ile amatanga Si peiola na feta lainga aele ia fio le langi peiola na feta lainga aele ia fio le langi le matau ma le fefe ile matau tio ngaluenga ale sili sili ese o fa ai longa ia o lona toya fio mai o e ma u ia sa uni mi ai sala ale tusi o le aso e matau tia se asofa anoa noa elo se aso fia fia elilingi mai ai o lona tosa e ai le toa le lava lava tulai ma avelo ai ngai le ali so ele o so e umi Over I in mea o tutu fa e o tato unu elea o ia e lau pu ata mawhainga mana ia ai tu mole langi I tangata Samoa se mea ina alelei male mana toa na te pulea lona loto na elo ole toa na te ae ale olo ia whaia mea uma
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Silent night, holy night, all is gone, all and bright, round young virgin and mother and child. So tender in mind, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, Shepherd's Square, ever sign, glorious is from the heaven and fire. He's the voices sing hallelujah. Rise, the Savior is born. Christ, the Savior is born. Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. To my Angela and Brenda, my wife Leonie, my mom and my dad, brothers and sisters, my friends in my veins all over the world. Merry Christmas from Levi, Yopu, Taleni, Rosetta, my manager and producer, Billy Yeru, Vision Recording Studio, wishing you all the best from Isaac Pula. God bless you all. Silent night, holy night, all is gone, all in bright, round young virgin and mother and child, holy infant, so
Pesanga le te mele tai ao ia wa fo le fa fo mai mai mo ta te tunu le pesena ia sa tai na tu mo le vainga le lo tono a inga te mi nei ia lo va ia fa na ma tu ia pe tau jesi pito pe fa inga fa pe ia ole au kuka mai nei au kuka pesena le ta tu ia to te a fo le fa yo to nga le fale ia to so le vacuum ia ole ali si mea ia ole fai ia tanga lava le mana ia tau va tu lo mana ia tau lo mone Wellington ia tau le foi ia malo nofo lo fo vai lo ia foi le ai ona ita mai te fa sino ta mai te fai ia wa mana ia foi na ai se fai sau malo longa wa alu nei tau sanga ia o e fia ngai male molino nei fa na wa onga ia mi se foi ia nei matua le tau singo matua le fai ngona tau maftanga o le auli ta ia fiafi ia faila sau malolonga ia fa tonu tamaiti mfana una fu matua tamaiti ia wa tau ona i loa tamaiti faife au wa ia ainga foi lele matua malama lele i loa lele tamaiti faife au tonu fale ai foi ainga foi lele matua fiu wa fa sino tamaiti fe au le ini fe au le lo fa ini fe au ia mana ia la temine ia fa tonu tamaiti faife au ia faisino malolonga ma ta pena o la ia tau maftanga sto ina masilo matua ia ma vai ia la fuala au talo sfulua ia ona tali lo le o le sua la ua ia ma tua tu ila fuala au ia mai foi pe ini la poi me le yaso ia ana na famna tu pe afa pe na ai te fa au di to alo fina ngaro le fa lo tui ia pe ai lo fa lo tui fa mo mole te mana o to te mana o tu lia tu la ia fa ita tu tui wa a failo tu ia o le pui nga foi na o e malo a inga ile anga mai foi ile ingon neto sanga ia Sofia fia ia wai a fai uma tu ile ainga le ngato ia se ainga fia foi na ia a fai tu yo isi ele fai tu isi ia pe fa ale pa le ni vai nga na patalo va tu le se male si va ale o tau mai sai lo klestete ia malo lama le malang manuia ia malesi te telefone le mafuta mai ia o Maria Masini ia fatai tai tele lava tai mai mo mai le tau tu se fonga mua ia ma le tmita ia le lani ane tai ia mo to lava ia lo mai mo mai lunga tatu Facebook mo lunga tatu YouTube ia ma futa mai pea le la wa tu fa fia fia of pese la le ia tai na tu mo o ile si vai nga le wangalo ia si vai nga fo ile le o fa fa tau le fa tau pe tu se fa punga le vanga le cara ainga ia ilonga i se fesi o le fesi fa ta wa le so fuele le intu peita i card ia ai mo la tu la ile nga lu fafu le nga lu fafu wa le o manta tu pese mo vanga le tono fa fenga lu ai mo la tu la ia nga lu fafu ia le fa longo mel termine ia le tamale o talivui o le nei tanga to talivui so le o tele lo se pole al mo to ina tuli mo nga ia mai le fu malolo o le songo fu ta una fenga wenga o mai tanga ia le alu te malo le malolo te malo tali fu ia malo lava tali malolo ia ai el manatu ia lo o manuia uma ia le tate o tinu le taimi le ta yao ia ai fai mali le ta yao o ni fa vesia fu le ta yao ia fa pe fo ona o fai nga fa tau o nga solo fo ia ni se ta pena le fale Christmas wa manatu na o telefo ia ainga wa emo mo li Christmas tono o mota malawa ia ia fo ia ni se ainga fo lele wa fiu fo i wa le pe wa masani fa ala to le se la Christmas ia ele tu ai pe fa ya la Christmas ia o lo fa italia na te welo fale ia fa pe fo ele se la Christmas ia te le fale pui ia pe le se la Christmas ia ma lo lava le mafta mai o fa tu sta mama tu ya lino honi ya talofa ya te malino ya manuia foi o le woi Australia ya le te mama tu ya lino ya lo fa tu mo lo malango mal fanau ma lo foi le malanga ma lo foi ta fao ya o me fai mo ta fao ya mo wad fia me se la foi nai tanga tama tu ya o mana o me fa la tu fai mo fa foi le ta fao ma mo fia ya pela te mai ya lino lang malalango le ma futa mai ya oi le ai ia lo tele atu mo lu malango mal fanau ia fa pe fo ia to tele ia mo to uma lava ma futa mai le taimi ia
mai ta ia sole ai wasa vali la te ne leo peti ma sene vai sa vali ane lumo tato ofisa fasa la we koleni ta sila le tanga ta ia nga mon me ole mon fa marustino tina ia peti wale o te moni mau ta sila tanga ta esere to anga koleni lunga le monga le ipo rua ya ai ma lo la ma fata mai ya e si fonga nei ole la mo Wellington fa fianga to e se fulma le minuti ona ta le o se fulma le Lava
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Oh,
Ekalesi Katoliko mai sa fotu mo tele sala fai e mo pese o la rosa ina o 5 minute ia ona tale o le sifuma le lua le uta pena mai foi tatu telefon o le nei auli pe ta pena mai le fionga ala wano ati lawa ia va pe foi ia tatu tala mai sa moa te tua sunga ta se salam se fa talo fatu sunga el sala tali matasi mafuta mai melpone Australia e va pe foi le fatua te meta ia Maria Masini ia ma le totele ta vitalio te tele lava ia le mafuta mai le nei tautua ia taina tu pese le mo to leo lo mafuta mai le taimi me se la nga le leo la ma lo mai nga luenga wa fo tali nga sua ma tau maftanga le fa malostino ia le tali nga le sua le nei auli ia le la fa fifia tu pe le si fonga lo mo ia na fa fianga tars fu mo lua tatu telefon tala mai samo ia on to fa o le tatu maftanga se ia pa ila fo le tu lai lua ma na tu le tu lai tasi mai ai le tatu tu lunga le ala leo tasi ono tesi mo le tasi fa mo ia e fa o pe lunga le tatu Facebook se pa ia le tu lai lua mo lunga le YouTube a le tatu app le samo Capital Radio app ia e lua se full fai tu la na tatu le melea ia au e le fa polina o na paulawa ia e mo ala le app le tatu le tio ia ona e fa longo i laule por kolame ia i le luas fai tu la ile ngata ile o musika tu inatu ia wa fo ile fa fonga le tu ila tu fa ngata tatu app ia le ngata le ia so ia ma so mala vai luas fai tu la ia nga fo mo ila tu ia fa nga luenga le po ai mana o mien fa afia fianga mani musika so filoi ia nona e halu tatu app na tango tan load tatu app na ia ale si fonga le mo samo Capital Radio app ia ona pi lo le telefoni ia te fe alwa ia mana mi se musika no e alwa ina ia o mil fa mauna ia ma e fa longo ai ia i tatu fa fia fianga ia mai le si fonga le mo luas fu fa tu lai lunga tatu app to 3 minute ona ta leo le tu la se full mo le lua Tenor Recostero ia pesa Christmasi
whaatalo whātu i nei vaenga o le aso o talafou mai le siu whonga o le mua I Wellington. O le talo mua. E whaitau fia se lau I ale a whai o tangata e iaito mai whaapitoa mai whafo I mata tātau whisa o ta inga tele vavave a toa ai fo I manisi e mo mia mo ngā ruenga tau whaatoanga. O le a mawhai o na ulu whale mai I tono New Zealand I se swinga o tula whono whe malanga inga. Whailo mai ele mi staff so ta inga tele vavave o David Clark o tangata whainga ruenga whaapitoa nei e au fi aila au whai polo kalame a toa malatou e pūlea ngā ruenga tau ICT, ai mai se foi o lātou e whaapitoa I le puipuinga o whiso o ta inga tele vavave. O le a whaatanga e malanga mai e whiso swani I le tau le mau o nisi mo I eitu a inga o ngā ruenga I le tonu o New Zealand I le teimi nei. O le matatale nei I lona tolu I le tele o tupe le malo New Zealand mau o mai ai I he whaataua inga mātunu I whafo. Mai o mai ta wina le whaaluaina o taimi ua maurunga ailo na whaatuputupu la ia pea na I lo le ta mau a inga māsani o le tunuu. E le ngata I lea vaenga ai o pasia fo I le malo ia se fuafuanga whaapitoa mo tangata whai ngā luenga e whaapitoa lātu ngā luenga I whaatoanga. E o fia I le vaenga lea le lua se lau o ave ta avale mo masini e mana o mia e whaonga I ngā luenga tau whaatoanga. Ma le toa iwa se fulu o tangata mo le seleina o fulu o mamoe. Whaalia mai ele minister whaatoanga Damien O'Connor o le mafuanga au tū o le whaatangana whaabitoa le o talia ia tangata whai ngā luenga mai whafo. Ina ia mawaise viso sani I lau whai whaatoanga I le taimi pisi le nei o le selenga. A toa ai ma le taule ai o ni tangata whai ngā luenga ona o le whaamai. E le ngata I lea, ai ua iei fo I se whaatangana whaabitoa ua tu inatu mo le au maia o le tusa ma le lua se lau tangata whai ngā luenga mana o mia I ngā luenga I whaatoanga e iei povi tau susu. E ese mai nei fuafuanga le te talaina lea le malo o le malanga mai o tangata whai ngā luenga mo ngā luenga whaawai taimi e au noa ma le whaanofo e sea I ana amata I le masina o Oketopa. Whaapopo iai ma le tusa ma le iwa afe o isi tangata mai whafo o lo whai ngā luenga nei no uitua ia ua te tala iai le awanoa e talo sanga ai mo le nofo mau I New Zealand. Ua tu ina mai se la pata inga whala wai tele ala vaenga o le saunga le mu I fe malanga inga o waalele le AVSEC e winga I nisi o mea lofa o le kirisimasi ma nisi mea I ono fe avea ia I le taimi o whai ngā malanga I lunga o waalele I le taimi atoa o le tau maa whana. O lo iele manatu o le taimi e le tala aitua oio au kilani o le awha pena loa no o atu I le fase lau pasene le maulunga o pasese fe malanga I walele I te tonu o le atunu o atoa. O nisi la mea le tau ona whaautangia e pasese uma e au fiai masini e aru I maa e au fiai telefoni fe aveai o mea o tablets fa pea AirPods e maisi mea e pei o power banks. O ia vaenga uma e ta tau lava ona teu malu I lau ato le ave I leuta a e le o lau ato taitai awa a mawa I le taimi e siaki nai e mawhai ona tau fia ai e le mawhai ona ave. E whapena foi ini mea whai ngā luenga e aru I le tise po o power tools e ta tau lava ona teu I le ato le ave I leuta o mea ta alo uma e pei o whana o mea o pelu ia whape fo I mai na tongi mea ta alo, ma le tele o isi mea ta alo e fo linga ini a o penga, e matua le ta lia fo I ona ave I le tonu o ato taitai I lunga o se maalele. E tele isi mea te tau ona maanga whangafa I aitanga ta malanga, a ole ia ngai I le tonu o waalele le taimi pisi o fe malanga inga, pe a one ina toe te tala tua oio au kilani, ma isi tu malo ia o loka I le taimi nei. E manato nisi o fo mai whaapitoa ua vave tele pe a whai o le ACS e mai au kilani whape mai isi tu malo ia lo ia nei le lanu mumu mo puipuinga o le wha mai. E mana na o I la tau nei ina ia tu mau pea mo le taimi nei ia le whaatula ngana o lanu o lo iai e ui ina o le ua nga I lunga la whai o tangata au kilani ua uma o na whai o la tau tui pui pui. E pei ona si la fia o le so o lo ilo ina I le kapeneta le whaonga ina o mo li wha ilo I tu SS o le tunu o le teimi muli le nei e ono whai aise swinga a o le I o atu I le kirisimasi e whaato ato e ilo I le aso se fulma le fitu o Januari. O au ki lani lawa ia I le teimi nei o atu I le iwa se fululua pasene le a whai ono tangata ua uma ona whai tui ta ilua.
Peitai, na whailo mai e le li professor so fa ia Rod Jackson, e hui o lea, ai ua wawe tele pe a whai o le a se au kilani i le mōli lanu mōli, o le a whaatanga ina ai, whaatasinga de tele mō tangata ua umo na whai tui, ia ai whape hoi ma whaatasinga mō la tau e le i whaia ni tui, e tā ofi le li professor, o le teimi nei i lalo o le mōli mu, o lea lava, ua tele sa o le tonga ua maua, ina ua talai tapu ma le tele o sa, ia sa iai mō au kilani a toa. E lago ina le ta ofi e le li fo mai fa abitoa mo fa mai VPC i le la lao le University of Otago i Wellington o le li fo mai o Michael Baker le ana ia fa alia atonu po se taimi o le vai aso ua fetau iai ona se au kilani i le moli lanu moli. E maolunga i le manatu fo mai fa abitone le da tau lava i le malo New Zealand na fa e te pea a o pe pesi ai le fa mai le te tau fo i ona fa vai tau mwhainga uma mo le whaia o tui pui o tangata uma e le i whaia ni tui. O le i tūlai whai le whiawhia nā nei, o le a whai roma iaia le pālemia Jacinta Ardern i se whailo inga ma le au tūstala ia le whai unga le kāpeneta e tūsa o ni suinga e ono whaia i mōli whai ilo. O lo tumo pea i le teimi nei ona wha malo sia mai whautuanga whala waitele a le ofisa o le soifua malo loina mo le atunu o atoa ina ia mātaala pea ma whaai tete ia awhianga o le wha mai. O lo wha awau o na tala pea vanoa mo le whaingo tui pui i tu SS o le tino ina ia mautinoa e manu pui a tangata uma uanga waa mo ia tui. O lo wha mafa mai fo i le tau leo na whaia wawe su enga po se test a so se tasi ono a fia i winga ma unga o le wha mai ina ia maua wawe aise viso soani. Whai unga le vai aso, sa wha pe fo ina wha tino ai whai ngā tui o le wha mai i le Ekalesia PIPC Newtown i le stonai, ai wha pe fo i ma loa hati le sa nafi tau mo whai ngā so wha tasia le Ekalesia PIPC Newtown, wha pe le wha le ono au lotu katoliko sa moa i loa hat, ma au nanga wha le soifua ma lono ina i le tonu o le lau mua. E se lau mo le tolu la wha i o mai fau o le COVID-19 fruiwa na lipo tia mai am tanga luenga le soifua ma lono ina i le sa ananafi. E valus fruono o le nei a wha inga o mai o lo i au kilani, to o iwa i le Waikato, to o tolu le Bay of Plenty, to o lua i Northland, to o lua fo i Canterbury, ma le to tasi i Taupo ma Rotorua. E to o onos fultasi tangata o tongo vitia i whare mai, e au fia i le to tolu i le vaenga o ngase ti ngā hina. Ua maua le tino maliu o se li ua lua vai aso taluna le i loa mai i le Kapiti Coast. O le tangata na le i loa e swafa ia Joe Pryor na maua na tino maliu i Waikanae i le tai ao le sa. E le on fai leo na tu ina mai nisi wha amtalanga o ili se ia mai ala tu sa ili linga o lo fai pea i le amata upu. O wha maunga le ofisa fe malanga inga New Zealand wa ilo ai e tu sa male se furu iwa afe se lau iwa tasi le a wha i o tama matei a onga mai whaafo o lo o tutoia i nei tono New Zealand. Pe tu sa le o le tasi vai tolu o le a wha i ato tangata mai whaafo sa onga i New Zealand nei i le taimi na amata mai ai le wha mai ko viti. E leo au fia il foi numero tangata o mia visa ya o ngai de tono New Zealand ia i lato mai whafo ia o lo sue o lato wha i longa whafo mai po le PhD ato ai fo i maisi mai whafo o lo tutusa le tutongi o lato suenga po a onga ma le tutongi o a onga tama mateine a onga o New Zealand. Lau wha inga e pei o na ta ua o se pa u ma wa lalo lea pe a whatusa i le limas fultasi afe, limas e lau walus fulus a iaia a perilo le tausanga tanuai. Mai o se pa u mawa e fo i lea pe a whai e fua e lau wha inga e walus fuluono afe o tama mateine a onga mai whafo i te tono New Zealand i so o se teimi o le tausanga, ma le tusa o le se laus fulu lima afe le a whai masani na o iai tangata mai whafo e a onga i New Zealand i se tausanga tasi. Ma le tala whai, ua whailo mai e le malo Australia, whapele malo Amerika, ma le malo Japani, o le ala tau whaatupeina le fausia o se waia malosi, o se cable, e ta oto i lalo le sami, e whaale le iaifa o ta inga tele wawave i le interneti, mo ni atunu se tolu o le Pasifika. O atunu o le a whaamanuia ina i lewe so swani, e au fia i Nauru, Kiribati, whapea ma Micronesia.
ele I whaalau I tele ina mai e malo I e tonu o tu whaatasi e whaatino lea ngā luenga tele pe fia le tau a toa o le ati ina ele nei. Pe tai sa whaalia whapea a mai a lea ngā luenga o le ama whailoa o na maua ele tusa o le siri atu se lau wafe mauna tupu o tangata o Kiribati, Nauru ma Micronesia ia ni whesota inga wha moe ina to e vave mo le lei I lunga o le interneti. O lo iele popo lenga o Amerika ma tunu o lo rātou ngā lue whaatasi e pei o Australia ma Japani I le malosi o iai malo saina I le tonu o le Pasifika. Pei tai o lo te ena saina le manatu whai pai a lātou e le aini a lātou whainga whaasipai o whaia I le tonu o le vasa Pasifika. O le whai unga nā, o le nei wha au pōponga o tala whau. O te toi whaatana whāturu tātua tunu nei fo Iaso Fou le aso sifuru tolu nei il masino te sema lua whelua sifuru matasi. Ai o le tautua whaawau a le tana fou mai Samoa a le siu whongo le lau mua. O le whaai unga le vaiaso te nei na te tala alo I na ise Paul Kalame whaapitoa a le ofiso whaato anga mo le Pasifika e o fiai ma Samoa. Le uta o le Paul Kalame Soswani mo le ati na e o whaato anga tunu o le Pasifika le wata o le Pirates, o le Pacific Island Rural and Agriculture Stimulus Facilities Project. O le wha moe na sauno ai le fionga le Minister whaato angam whainga whaiva, le fionga la auli le mali toa le wate pola te Valfosi Schmidt, e lima ni vaenga wā a fia ai le ati na o whaato anga le atunuu e me se foilon ta mau ainga. Talu mai lava a fianga o le wha mai o le COVID-19 wiva. Ta ue la auli, o le a fia o loe au ina atu ia tunu mamao, e whaonga I nei whaalele o na e wha moe nei fi whaatau wa inga, e whainga malanga wha vau malo o lo tau fia nei. Lua, o le ale to iai ni tangata ta whawhao mai mo mai whafo sa wha moe tele iai le marketi mo tātou o loa, lea o lo ngā osi sa mo nei au fia ma mea tau lima. Le ngata lea, wa a mata na le mautonu le awina mai o tau mafa mai atunu mamao, ona ua le toe tutusa whainga malanga vaala o loa e pe ona masani ai mo mua. Tau fo il Minster, o le asi itia le tau le awina mai ai o loa mai atunu mamao, a ngai mai sa mo nei. Ato ai, wa mai tawina le si itia ai o le tau whatu la au ma me whainga ruenga mo mia, mo le whaatinonga o ngā ruenga tau whaatu anga ma whainga whaiva, mai o le asi itia fu ma le tau o loa e whaatau I nātu ai le au whaiva ma le au whaatu anga, ma o le a fia I fua, ma whaele e leanga ma tupe maua Samoa, ma ia ti nae. E ui ina whaelo e le fionga la auli ia fianga waiai le lalolangi ona o le whaamai whaatasi ai ma Samoa, ai mau tutulun tal tununga ma le whainga malo. O le temi tā ua le nei e toe ngalue ina ai lau ele o Samoa, a wa ati nae tau whaatu anga o le iwi tū leo tātou te mau ainga, leo olo o iai le temi nei. Na ia sau noa o le ao ngale o le tele o whaalau I lo whaia nei. Ina iona ia ai o tātou tanga tele tā ua le tuto ina ma le ngā o singa o tātou tau mawhai te tonu lava o Samoa. Mai o le whainga, e whasoasoan tele ai I le whaamautino ina o le mau ma lava le tau mawha mo Samoa. Ai maise ia te tai ese mai ai mawhau o tātou tangata, mai I le whaalanglango atu I mea aitu apa, ma mea ai e awina mai I atunu I whafo. E se pepo whaamtalanga ua whaelo ai le fina ngalo le fionga le whongwhitalai o le maota, papa li o ta euma se pau. O le a whaatatia e se le whaatau tonga o swafo te mai tai whao popo le pāne mene, e ui ina ua uma o na io ina e le whaai unga le whaamasinonga toi ilo Samoa. Mo le whaato ai na le se 40% o te mai tai, lea ele o ato e le pāle mene. Tā ua foi e le fionga le whongwhitalai. O le mata opule nei o lo o iai le talo sanga a le ofiso whainga pālota I luma o le whaamasinoga. E whaasanga I le tūlanga aloa ia o tusi whaapolo I ngai luo tō whinga. Le uia whasiringi ai pe o whaia I lona teimi whaatanga ina. O lo whasiringi fo I le whionga papali le whaana nati o le tu ina atu ia tusi polo ingo tō whinga.
Tau fo ele fong fitalai, e whaono le aloa ia tō whinga, ona o lea foi ua whaaudu le whaamasinonga se talo sanga se tasio sui te maita ina tau vāle pālo talai titi. Mai le i whaamautuina foi le teimi nei, le taunu ungo whai ngā pālota lea i tū māloa lea sui, ma ua mauti no mai ai, e le i whaamautuina se whai ungo le whai ngā pālota a lea i tū māloa, e pe ona whaatonu mai e le whaamasinonga o talo sanga. O lov siringia foi le whongwhitalai le fua whaatulunga ina na whaao ngā, e fua ia ile se 40% o se tamaita i whao popo. Ma o le mata opu fo ile nei, wa toe tu i nātu i lumo le whaamasinonga, lea a fie i masui tamaita e to lua le na filia mai, e sa i di ai sui tamaita i tonu e anga waa o se sui su fono li pāle mene lona se forma le fitua sa moa. Wa whaailoa e au i le whongwhitalai, o na whaatautuina na o sui aloa i o le pāle mene, ai o sui tamaita e to o lua le ua mai a whaalau i loi le mai ai o whai ngā pālota laiti, e le o anga waa, se i vanga na ua mai a whaai ungo whaamasinonga o tālo sanga o loo wha ngasona nei. O le vai aso nei, e to e usui e le whontanga le pāle mene au ao Samoa, mō le whaai unga o le nei tau sanga. E le whontanga whale tau sanga lona sa tolu al mtanga luenga le soifua malo loina, wa autu i le whaatala noina o whetu na ingo ngā luenga mpod kalame whaatino, wa au sia i tau sanga te tasi. O se whaamoe moe tāua telele mo le mtanga luenga, wa nuti mea whaatasi e tāua lunga i le vaiaso whaataua i le soifua malo loina, o tangata uma i tau sanga te tasi. Tāua se pepa o whaamtalanga, o le autu o le whontanga, ia si tia le whaatinonga o aunanga tau i le soifua malo loina lau tele. E le saunuanga autu al minista o le mtanga luenga le soifua malo loina, le fionga vālasi ta fito sele, na ia toe wha mawhai le sao tāua o le tautua tau soifua malo loina. O le au aunanga lava wha soifua malo loina, o le pui alo le soifua malo loina wha pia foi maleuna i o le ngā lurue whaatasi, ma le mamalu lau tele o le atunu, ia fio anga manu i tua. O lea whaingai pia na saunoa le fionga le minista, e na ia antangi e le ngā lurue so tau au o tanganta uma, mo le soifua manuia lau tele. Pe ona sila fia o le ua toi tu fantasi le o nanga tamaitai tausi soifua, ma le o nanga le soifua malo loina. I to tonu o le ua manino mai e le ngā luenga tau soifua malo loina lau tele, ma ua tolu vaenga ma io le lei lona whaati nonga. O vaenga pe ona ta ua mawholasia le fionga le minista, o le vaenga o le whale mai matalawai, lona lua o le vaenga o le soifua malo loina lau tele po le public health, ma le vaenga o pūlenga lau tele. Na tolo lauina fo'i e le fionga le minista nisi o whainga whaavae, o ta iala ma fuafua ua maea o na tāpena le matanga ruenga, e ta iala ina e le whaatinonga o lātou au onanga, a wale una ia o onanga a wao te tele o soifua malo loina. E pe ona iai le ta iala mo le au whainga ruenga o soifua malo loina o Samoa, lua fe luas fumaltasi lua fe luas fulmaleono. Lua, fuafuanga mo le atina engo le au whainga ruenga o le soifua malo loina lua fe lua tasi lua fe luono. Whainga whaavae mo tau mafa te tau, lua fe luas fumaltasi lua fe luono, ta iala mo a onga e tau fiai le uloula te paa, o ta iala mo le whaafuina o tau tala fua ilo soifua malo loina, ta iala o nanga tausu e toto, whainga whaavae mo tui pui pui, whainga whaavae o nanga lango i tutonu whale mai, whainga whaavae mo le whaafuina o la pai whale mai, whainga whaavae mo le saunga le mu o le soifua malo loina le au whainga luenga, o le matanga luenga le soifua malo loina, whainga whaavae mo le whaongai na upenga te wha ilangi, o whainga whaavae mo le whaongai na te tau o pepa wha mao ni o le au whainga luenga o matanga luenga le soifua malo loina, whaatasi ai ma whainga whaavae mo le whaongai na te tau, o masini ma wheso ta inga wha teknolosi, a le matanga luenga le soifua malo loina, o ia whainga whaavae e se fulu mal tolo. O le awhianga o le tamao ai ngā pisi nisi tau whalitali malo ona o le whaamai o COVID-19 fuluiva. Na whaeloa ai e le tamaita ia Ramona o le pule leo le whalitali malo Return to Paradise. Le tele o le awhianga tau tamao ai ngā, taru mai o na poloka toi malanga mai o tu risi asiasi i Samoa. Moli te minei,
O tau ia wafapa u nei ai poto e malolo ma ta fafa o iele ma malo le atunu. E le o ngafa tau limaina le tutongi na i o pili e le ngata o le vai ma le wila faa o ngā. Faa pia foi tau mafa mo le tau singo ni malo e asi atu. Ato ai ma le tutongi o le au whaingaru wenga. Ta ua se tasi o le au whaingaru wenga. O le tele o vaiaso, wana o le aso tofi, aso whareile, aso to nai ma le aso sae te talai. Ai tā punia umaisi aso le vaiaso, ona o le le tutuso le tupe maua, ma le faa wau peo le au onanga i le vaiaso atoa. Peitai o ia whantai ma lo o lo isi tūlanga le leipea, mo tangata lava i o le atunu po locos, o lo asiasi ma tā whawhao mamamoe ai. Whalia Ramona, o niso whontanga ma tanga luenga le malo, o lo wha aso atu e au fiai mai lantou, e wha tau teia ma wha ngau yo iai, lea o lo alai o na maua sina se leni. O tātou talafau ia mai Samoa, manuia le amatanga o le neiva yaso i tūte mga aluenga. Whaso i fuia. Tau whafunga le atunu i le whapoponga mulimuli o tātou talafau o le nei aso mai le sifonga lau moe Wellingtone pe o na tāpeneina le fionga i ala wano ati i lawa. Ia mesifo i le tautua whaapopea le sunga ta sesa lam sam. Ia ala i tātou talafau ia matala mai Samoa mea lo tupu le tātou atunu. Ia i le nei fwoi vaiaso ia ma le vaiaso tuana. Ia ma mea lo tupu pea le teimi le nei ia lo tātou atunu i Samoa. Ia mesifo o pe o na tāpeneina fwoi le fionga i ala wano. Ia o tala o mea lo tupu, ia le ngata i ni usile nei wha bea fwoi le lalolangi a toa ma le Pasifika. Ia wala fwoi le nofisi le fia le tātou atunu o mea lo tupu, o le atutupu, ma o lo tupu pea. Ia le ngata i le ni usile nei, ia wha bea fwoi le lalolangi a toa. Ia masi o tātou atunu o Samoa. Wa lua sifuru minuti o te ainele tu la sifuru male lua. Wha fia fianga si ufilo nei taimi. Ia moni atu, ia wa fwoi le lātou malo loma i tau maftanga, ma vai ainga o le uli. Ia wha bea fwoi ia le tapo inga nei mātua. Ia o tari fo i suo le nei taimi, ia i tono mo tanga ngase, ia mai se fo i tono ainga le nei taimi o le au uli, ia ma nei la fo i le vai atu le lau mo nei le tau, ia pe ona iai. Ai, o ila tau ia le ma futa mai le nei taimi, ia pe fo i o le tumita ia porfatua ia vecina tanau, ia na, fa malulua tu ape a se suafa, fa pe fo i ia sunga Elisala tali matasi, ia mo to umalawa ia lo fa ngolo mai nei taimi ia tali lisua ia mafuta mai pea le tautua ale si fonga la mua ia mata to fa fianga so filoi ia e talo le tasi mai ale o le tautua i lungo le ala le o le tasi o no tesi mo le tasi fa mo pe o le masani ai ia e fa o pe lungo le Facebook mo lungo le YouTube se pa ia le tu lai lua ia i le au nei luas for 10 minute o te nei le tu la se fulu ma le lua ia teu lo valele ia ma teu ane au ta fale ia ma teu foi tono le fale ia ma teu ane ma fale fainga wen teu si o valele ai mo amitine ai se la mai lewe teu si o valele ai mo amitine ai se la mai lewe Ali Yesu en Mali, Olimalo Victoria, na sua elimu Britania. Samaya Samutan, awi sena titatai, tatai mai Yesu na ute painenga lue. Tawaliva, ole Yesu en mumula. Tu silvali, tu silvali. La me fayanga, la me fayanga, la me fayanga, fasua sia tama, oye moinga afa amai se la tila le la vale la me apa oye la me phone where la mai se maname sa lumine sa to lumine awena alaina asola de mata ina tunele oelo me la me la me la me la me
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Tell my little more, ile falesa, lekiri simbasi, waulia, uafanau, moitato letama, nate faola, ile lalo, ragi uma, ipete
Whaasere silanga, mawhtanga le uru moenga. Mapuane ia I vao saa o le li seu le pa ia o le mauta wa o lea ua au iluma le pona o lau afa wha solo. Le ua mata I nei I malo. E o te tautala ai lo uawa tele ma le wha alo e wha tulo wa tuai. I au pa ia mo malu sa moa I lau wha fonga anga tā puai. O te wha sila tuai o le au suia le fono mamalu o le neia fio anga o le uru moenga. O le pa ia I le toa iwa le whetalenga I le matua na tongi I le toa whaia alipia. A fio so o e malelangi, maalo o tu ia ana ta malelangi, o tu yoti, matau alo fai. Whapea ila ua na whai ngā, ma le mamalu tele ia te oe le tu mua. Le pa ia lava lea a wā a inga, e whā, na tausi e oe le urumoenga, ma la au na whausia, le usonga ma ana, na sa ese, ma le nofo a to'o whapea oe le urua I tu mua le urumoenga. O le awha taunu ina le tātou whono whai o le nei tausanga I le maota o le whionga le tautau I whono. Fast fulu Arahura Crescent I porirua I le 5 I le afiafi. Wha moi o le a tātou mafuta whaatasi I le aso ua tau whaina o na ono tātou whono whai o le nei tausanga. Mana tua mai le taitai a le ainga. Whaaftai tele o le laulaua whono ma le mafutanga li I mawhai pule o le urumoenga. Sainia le whailautusi a le mafutanga le urumoenga. Malo waftai, o nisi o whaasisilanga nei taimi, o le whaasisilanga nei, whonotanga le maftanga whaiwhiau so whaatasi Wellington e Porirua ma le Hard Valley. I le awa tele ma le whaaloalo e wala watuai le paia ma le mamano le maftanga whaiwhiau so whaatasi o Wellington o Porirua ma le Hard Valley. O le awhatanu ina le tātou whonotanga le port, ma o le tātou whonotanga muli fo I lea o le nei tausanga. Whaiale le aso lua o a taiao lea, le aso se fun ma le whao te sema I le tūlai se fulu I le taiao, I le Kalesia, whapoptonga Kerisiano Samoa, numero Toris Fulfitu, Mitchell Street I e Puni Lower Heart. Ma o loo te tala fo I le awanoa I so o se whaafia ngainga, po so se au auna le tua, e fia awai mai ia ma le whaaro lava whaaftai, o loo sainia e le laulaua whono. Ia, o nisi nao whaasisilanga le taimi, wala fo I le nofsila fia le atunu, e mese le whontanga le maftanga whaiwhiau, so whaatasi Wellington e Porirua ma le Hard Valley o a taiao, ia o le tūlai se fulu, ia e whaatau nunai le whonotanga le nā. To e luas for minute ia ona mai ale o le tautua I lunga le tātou ala leo, le tasi ona tesi ma le tasi whamo, ai whaau pēr lunga le tātou Facebook, ma lunga le YouTube se ipa ele tūlai lua. Ia le o masani ele to tele o tau ia masani ona whao ngā mai le tātou tautua I le aso ma le aso. Ia e mo o tau le whatoa maua mai, whatoa a sila fia fo I le tautua, ia o le tūlai tasi e mai a ila na aunanga I lunga le ala leo, le frequency le tasi ona tesi ma le tasi whamo, ia ai whaau pēr lunga le Facebook, ma lunga le YouTube se ipa ia le tūlai lua I le auri nei. Ia e toi malo, toi wha malo atu, ma toi wha atala whatu, ia te utau o loo whaaranga mai, ma mafuta mai nei taimi, ia le au ngā lue foi, la tau foi o malo lo mai nei taimi, ma mafuta mai musika so I filoi nei taimi, ia e toi wha malo atu, ia ele o toi mau foi, ia toi amata foi ngā luenga, ia le to tele le tūlai tasi, ia ai mo la tau I Amerika, Hawaii, ma Amerika Samoa, manuia foi ia sauninga o tutoi o le sapati pa ia te utau, ia I le utau a sapati nei po le asane nei, ia te utau, ia mātou New Zealand, ia lea ua tali le sua I la tau o lo I tono ainga, ia meise foi la au ngā lue, ia o lo wha au pēr o na ngā lue nisi, ia ele I malo lo mai la fo I le tai au, mai le taimi na amatai, la tau ngā lue ngā sifi au, ia se ia pa ia mai le taimi, mai ala ma nawa la tau nai le tūlai tolu le au ni nei, ia ono mai foi leo le sifi lea amata le tolu, ia se I pa ia la fo I le tūlai sifun ma le tasi le pōna, nei pe o le whainga na o ngā lue I tunu nei, e whai sifi, ia o Samoa I la, o te lopo whai sifi nta alo, ia pauale ngā luenga na tawa ai na whai sifi Samoa, ngā luenga fo lele ia saki, e li sifi au e ma li sifi pō, e pe o le ngā luenga na, pero whai ngā luenga na o tamo, mai le upule o li sifi au ma li sifi pō, ngā luenga ia saki, e o te lopo e nisi ngā luenga I Samoa, sa whai ni sifi au ma li sifi pō, ia pe na pauna ngā luenga sa o ta, mai ta wina mo ta ilo e ta Samoa, sa ta uile o sa ile upule o li sifi au, ma le sifi pō wa to tele ia le o whainga luenga na ia sola le ia saki. Ia na, ua toi lua se fulu ma le 2 minute o na tā lea o le tūlai tasi. Si whonga le lau mua, Wellington ma ana whaafia fianga. Ia nei taimi o lea uli mātango fia le lau mua nei, ia whitau I le foi ma whangotanga. Ia whaapea foi o nai halu so whaiva le nei taimi. Ia,
Manuia whainga whaiva lea whangai mo tau rina yaso, ia mawai po sa ofia se whaiva, po se whangotanga, ia ale ai, ia e tele aso le whai aso le li, tai au foi, ia a langi le lei ma le lei le tau, ia wai ese ane langi le lei o le vai atu i le taimile nei i le langi le o le tai, o le tau, ia e se foi ia a lungo o pea o le sami, ia a whapea o tau o nae, tau te sauni whangota le nei aso, manuia lau whainga whaima o tau, ia whamua mua saunga ne bu, au nau tele leia, ia e a whainai, ia whangotanga le nei aso. Toi luas fultasi minute o na tā leo le tūlae e tasi, o le viinga o le fianga o ua whato I whangaloa.
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ianga mai whale la tai, i le nei taimi o lea uli, se fulu ma le 2 minuti ana tali o le tasi, ma le fo ile whanongo atu le tasi leo tarana mai le tatu telefou lea na whangaina le fionga ala wano. Ia o le tulang whale leo i au kilani le moli mumu. Ia, ale mai tau atu e pei o le fōringa mai e whaisi papo leo nisi fo. Ia, ma tato umai whafo mai o kilani, ia. Pe a me i au kilani le moli lano moli. Le ia le tele vai ngo New Zealand. Ia te awa ia o leo te nofo i New Zealand. E pei e tala whea ngalau, tala whea ngai ale moli lano mumu o na mai a inga o le moli lano mumu i au kilani. Ia wai pei au kilani le tele na tele ai ia cases fo ia a fia ile aso mane aso. Ia pei laua e mo i whetaui o laua mo i ala wala o te tala nisi o vai nga sa
sa no tia ina tangata ukilani ia pe le fetau ia le lanu mu le moli lanu mu mo na ia inga I tangata ukilani ma le tumalo ukilani ai a me ilo lai lalo pe ona fa ali fo inisio finangalo nisio o fo mai fa pitoa manisio professor ia e pe fai asi popo lenga fo le pe a me ukilani I le moli lanu moli io ia wai mo ia ole mo ia ke se sile aso mo le aso e pe ole mana ia pe mai tau atu ia se lau mo no tupu le siaso ia o atu le siaso fa no atu ma atu ia ua me I lalo I for se lau ia ke se ole aso mo le aso ia stulanga le lei mo le tatu no fo ia le atu no ia e mo wa ia tanga tau le no fo New Zealand ia pe la vave tele ma na pe la vave pe afa e me ia kilani le moli lanu moli o la tala fia ngai al moli lanu mumu e fa malu lua to kilani ona o to tele fia le yo paua o le tala o le na mai tatu telefo ia ai te lo le mana o ngafo na le to tele o tangata New Zealand fa fo mai o kilani ia ele mana o e me ia kilani le moli lanu moli ia wa moli lanu moli le mata Wellington ia o tele na tala ia nisi o vaenga sa pui fo ma no tia ile feo I mato Wellington ia o le wa tala le o me I mato le moli lan moli ia o tu mau pe o kilani I moli lan mumu le be o te lo plasa fina ngalo tanga kilani pe ma na o me la to lan moli ia pe ma na o tu mau pe o te ro tanga fo le ma na o ia pui ia New Zealand atoa tanga kilani tanga tala na le ma na o fo le ia tu mau pe o kilani ia ile moli lan mumu ia wala wa mo ya la wata tala isi va nga sa fa sa ina fo ilele ya ala wa mana ya le ya fitau fo ya male tulanga na wa ya wa pe ya o kilani le tele na mo mai tele ke isi so le aso o kilani ya o tu te le fia ya pa wa fo le ni la ngona e fa ali ya wa o le na no ta ingo tato mala tanga New Zealand e wi ina i to I ti o tanga tete no ta ingo tato tanga New Zealand ina ia saonga le mu le nei atunu ia e mai se o tatu wainga ia le mele au kilani ia o tutu whanau noa le o le tala o le na mai tatu telefou le o to e vatu isina whamtalanga le taimi ia e ilma natu na uma na ia le tau no foi le morilan mumu le lo po le o tutu sanga fou ia Januari po Februari ia wa me o to morilan mori ia e me I lo la ma to morilan me mata wa ele I o ele me ia nisi vaenga o New Zealand morilan me mata al vanga na le o le vanta to fie me ia ia le vanta to me ia pe ali fie tato tui ia me le to fam na to le au le fai tui ia tato te fie me in molilan me mata to sang fo pe ato we fai to tui ma lo la fa ma fa mai le to tu le si fonga la mua to 20 minute ia ona ta le tu la tasi ma lo lava tai fa fonga mai ile to tua
Ya, o le nao whawhongmele tino o toi 5 minuti o na tale o le tasi o ele manatu, ia, o mai ale tātou tautua e lunga le tātou wala leo le tasi o na tesi ma le tasi whamō. Me le mo joe whawhtai tele lava le tātou o tino, na i mātua o whaanongolo mai tono a inga, maota, ia mai se fo i maota ngase, mo le atu le whawhtai tele o na le tadia peo le tātou o nanga, si whonga le lau moi tono maota malawa, whapea fo iso o se vaenga o lo e whaanongolo mai le ala leo le nei, si whonga le lau mua. Whamalulu atu fo i se upo le longo maali lau whaafonga mai, ia malu ave o tō whina ngalo, se aleu lau whainga aluenga, manuia fua fuanga o tō rene yaso, ia manuia fua le tāpo inga mātua, a o tāpo ia ile ala whaiva whanau fi au mga aluenga o rene yaso, ia e whapea fo i la tau, ia o lo mafuta mai, ia i tonu ala, il tātou ala leo. Tō whilo i tā au le tu lai fitu le tai masani, ia e whaato whaatu ma utou, ia o lo whaafonga mai, ia i tonu il tātou ala leo le tasi ono, tesi ma le tasi whamo. Ia lela tātou pese lea, ia mawhai atoi mo i la tau o lo whanongo mai. Ia ona whaawo pēr leo tātou tautua i lunga le Facebook, malunga le tātou YouTube, leo tō e 5 minuti tā tasi.
talo fatu i nei vaenga o le aso o tala fau mai le siu fonga o le lomua i Wellington o le tala muamua. E whaitau fia se lau i ale a whai o tangata e iaito mai whaapitoa mai whafo i mata tātau whisa o ta inga tele vavave a toa ai fo i manisi e mo mia mo ngā luenga tau whaatoanga o le a mawhai o na ulu whale mai i le tauno New Zealand i se swinga o tula whono whe malanga inga. Whailo mai ele min staff so ta inga tele vavave o David Clark o tangata whai ngā luenga whaapitoa nei e au fi aila au whai polo kalame a toa malatou e pūlea ngā ruenga tau ICT, ai mai se fōi o lātou e whaapitoa i le pui ngā o fiso o ta inga tele vavave, o le a whaatanga e malanga mai e fiso swani i le tau le mau o nisi mo i eitu a inga o ngā ruenga i le tonu o New Zealand i le teimi nei. O le matatale nei i lona tolu i le tele o tupe le malo New Zealand mau o mai ai i he whaataua inga mātunu i whafo, mai o mai ta wina le whaaluaina o taimi ua maurunga ailo na whaatuputupu la ia pea na i lo le ta mau a inga masani o le tunuu. E le ngata i lea vaenga ai o pasia fo i le malo ia se fuafuanga whaapitoa mo tangata whai ngā luenga e whaapitoa lātu ngā luenga i whaatoanga. E o fia i le vaenga lea le lua se lau o ave ta avale mo masini e mana o mia e whaonga i ngā luenga tau whaatoanga ma le toa iwa se fulu o tangata mo le seleina o fulu o mamoe. Whaalia mai e le minister whaatoanga Damien O'Connor o le mafuanga au tū o le whaatangana whaabitoa le o talia ia tangata whai ngā luenga mai whafo ina ia mawaise fiso swani i lau whai whaatoanga i le taimi pisi le nei o le selenga a toa ai ma le taule ai o ni tangata whai ngā luenga ona o le whaamai. E le ngata i lea, ai ua iei fo i se whaatangana whaabitoa ua tu inatu mo le au maia o le tusa ma le lua se lau tangata whai ngā luenga mana umia i ngā luenga i whaatoanga e iei povi tau susu. E ese mai nei fuafuanga le te talaina lea le malo o le malanga mai o tangata whai ngā luenga mo ngā luenga whaawai taimi e au noa ma le whaanofo e sea i ana amata i le masina o Oketopa. Whaapopo iai ma le tusa ma le iwa afe o isi tangata mai whafo o loo whai ngā luenga nei no uitua ia ua te tala iai le awanoa e talo sanga ai mo le nofo mau i New Zealand. Ua tu ina maisela pata inga whala wai tele ala vaenga o le saunga le mu i whe malanga inga o waalele le AVSEC e winga i nisi o mea lofa o le kirisimasi ma nisi mea i ono whe avea ia i le taimi o whai ngā malanga i lunga o waalele i le taimi atoa o le tau maa whana. O lo iele manatu o le taimi e le tala aitua oio au kilani o le afa pena loa no o atu i le fase lau pasene le maulunga o pasese fe malanga i valele i te tonu o le atunu o atoa. O nisi la mea de tau na whaautangia e pasese uma e au fiai masini e anu i maa e au fiai telefoni fe aveai o meo tablets wa pea AirPods e maisi mea e pei o powerbanks. O ia vaenga uma e ta tau lava na teu manu i lau ato le ave i leuta a e le o lau ato taitai awa a maua i le taimi e siaki nai e mawhai o na tau fia ai e le mawhai o na ave. E whapena foi ini mea whai ngā luenga e aru i le tise o Power Tools e ta tau lava na teu i le ato le ave i leuta o mea ta alo uma e pei o whana o mea o pelu ia whape fo i mai na tongi mea ta alo, ma le tele o isi mea ta alo e fo linga ini a o penga, e matua le ta lia fo i o na awe i tonu o ato ta itai i lunga o se maalele. E tele isi mea te tau o na maanga whangafa i aitanga ta malanga, a ole ia ngai i tonu o waalele le taimi pisi o fe malanga inga, pe a one ina toe te talatua o i o kilani, ma isi tu malo ia o loka i le taimi nei. E manato nisi o fo mai whaapitoa ua wawe tele pe a whai o le ACS e mai au kilani whape mai isi tu malo ia o lo ia nei le lanu mumu mo puipuinga o le whaamai. E mana nao i la tau nei ina ia tu mau pea mo le teimi nei ia le whaatula ngana o lanu o lo iai e ui ina o le ua nga i lunga la whai o tangata au kilani ua uma o na whai o la tau tui pui pui. E pei ona si la fia o le so o lo ilo inai le kapeneta le whaonga ina o mo li wha ilo i tu SS o le tunu o le teimi muli le nei e ono whai aise suinga a o le i o atu i le kirisimasi e whaatoa atu e ilo i le aso se fulma le fitu o Januari. O au ki lani lawa ia i le teimi nei o atu i le iwa se fululua pasene le a whai ono tangata ua uma ona whai tu i te ilua.
Peitai, na whai loa mai e le li professor sua whai a Rod Jackson, e ui o lea, ai ua wawe tele pe a whai o le a se au kilani i le mōli lanu mōli. O le a whaatanga ina ai, whaatasinga de tele mō tangata ua umo na whai tui, ia ai whape hoi ma whaatasinga mō la tau e le i whai ni tui. E ta ofi le li professor, o le teimi nei i lalo o le mōli mu, o lea lava ua tele sa o tonga ua maua, ina ua talai tapu ma le tele o sa, ia sa iai mō au kilani a toa. E lango ina le ta ofi, e le li fo mai fa abitoa, mō fa mai vipisi i le la lao le University o Otago i Wellington, o le li fo mai o Michael Baker, le ana ia fa alia atonu, po o staimi o leva e aso, ua whetau iai o na se au kilani i le mōli lanu moli. E maolunga i le manatu o fo mai fa abitoa nei, le da tau lava i le malo New Zealand na whae te pea a o pepesi ai le wha mai. Mai le te tau fōi o na wha vai tau mwhainga uma mō le whaia o tui pui o tangata uma e le i whaia ni tui. O le i tūlai whae le whiawhia nā nei, o le a whae roma iai le pāle mia Jacinda Ardern i se whailo inga ma le au tūstala i le whae unga le kāpeneta e tūsa o ni suinga e ono whaia i mōli whae ilo. O lo tumo pea i le teimi nei o na whaamalo sia mai whautuanga whala waitele a le ofisa o le seifua malo loina mo le atunu o atoa ina ia mātaala pea ma whaai tete ia awhianga o le whaamai. O lo whaawau o na tala pea vanoa mo le whainga o tui pui i tu SS o le atunu o ina ia mautinoa e mano pui a tangata uma uanga waa mo ia tui. O lo whaamapa mai fo i le tau leo na whaia wawe suenga po se test a so se tasi ono a fia i winga maunga o le wha mai ina ia maua wawe aise ve soani. Whai unga le vai aso sa whape fo ina wha tino ai whai ngā tui o le wha mai i le Ekalesia PIPC Newtown i le stonai ai whape fo i ma loa hati le sa nafi tau mo whai ngā so whaatasia le Ekalesia PIPC Newtown whape le wha leono au lotu katoliko sa moa i loa hat ma au nanga whaale soifua maloloina i le tonu o le lau mua. E se lau mo le tonu la whai o mai fau o le COVID-19 fruiwa na lipo tia mai am tanga luenga le soifua maloloina i le sa ananafi. E valus fruono o le nei a whainga o mai o lo i au kilani, to o iwa i le Waikato, to o tonu i le Bay of Plenty, to o lua i Northland, to o lua fo i Canterbury, ma le to tasi i Taupo ma Rotorua. E to onos fultasi tangata o tongo vitia i whare mai e au fia i le tolu i le vaenga o ngase ti ngā hina. Ua maua le tino mali o se li o lua vai aso taluna le i loa mai i le Kapiti Coast. O le tangata na le i loa e swafa ia Joe Pryor na maua lo na tino maliu i waikanae i le tai ao le sa. E le o mwhai e leo na tu ina mai nisi wha amtalanga au ili se ia mai ala tu sa ili linga o lo whai e pēr i le amata upu. O wha mau maunga le ofisa whe malanga inga New Zealand wailoa ai e tu sa male se furu iwa afe se lau iwa tasi i lea whai o tama mateini a onga mai whaafo o lo o tutoia i nei tono New Zealand. Pe tu sa lea o le tasi vai tolu o lea whai ato tangata mai whaafo sa onga i New Zealand nei i le taimi na amata mai ai le wha mai ko viti. E leo au fia i le fwoi numero tangata o mia visa ya o ngai le tono New Zealand, ia i lato mai whafo ia o lo sue lato wha i longa whafo mai po le PhD, ato ai fwoi mai isi mai whafo o lo tutusa le tutongi o lato suenga po a onga, ma le tutongi o a onga tama mateine a onga o New Zealand. Lau wha inga e pei o na ta ua o se pa u ma walalo lea, pe a whaatusa i le limas fultasi afe, limas e lau walus fulus a iaia a perilo le tausanga taruai. Mai o se pa u mawa e fo i lea pe a whai e fua i lau wha inga e walus fuluono afe o tama mateine a onga mai whafo i te tono New Zealand i so o se taimi o le tausanga, ma le tusa o le se laus fulu lima afe le a whai masani na o iai tangata mai whafo e a onga i New Zealand i se tausanga tasi. Ma le tala whai, ua whailo mai le malo Australia, whapele malo Amerika, ma le malo Japani, o le ala tau whaatupeina le whausia o se waia malosi, o se cable, e ta auto i lalo le sami, e whaale le iaifa so ta inga tele wawave i le interneti, mo ni atunu se tolu o le Pasifika. O atunu o le a whaamanuia ina i lewe so swani, e au fia i Nauru, Kiribati, whapea ma Micronesia.
ele I whaalawa I tele ina mai e malo I e tonu o tu whaatasi e whaatino lea ngā luenga tele pe fia le tau a toa o le ati ina ele nei. Pe tai sa whaalia whapea a mai a lea ngā luenga o le ama whailoa o na maua ele tusa o le siriatu I se lau wafe ma o na tupu o tangata o Kiribati, Nauru ma Micronesia ia ni whesota inga wha moe moeina to e vave mo le lei I lunga o le interneti. O lo ia popo lenga o Amerika ma tunu o lo rātou ngā lua whaatasi e pei o Australia ma Japani I le malosi o ia I malo saina I le tonu o le Pasifika. Pei tai o lo te ena saina le manatu whai pai a lātou e le aini a lātou whainga whaasipai o whaia I le tonu o le Vasa Pasifika. O le whai unga le nā, o le nei wha au pōponga o tala whau. O te tue whaatala whātu le tātua tunu nei fo ia sa fau le aso sa fulu tolu le nei il masino te sema lua whelu sa fulu matasi. Ai o le tautua whaawau a le tala fau mai sa moa a le si fongo le lau moa. O le whaai unga le vaiaso te nei na te tala alo I nai se Port Kalame whaapitoa a le ofiso whaato anga mo le Pasifika o fiai ma sa moa. Le uta o le Port Kalame so swani mo le ati na o whaato anga tunu o le Pasifika le uta o le Pirates, for the Pacific Island Rural and Agriculture Stimulus Facilities Project. O le wha moe na sauno ai le fionga le minister whaato angam whainga whaiva, le fionga la auli le mali toa le uta pola te Fosse Schmidt, e lima ni vaenga wā a fia ai le ati na au whaato anga le atu nuu ai me se foilon ta mau ainga. Talu mai lava a fianga o le wha mai o le COVID-19 wiva. Ta ue la auli, o le a fia o loe au ina atu ia tunu mamao, e whaonga I nei wha lele o na e wha moe nei fi whaatau wa inga, e whainga malanga wha vau malo o lo tau fia nei. Lua, o le ale to iai ni tangata ta whawhao mai mo mai whafo sa wha moe tele iai le marketi mo tātu o loa, lea o lo nga osi sa mo nei au fia ma mea tau lima. Le ngata lea, wa a mata na le mautonu le awina mai o tau mafa mai atunu mamao, ona ua le toe tutusa whainga malanga vaala o loa e pe ona masa ni ai mo mua. Tau fo il minsta, o le asi itia le tau le awina mai ai o loa mai atunu mamao, a ngai mai sa mo nei. Ato ai, wa mai tau wina le si itia ai o le tau whatu la au ma me whainga ruenga mo mia, mo le whaatinonga o ngā ruenga tau whaatu anga ma whainga whaiva, mai o le asi itia fu ma le tau o loa e whaatau I nātu ai le au whaiva ma le au whaatu anga, ma o le a fia I fua, ma whaele e leanga ma tupe maua sa moa, ma ia ti nae. E ui ina whaelo e le fionga la auli ia fianga waiai le lanolangi ona o le whaamai whaatasi ma sa moa, ai mau tutulun tal tununga ma le whainga malo. O le temi tāua le nei e toe ngalue ina ai lau ele o sa moa, a wao ati nae tau whaatu anga o le iwi tū leo tātou te mau ainga, leo olo o iai le temi nei. Na ia sau noa o le ao ngā leo le tele o whaalau I lo whaia nei. Ina iona ia ai o tātou tanga tele tā ua le tuto ina ma le ngā o singa o tātou tau mawhai te tonu lava o Samoa. Mai o le whainga, e visoasoan tele I le whaamautino ina o le mau ma lava le tau mawha mo Samoa. Ai maise ia te tai ese mai ei mawhauwhau o tātou tangata, mai I le whaalanglango atu I mea aitu apa, ma mea ai e awina mai I atunu I whafo. E se pepo whaamtalanga ua whaelo ai le fina ngalo le fionga le whongwhitalai o le mauta, papa li o ta euma se pau. O le a whaatatia ese le whaatautonga o swafo te mai tai whao popo le pāne mene, e ui ina ua uma ona ioina e le whaai unga le whaamasinonga toi ilo Samoa. Mo le whaato ai na o le se 40% o te mai tai, lea ele o ato e le pāle mene. Tā ua foi e le fionga le whongwhitalai. O le mata opule nei o loo iai le talo sanga a le ofiso whainga pālota I luma o le whaamasinonga. E whaasanga I le tūlanga aloa ia o tusi whaapolo I ngai lua o tō whinga, le ua ia whasiringi ai pe o whaia I lona teimi whaatanga ina. O lo whasiringi fo I le fionga papali le whaana nati o le tu ina atu ia tusi polo ingo tō whinga. Tā o fo I le whongwhitalai,
E whaono lea aloa ia tō whinga, ona o lea foi ua whaauru le whaamasinonga se talo sanga se tasio sui te maita ina tau vāle palo talai titi. Mai le i whaamautuina foi le teimi nei, le taunu ungo whai ngā pālota lea i tū māloa lea sui, ma ua mauti no mai ai, e le i whaamautuina se whai ungo le whai ngā pālota a lea i tū māloa, e pei ona whaatonu mai e le whaamasinonga o talo sanga. O lof siringia foi le whawhitalai le fua whaatulunga ina na whaao ngā, e fua ia ile se 40% o se tamaita i whaao popo, ma o le mata opu foi le nei, wa toe tu i nātu i lumo le whaamasinonga, lea a fie masui tamaita e to lua le na filia mai, e sa i di ai sui tamaita i tonu e anga waa o se sui sufono le pāle mene lona se forma le fitua sa moa. Wa whaai loa e au i le whawhitalai, o na whaatautuina nā o sui aloa i o le pāle mene, ai o sui tamaita e to o lua le ua mai a whaalau i loi le mai ai o whai ngā pālota laiti, e le o anga waa, se i vanga nā ua mai a whaai ungo whaamisinongo tālo sanga o lo wha ngasona nei. O le vai aso nei, e to e usui e le whontanga le pāle mene a o Samoa, mō le whaai unga o le nei tau sanga. E le whontanga whale tau sanga lona sa fulmal tolu al mtanga luenga le soifua malo loina, wa autu i le whaatala noina o whetu na ingo ngā luenga mpod kalame whaatino, wa au sia i tau sanga te tasi. O se whaamoe moe tāua telele mo le mtanga luenga, wa nuti mea whaatasi e i tāua lunga i le vaiaso whaataua i le soifua malo loina, o tangata uma i tau sanga te tasi. Tāua se pepo whaamtalanga, o le autu o le whontanga, ia si tia le whaatinonga o aunanga tau i le soifua malo loina lau tele. E le saunuanga autu al minista o le mtanga luenga le soifua malo loina, le fionga vālasi tā fito sele, na ia toe whaama mawhai le sao tāua o le tautua tau soifua malo loina. O le au aunanga lava wha soifua malo loina, o le pui le soifua malo loina wha pia foi maleuna i o le ngā lurue whaatasi, ma le mamalu lau tele o le atunu, ia fio anga manu i tua. O lea whaingai pia na sau no le fionga le minista, e na ia antangi e le ngā lurue so tau au o tanganta uma, mo le soifua manuia lau tele. Peo na sile fia o lea ua toi tu fantasi lea o nanga tamaitai tausi soifua, ma lea o nanga le soifua malo loina. I to tonu o lea ua manino mai e le ngā luenga tau soifua malo loina lau tele, ma ua tolu vaenga maa yo i o lelei lona whaati nonga. O vaenga peo na tā ua mawhorisia le fionga le minista, o le vaenga o le whale mai ma talvai, lona lua o le vaenga o le soifua malo loina lau tele po le public health, ma le vaenga o pūlenga lau tele. Na tolo lauina foi e le fionga le minista nisi o whainga whaavae, o ta iala ma fuafua ua maea o na tāpena le metanga ruenga, e ta iala ina e le whaatinunga o lātou au onanga, a wale una ia o onanga a wao te tele o le soifua malo loina. E pe ona iai le ta iala mo le au whainga ruenga o le soifua malo loina o Samoa, lua whelua sifumaltasi lua whelua sifumaleono. Lua, fuafuanga mo le atina enga o le au whainga ruenga o le soifua malo loina lua whelua tasi lua whelua ono. Whainga whaavae mo tau mafa te tau, lua whelua sifumaltasi lua whelua ono, ta iala mo a onga e tau fiai le uloula te paa, o ta iala mo le whaafuina o tau tala fua i le soifua malo loina, ta iala o nanga tausu e toto, whainga whaavae mo tui pui pui, whainga whaavae o nanga lango i tutonu whale mai, whainga whaavae mo le whaafuina o ala paipai whale mai, whainga whaavae mo le saunga le mu o le soifua malo loina le au whainga luenga o le matanga luenga le soifua malo loina, whainga whaavae mo le whaongai na upenga te wha ilangi, o whainga whaavae mo le whaongai na te tau o pepa wha mao ni o le au whainga luenga o matanga luenga le soifua malo loina, whaatasiai ma whainga whaavae mo le whaongai na te tau, o masini ma wheso ta inga wha teknolosi, a le matanga luenga le soifua malo loina, o ia whainga whaavae e se fulu ma le tolu. O le awhianga o le tamao a inga o pisinisi tau whaletali malo ona o le whaamai o COVID-19 fuluiva. Na whaeloa ai e le tamaita ia Ramona o le pule leo le whaletali malo Return to Paradise. Le tele o le awhianga tau tamao a inga. Taru mai o na poloka toi malanga mai o tu risi asiasi i Samoa. Moli te minei,
O tau ia wa whaapau nei ai poto e mahalolo ma tā whawhao i ele ma malo le atunuu. E le o ngā whatau limaina le tutongi nā i o pili e le ngata o le vai ma le wila whaau ngā. Whapea fwoi tau mawha mo le tau singo ni malo e asi atu. Ato ai ma le tutongi o le au whaingaru wenga. Ta ua se tasi o le au whaingaru wenga. O le tele o vaiaso, wana o le aso tofi, aso whareile, aso to nai ma le aso sae te talai. Ai tā punia umaisi aso le vaiaso, ona o le le tutusa o le tupe maua, ma le wha awau pea o le au onanga i le vaiaso atoa. Peitai o ia whantai malo o lo isi tūlanga le lei pea, mō tangata lava i o le atunu po locos, o lo asiasi ma tā whawhao mamamoe ai. Whalia Ramona, o niso whontanga ma tanga luenga le malo, o lo wha aso atu e awhi ai mai lātou, e wha tau teia ma wha ngau yo iai, lea o lo alai o na maua sina se leni. O tātou talafau ia mai Samoa, man real amtango le neiva yaso i tūte mga aruenga. Whasoi fwia. Malo whaafonga mai le atino o luas fulua minuti o te enei le lua le toe whaasalawina na o tātou talafau ia matala mai Samoa le nei yaso, ia toe whaafonga i le Julai valu le tae o tae o le whaapopoina, le whaapoponga. Ia o leo o mai le toi tūla muli o le tautua i lunga le Facebook, ma lunga le YouTube, o le sifonga le lau mua, ia toi whaamalo atu le mai ma le mawhata mai, ia e ala le tātou tautua le leia uli. Ia o tā pena fo ia whanau, mai kālesia, ia o a fo i le krisimasi ma tausang fo, wale vesa fo, vesa le la sau le krisimasi ma tausang fo le safraile, ia fo le whaamanatu nai, ia au taimi fo la nei sa mo ia sola ia wa mata fo me o nga fo le o nga tala o le Christmas ia tasi ale tala fo le ha o i taimi o Christmas ia tala le so fo mai o le faola ia o le tala o le pepe o Christmas ia o te lo pole alto finga sa ia sola i mo me o nga tala o Christmas au ia e lua to finga o te lo o le to finga mo masani ona o fatino ina ia sola o Josefa Josefa, o le sitofinga masanina tofi ia o ia sola. O le Herota, o te lopla mea na iona tofi o fa Herota. Ia a le tele ana o taimi fo lele tala o le Christmas ia sola. A le Josefa, ia e whamera nga satas, sau e fa Herota le tatu tala. Ia, la tulo le tamaloa, fa Herota lo fo. Ia ese ala le leo e fulele tala noa i matau tala i taimi i le tele waso. Ai o lo la ia ngā tala. Ia, whahe rota. Lo mana tua fule o le leo le tupu e rota e le fulele e le malu o le leo pi e pau. Mo le tupu. So se tupu hai le se tupu e leo malu fulele. Pi leo fa pena. Oi leo pi ia na. O te whinga nano ia iaso lao mo meo tala o le Christmas. Ale o tere i maa koia uia i taimi o tala o Christmas, o tere i maa koia uia. Ale o Josefa, ia he rota le tupu. Ia na, ia o tere roa te oepo ia nisi to whinga wa o te iloa wa sa, ia i fui to whinga fo ile leo o le whale manu. Ia o isi wa ia o isi fo le sa whai ma fo le ma manu o le whale manu. Ma povi o le whale povi. Ia, o isi sa whai ma leo po o le whanatani malo. Ia, o te leo po ia ni to whinga sa o te leo o Amelia ia whamoana, i te leo o Maria, o Maria le tina o Yesu. Ia pore au mako i fo. Ia, na, ia, ua luas fo 5 minuto o te ai nei le tūlai tasi, le si whonga le lau moe Wellingtone, ia, toi whamano atu, le mawhata mai, ia i tau tua si whonga lau moe. Ia si tātou wola e sa ili po whia o whana wai le whaola. Tātou wola, iai, sa ili po whia o whana wai le whaola. Ape o timangio, ea, seka ko walu, ele wo ko makaka, suere mele, whanga wai e suori. Whalonga tu nei. Ia, ile amataina le pese le sunga si vese o toi manatua ia turi ngā mo, ia sola. Lewa lele mai, lewa lele atu yo, lewa lele mai. Ia alu le atua mo meo maa ia tuli ele moa. Ia, tātou wai su, Jesu, po whea le whana wai, si ve vai ngā wales. Whanga wai e suori, loko o fofo. Walu, ai ko, seka pega mi mea, sale. Pape. Skeli. Mai. Sape, ai se kope, walu.
Atato mawale tu atato mawa po Yesu. Daya ngaka. Malu alfa malu si uso. Malu abau. Merry Christmas, Walter. Happy New Year. Let
Sinai pubai malu Se inu ane ai Sama olenu Waso ole mafutanga lelo fama fana fana Talano anga yaso faiso o malea iailo ulotu Malililo imanatu olo o ele atata Ta'aunga lo unetanga Falalili imalalanga Maluatu umaya utau mafainga Aose ukulima foi Oose faawo Peise to o mga Italia ilo manao
Le siu fo male le sunga ia polu pole taonga ia I fa fiang nei taimi o le uli. Ua toi luas fultasi minuti ona tā leo le tū lai. Lua tā le lua, ia ona mai a fo leo le tātou tautua o le yaso. Ia toi wha mano atu le mafta mai le nei taimi o le tautua le si fonga lau mua. Ia te utoro ma o lo wha longo mai ma mai mo mai lungo le YouTube ma lungo le tātou Facebook. Ia o upo le pese alu oe alu au. Ia e le tu langa pe va pe o le tu pul vai taimi ne o le la sauni atu Christmas ma tau sang fo ia sfia. Wa o le asfia la vai ia e mafuta ia inga ia fai o to inga mele o le alu oe alu au. Ia le ala me o le ia le ia pe alu oe alu ia ai le sifa na ai alu la oe alu ia ai fa le tonu ngai fa na il vale. E le o se tu langa fia e le o tu langa mana ia ai le ia le mafuta fia o le tama ma le fa na ia I nei taimi o le fia ia ona I tupu mea lea ia pe o por pese lea na mafu foi no taina atu pese lea ia wa ia me tupu ia me tupu ia e o nga foi o por pese mo pese ia foi le vatu foi se ia se fa malosi ma se le o le longo atu ma tu ona lo atu ia ala tu pese wa monia upu foi e la unga pese ia I vai nga fa pena ia ai ona I tupu la ona I tupu ioi o le alu ia ia e fa le tonu ai tamai ele le alu tina ai nga alu tamale ai nga ai le se fa na usi tulo ia le na al mela le alu lesi ai fa le tonu ngai fa na il vale a wala tamal Christmas mas fia ia ele stulanga le ia ma lo lava le mafuta mai tai fo ile mai mo mai lungo le tatu tu le ia uli o to luas fu minute e ona tale o le tu la lua tale lua ia ona mai ele o le tatu tu le yaso
Universal freaky, freaky reggaeton. It really doesn't matter, homie, where you come from. The rhythm make you move till your legs get numb. Cause the kick drum makes one dumb, dumb, dumb. Bet you when I finish, we gon' be on the floor. Put your hands up, screaming, we want more. Gotta make it pop, DJ don't stop. We need an encore. Tear the roof off the truck, kapoof the back door. And happy new year. Sha-la-la-la-la, Pa'amanuia le Kirisimasi. Ua o fio mai o le tupu o le rangi. Le auma koi masai o feo na waire ari. Le petu pula sulugia ole la lola uma e rota na fesi o feo fana waile ari e an elifo I ateia pepe loi fia fasi o tile mesia sha la 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 pa amanui ale Kirisimasi. Ua fio mai ole tupu ole rangi. Le fale povi, le fana umai, Yesu ono tato matani, le ala lea ole loto mawalalo, ua ia faata ita irai, ole la ea sine alofa, o Yesu ilona sofana, umafua ile Kirisimasi, maua ole ola e fa'avavau, sha la 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 la, fa'amanui ale Kirisimasi, ua fio mai ole tupu ole rangi, sha la 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 la, fa'amanui ana mai ile la loto, fa'apea le mission te uane long loto.
Whawhiang malisunga paunga tailonga ipule ia male pesa Krismasi to 5 minuti ona tā leo le tūlai lua. Ia wele manatu whama ina le tātu tautua o le ne yaso e mole atu le whaaftaitere le tātu atunuu. Ia e meisi foi o le au whaafonga male au mai mo mai. Na tōlo whanga mai lunga le tātu app, lunga le Facebook, le si fonga le lau mua le ne yaso. Ia mole atu le whaaftaitere tu sai lau tū lango lango. Ia e ala le tātu tautua o le ne yaso. Ia mātou te whaamalu lua te foi a whaapea ua iei se umpu a fiailo finangalo. Ia I le tautua le au whainga luenga o le ne yaso. Ia malu ave whale o tau finangalo, whaamalu luatu, whaamangalo se leo leo ngā lue. Ia iei fulu manatu, ia olo mau e o tau fia. Sa whaamile ina foi o tau whaafonga ma tau mai mo mai. Ia e ala le tautua mporoklame tu ina atu le ne yaso e ala le tautua le se fonga le lau mua. Ia whaapea foi o naiti leo fia le ne yaso. Ia, tau whai e fia lau roto le ne yaso. Ia ina ia tau uatu ma mana matu ia la ngā lue. Ia o naiti fia. Ia whaapea mana matu o tau ainga naiti whaanoa noa. Ia e ati whanau no whaata se alto ainga ia whaaftai tere la le mafuta mai ia le tātou tautua o le ne yaso manuia lava ia fuafuanga o toe le ne yaso tātou toe whelua i fo i tae au I le tūlai fitu le taimi masani ia e ala le tautua le se whonga lau mua ia e mole atu o le whaanga mo le tātou atinuu ia mai la tō lo mafuta mai lunga le tātou tautua o le ne yaso toe whelua i tae au le tūlai fitu ia mai le whionga le lipule ma le au whainga luenga le se whonga le lau mua ia mātou te whaatua whaafa so I fua le malu ia o le tātou atinuu. Ia le la tātou peselea ma le sunga I le o ia e lia la lauta. Ia e whaamai atuai ma le aunanga le tautua le si fonga o le ne yaso. So I fua ia Samoa.